filia le lupele no filifilia e moni ai le upu tusia pupula le ngata ai fasia se mea fai ngata olo ni lava fia fia e wina liua pei ole vai o sina falling my suna o so manatu petelo famonia te au e vai ngo fie ona fa apupu pe a fai ua Taraflava o David Tuale nei olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Vai longa na ole paia le fano mai ole mesia laula me pa isso sulu ia fa alia le curissima silo e mata ole fia fia ele ai seta sinate Petia, le curissimo silo e matao le fia fia, le alo le atua le na tongia angasana itaua. Lau mea lo faua e au mai O Yesu le ua afio mai Curissima si ua e au mai ya Le mea sili lava ona taua O aulia mai e taua Le curissima si fia fia Alleluia Silo e matao le fia fia ele ai seta sinate le petia le curissimo silo e matao le fia fia le alo le atua le na tongia angasana itaua Silo e matao le fia fia ele ai seta sinate le petia le curissimo silo e matao le fia fia le alo le atua le na tongia angasana itaua Lena tongia angasana itaua Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
tau pe pese le pese fou. Pe pese lona vi inga le whapotpotonga on te ngata mi o tua. I au tau vi atu i le alii. I oli le mamalu e wa mi o tua. I a lātou alalanga fia. I o lātou moenga. Pātou alousu ma le loto fia. Le dei tai au. O le tai au manino ma le tai au toa o le asa fau e a mai. Sangi fia o mātou loto ma mātou tarisa paia o whamunianga lo mātou atua. A wawana o e lava o le atua mātou te mauai le asa fau pe o na mātou iai le nei tai au. Mua nei tai au na mātou whale fo i ma le loto fia yo loto a. Se o mātou whamanu ma whaane ia te oe ma pese o vi inga lo mātou tua o mātou wifa fo i o luma mātou whapeatu e pa ia. Pa ia lava oe le atua ma malu. O oe le atua ma mana i fo uma ia te oe o mea na e whaia. E pule au oe me o malava e le ai lava ma se tu sama oe. Tupu oe o tupu ma le lii oe o lii o le atua oe o atua e soifua ma le vavau. E o lava i le whamabau. Lo alofa malo wha maoni malo wanga le lei e tu mau e o ngata anga o mea o malava. O le atua oe la eile vi ingo le mamalo o le atua oe pulupulu le mātango fie. Ta maa whaaftaila o mea alofa lo la fau o mātu maua nei tae hao. Whaaftaila o alofa o lea fau o tuta e manu wha ngā malo longa sa tō whawhai o tangata. Le leo malei fo mai tapa au mainga wala whai fo i whangunga le lei o au auna. Whapena mātou o whiala ma le whiwhire nei tae hao. Mātou pese lea ma le mātou o la ngaina o vi inga nei tae hao. Whaftai wei whapopol nea sa whaudo lātou se fua ma le mātou ni yola. Mātou au liere nea sa whareile o ono ia yaso te se ma le mātou wholaunga. O le nei fo i tu sanga. Ia o le mātou malanga o le nea sa whaudo mātou o tua. Le ai lava se tasi mātou te maluai. Wana o e lava. Tau te mai le mātou wholaunga a whai nei. Manu ia whaiwa le awhi ngai ma le tino le nea sa whau e a mai wha malo le lātou se fua tautua. Le nei vai yaso a toa. Ia ta malo whangia nei a mātou whanau se i o fofta i mamaru tia le paolo lo walofa. Au iei fo i whai ungo a onga le nei vai yaso. Iei fo le manu ia lo fio ia lima tamai tai whai a onga lo ngafa male a oina nei mātou whanau. Ia whamanu ia le tino pele sa moa. I ono te tai mana nei o mātou te ngata uma. Nei o mātou a inga le ngata i sa moa. Whapena fo ile lala ma le papa awa iso se tafo nei ki lope. Whamunia fo le nea tunu o New Zealand o mātou nofo ma mawai. O le nā fo te talo moa tunu uma o le nei lalolangi. Ma le tua nei tae hao niso a ingo na tunu wana whai mai whanau noanga. Malanga le whātua o ia le maliu po leo ti wa motu si ai maftanga ma whana ma inga wome ma sani. Mātou talo no file mō moro ngā wha mai se wha ma whana whane nai i la tau. Manu ia le tapu inga ma le talo mai na ia mātou mātua. Tua sin sino le tino i malo mātou malaora ni yaso. Ma ua pēlo lātou sui fua lauru le tino si sidi le nganga e ala lau whatasi mai. Me umo la whana mātou whaira nia sa whau e mai. Mātou whaia lava ina ia whau i inga i a te oe. Ta maa whamune mone whamune mai. Ile tau tua redi sa mona ni yaso a toa. Ua mātou wale mātou wala au. I nei mea malawa e ala te swafa manu malo i suke risolo mātou ori imara mātou whaola. Amen e. Olona
ia so mai ia fina finau o le biinga le tualangina la vepese kolisi whawhaia aonga i Samoa le tautua mo o le Radio Samoa Sfalima iwa tolu a mo ua tatonu le tulai ono. In this update, crews have been working through the night to fight a fire that has burnt through scrub near Canterbury's Lake Pearson. 11 homes in Castle Hill Village remain occupied as Fire and Emergency encourages self-evacuation. Firefighters say those remaining must be ready to evacuate at short notice should they need to escape the 535-hectare blaze. A community meeting is scheduled for 1 p.m. at the Tawera Memorial Hall in Springfield. Castle Hill Village resident John Dunn says it's his first time seeing fires in the area, despite very warm weather recently. We've always felt it. We've banged on with our local council, the SDC, and I think there'll be a lot of questions asked after this. A police scene guard has been in place overnight in Wattle Downs in South Auckland, believed to be linked to a fatal shooting. Police say a man died in Middlemore Hospital after he presented to a Clendon Park Medical Centre with gunshot injuries yesterday. The Director-General of Health has reconfirmed the water fluoridation direction to 14 local authorities. It follows a court-ordered Bill of Rights Act assessment which found them justified. The authorities are legally required to fluoridate. Director-General Diana Safati says particular areas were chosen where there are high levels of tooth decay, the demographics are most likely to bring benefit, and areas that are most ready to fluoridate. This year's New Zealand Bravery Awards have been released today. There are 38 people who have been awarded, 2 posthumously. Shannon Johnstone has more. The New Zealand Bravery Star has been awarded to 3 people. They include Hussein Al-Umari, who was the first worshipper to directly confront the Christchurch mosque shooter and died during the terrorist attack. George Funza-Leader and Dallas Wilson have been awarded for their brave actions during the 2021 Dunedin supermarket stabbing. 10 people have been awarded the New Zealand Bravery Decoration and 25 people awarded the New Zealand Bravery Medal. That's news. In sport, former Black Caps coach Mike Hesson is confident with New Zealand's decision to go with a 4-prong pace attack in this morning's second cricket test against England in Wellington. The hosts have left frontline spinner Mitchell Santner out of the starting 11 after assessing the Basin Reserve pitch. Hesson outlines how the Black Caps would have come to their decision. Forecast gives you a bit of an indication as to, I guess, how much it's going to dry out. And often the greener the grass is to start, the quicker it'll dry out because you've got live grass. It needs to suck the moisture out of the surface. The Breakers have slumped to a third straight Australian Basketball League defeat, falling to Melbourne United 97-70 in Christchurch. The hosts trailed by just 3 at the halftime break, but were outscored 24-7 in the third quarter. 3-time Olympic equestrian champion Charlotte Dujardin has been handed a 1-year suspension over a horsewhipping scandal. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai ona awina atu le pōkala me ale mālua le tae au ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le Shop B5 i lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Patalofa i le avatele lava ma le whaaloalo sa mola tino pele nei tae au fau malo lava le soifua manuia wha malo fo le tino ia le whalau whatalofa le soifua manu malo lo tātua li whaolo i suke riso le o tātua maua i le ola nei tae au lo tu soifua manuia mo le mātou wola fo ile inga ia te ia fatu lodi nei tai fo pa ile popo manu sa wo sa mo mai mo tele se ia ma waiti fatu lo tupu te mali fo la unga la fo lo tu le tola jeno a fo vai lolo la fainga wenga le tua o no tofi el tatu mo tai langi fa le malu so se bainga au kilani mo sila ma so se tafora nei ke lope o wale tu ino le tua mo lon finingalo so se kane sia lo fatu na pa uli ai ma duele alo atu mo sa ninga fa unga nei fo i yaso fatu lo fa le fa fo mai fa tu mo tausi sa o mata mai tai ma no se lu ma fa o lo pain tara fatasi le malua le tae albe le Samoa nei tae fau ta lofa lava taru patpatia langa le lei o le taru matai le langi
le fo o tātou o ria le nei aso le aso fau le aso whai le tua tātou te ori ma tātou fia iai whaftai le anga lei o le tātou matai le langi ia le fo o tātou fsile whae manuia le nei tai au ia fo ila ele inga ia te ia tau tai le tātou o tua le tātou whalaunga ma tātou whalau le lao lo na lofa o tātou ia le neas wharai le wono ia aso te sema o le tātou whalaunga le dua whelua se fun matawhau se mai lo whafonga le porkalame ma no le tai au ale Radio Samoa se whalima e batoru a mo ni o whalau tuli tufunga te toloto whapena fo na tāsha va elua insini on Facebook ma le YouTube Radio Samoa se rata se patea ma le whianga pesta au jero seo ma tu ona nei te vai meni te tu ino ai se pa ele tu laiva e le tai nei ma lo le soi formalia ma lo le so Tasha ma ni o whalau ma lo soi fo Manuel au sunga te vai fa pe fo ele sunga ya Tasha ile nei aso fo vi ele ali le o tato au lia mai foi le fai unga le nei vai aso talo falava malo ni happy blessed Friday fa talo fa tu ai pa ia mawalunga ile fa fonga anga le nei tai au fo ma lo soi fo Manuel vi ele tu tato au lia fo le nei tai au fo lo sunga le o te vai ma lo lava le soi fo fa talo foi le sanio fo lau Samoa la tunu pele ma lo lava le soi fo and a blessed happy Friday to you all. Hello. Ole voi di pe o la sfale levi e tu mole o afi. Mulinga fo levi e sai pe le jets la lo kama. Hello. Vale le sa o ale. Ana ya. Ale ya. Mai minute o le lu tamo o nei foi tai au tau lunga le nei foi ia so o le tau lunga nei ia so le taro kalame a reto le ola le tatu balo ta fa nga fa na mai pasta la fa copa e le toi quata e le fitu e le tai au dai tatu talo no atu sa mo le fionga ngan mana tu marva o tanga fa tipi o tanga ia le tai le fitu so ma tatu tal fo le ngana pro tani o ni sina taro kalame fa nga solo mo le tu la bo mua o le maru le tai au ta tu report ya mata ba lunga wala nei foi tai au fo O loo whailoa mai ele waka kotahi le nei tai au fou, o loo maa le pisi lunga tatou au ala tele I vaenga uma lava au kilani, o loo solonga le lei ma saunga le mu, mea uma lunga tatou au ala ki lia le ai ma se poloka. Ma o se tala fia, le ai se whaalave lave o loo li poti mai le nei taimi o le tai au, o le tatou ulua I li poti le nai lunga o le awala, le nei taimi, I le tautua le Radio Samoa, tasi 5 a mo, ina ua 1 minute te ai le ono. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā matala nei tala o le tau nei fo I tai au fau mara whai ungara vai aso o tātou iai tamaki makaurau au kilani no whanga whasa launga ale Radio Samoa se furufitu o le ele malu o le ea nei taimi o le tai au wingo le tau le so o le a whasalo ina awaoa I niso taimi angi malia man savidi mai sauti si sifo ale a whasalo po ina langi le nei e niso taimi o le so lua se fulu ma le lua le maununga le mawhana whana whamawina mo au kilani e le nei as for railes for lima ilona mawalalo au lia tai au ale a whasalo po ina awaoa langi le nei le tau tēno paengo au kilani lua se fulu ma le toru maununga le mawhana whana whamawina mo au kilani e le aso a tai au le vaingo yon tu atu la whasalo langi le nei ia le aso saa lang le lepo so fua so lua mana so lulu pa ultimo la stofia na vai aso o loma na atu ole ata mai o tu ele tua e la toe loa masile fia le leile tulanga o iai le lama le timu o le mafana fana ma le malu ia ma vai ngo fa pena ia o iai talo le tau o fa la wina mo o nei foi tai au fa fa solo po kala me malu le tai au na taro fa vai tulanga o iai le tau telo si vai ngo lu sila fa pena po le tau I sa mo mani so vai nga o le kilo bang talo le tau Radio Samoa o natu on so sen mai and Pacific Finance. So se tasi e whaisana nongan tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusfuli ma November se ia ulia le aso se fulu iwa o teisema e anga wa uma I le se e jono manu malo ai I le lose lau 5 sfurtala pepa me alofa. Whaia le se I le aso sfulu iwa o teisema I le mantou la lai Evandale mai wha ilo atu le ua manu malo I le Radio Samoa. Walau loa le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu fafa lua fitu mo nisi whaamtalanga. Iwa o te ale tulai ono ole lui tau mo.
Ia, aso lelei, ma le aso mātango fie. Inde, nei foi lao manei au tu au mai le tua, warfa wino le tātou polo kalame o le lui tau mo. Oe, ia, alo maia. Salama tos funma fitu o lon fai upe fitu. Ia, e wha lolongo inu mo Iova, ma wha moe moe ia te ia. Au te wha meo, o na ole ua manuia lo nala, o le tangata ua whaia tonga fiti leanga. Be patient and trust the Lord. Don't let it bother you when all goes well for those who do sinful things. O le lui tau mo tātou. E awa o ina o e mau, eleli. Ia e ono sai. Ia e ono sai. Ia maure ko vai. Awane i whanga e kia o e pe ke songa ngai. Ngō vai aku. Aru i forka wale fau. Sau malawa fau. Ua mā ngaia ngā mea ia umau mai. Ua ese ngā ruanga le wo o iai. Ua ese foi le suburb ma le street la wa iai. Au wamenga ngā e iai. I ke whapea i lea kua. Lan mo whapea inga foi kai. Koe au ki ngā inga e waku le loku. Ma whai me ke whinga ngalo iai. Mo wha maongi na ngā ruanga. E se vai, o le kaaka le woki ki roko i, o le kaaka siri lenga leanga. I ko kongo le mako community. Mako ngu. Ai mo se le karesi. Rama la me o wha, koe whapea. O whoringa mai wa e whaiva yo. Le ai. Ea o inga kako le atua i mea kako ke vai. Ia e ongo sai. E le ai se me whafua sei o ngā o mai. O le mau fua i ar kako o kungu kako maulam. E le whalala fua urulo la au e whalala o ngana makangi. Wai vai le kala le ale whaisalam. E mai aua e te wha meo ono o le ua manuia lo nala. O le tangata ua whaia tonga fiti leanga. E iai le kai me manguia i konga fiki. O le konga fiki. E le umi. E pole le kele o mea manga ngai ia. A whaia se sera ua nga sawe. E le umi awa yaku. O koe mou. Lei se ka vale. Lei se fale. Ke ia koe ki li mai awe. Ma koe walwala o mege. Sau so soangi. Singa ulun mo sifurka langa se whakau se mea. E mea awe koe. What about pole? You know, patience is born out of trust. Ole ongo sai. E whanga umai. I lo karikongu winga o le atua. Lea laifa i mai le atua. Ia e karikongu ia ke. Ia ma whako kua ia ke. Wan whai upo e kolu. Man whai upo e whao salamo alea. Whai mai e whatu utua ia i ova. Ma whai a mi o le lei. Ia e nofo le nu. Ma tau sisi le wha maoni. Ia e fia lava o ia i ova. Ona fua ina le e ia te oe. O mea e manao ia i loloto. Wai vai le manga ia. Ia wala ke pole. I le manguia le wa vai aku ino uso poro kua o i po ai lau. Fia pe o ia i ova. One day, he will reward you. I lo wha maongi malawa miotonu. Ia wha manuia le tu e loloto le neaso. Ono soafo Yesu. Amen. Te longo longo atu te alama le tala lele le tala winga i le paola a winga mai le tua longo longo atu ia te oe luna matango pie nene iua o maua wa muni ai lo ia fia.
manuia tupu nei loa iai ma e tali tonu ai ilona mata go fie e sili sili e se ele mita mita vale ai anga malu za ili nei so ma kusanga e mawaya Yesu ele se fia fia e sili atu awa e moni e o oi le pa ababau ole oli oli sanga e tu mau se ilonga te talia Yesu pa apeta la pa aola ananese anoa loa loa o lo malama lama ua fai mata iala le pongisa wana o oe e mawa i le pia pia e tu mau wa o ta mea uma ina ua o mawa le manuia tupu nei loa iai ma e tali tonu ai ilona mata go fie e sili sili e se ele mita mita vale ai anga malu zaili nei so ma kusanga e mawaya Yesu zaili nei so ma kusanga e mawaya Yesu Mātou te longo ato le pese mana whai pese sangala sisters e no se fulfitu mana awhala wa te ale tu lai ono le whaafonga le pokala me malo le tai alu wede sa maswalima e wa tolu a mon whai ungana newe aso o ta ato iai maanga ia poi mo sono wa aso whalai le ka kou ia wa o te lonto o te le u mao tātou a masi tātou le usu le tai au pe au no le asfarai le pe ua makua kusi ave ngā popo ngā momai le mai aso ako e tala noa le ave ngā popo lango ua mo popo isa mo ia Ua mpopo fo te vai. Ia langa. Ngā lengo fiki pu. le ala e poi mawina la ia amuia ia nyu folau ia le ia popo isa mo New Zealand birthday sa. le wingo le telefone le a kasamola ka mo ngā popo ia sola mai uko le a ko ngā vau e kusa e ka ke sau mai uko o ka se mamafa ka whalau ku loko kua sivila la ka wonga ngā pā i fōle manga i o la venga popo le mamafa ngā palasi e lau la venga popo o i ka le whale ae wharongo kua mama me o maa Ia wala whape ngā la ka ko wholongo la so le wo was for really le la wo mama ka ko venga ringi kaya ia ai malo whaftai pa angal tara pakala me whafong mai nei tai au nunga le Facebook ma le YouTube ro le sa mo malo se fo mo nei tai au e so whafong mai sa mo I think arwafi ano se fo mo ia whaafonga mai sa mo nei tai au mai lele malo mal telo pa angal tara pakala me nei tai au e promise le malo mo le target na set le malo ambisel vanga le malo le malo po le ina ia le time o mai te do por te sanga le po te sanga fo o vai ona usia le target lima se lau extra leo o te leo loa la walanga o le titilo tu nisori poti o le positive ale mingiska e ausia le target le fa mai le poti leo la toia e ai longa ausia la toa manu lau tisa fa penan tutu lo mai Io e tawai. O le tūlanga le nai ai, ona o le alawa o tau mawhai. Ina ia whaatau wina uma ia targets fo i po o vaenga ia sa mana o mia e le whainga malo fo ia whaau popo ina le lima se lau le nao leo leo. I tutonu o le malo ina ia fsoswani le atunu pezai. Pela ona e sau noa, o lo o ia ini fete e na inga fo ia o manatu. Ona o se targets i le manatu o le minister ia e sao. Le sunga le na ia Cassie
Andy Costello. Whai mai, e mahangaia e tatau lava ona mawhai, ona achieve le nei take te le whaingo le tausanga. Ai i le minister fau la o le mtanga luenga o leo o le komesina fau lea watu la mai Richard Champers o lea fo e whaali lona manatu. Yes, e sao e tatau lava fo i ona ausia. Peita i ane, o le tulanga fo i le tilo i le e whaape fea ona ausia. O lona ia whaaman, o lana whaamtalanga. Ai ana whaapea o le target i le tatau ona tau nuu i le lua afe, lua sulma lima. Ua tala fea unga le lei lava. Ona o le tulanga le, o le tilo i le quality. E maanga ia le wha popo mai o leo. Ai o le tulanga i le training, o le tulana e ta uai e le sunga fo i le komisina. O lo o mia le quality e te tawala o ngā maukingoa. O lai au mai i tonu leo, ia maa o onga leo. I tulanga le, o lona ia ta ofi. O leo ngei o makua i Top Guns au leo e le kakawangpo i se wha le tonu. So, e mo o mia le taimi, e mo o mia le lei atoa inga ia maua le quality, not the quantity. A o le quality e manga o mia mo le saunga le motangata o le saunga ngā foila na a le sunga fo i le minister mai fo i le leipa latou. Le ngata le na o le National and New Zealand First o le lava fo i whaali uma o latou manatu i le tau mawhai fo i le o le coalition ia kope a mea uma ia whaatatope ma ia mautinoa o lai achieve but e iei o na vaenga te sau fo kilo fo i le iai ia mo le whaatotonga ina whaaupenga ina ia o le mtanga luenga lava leo O le mana ia la fufuanga li malo pe ona saunoa nei tai au ia Natasha i oe o le tūlanga le nā ia lawa saunoa mai a ia le tai o li malo le taimili nei i le vaai mamao ia lava i totonu lava mo le ngaluenga li malo mo le anga i luma ona o le tūlanga mantua fo e iei systems, policies ma le whangaioinga o ngaluenga lava li malo e tatau ona whaatau nuina a le vaai mamao le na i le whātau nuina, i le lua tausanga le wha moe ai le coalition ai o se tala fia pe a whai e whātau nuina au te lua whaitau ina atu i le tala whapea le lua ono i le masino uni wha moe o le ao sia i le nā fo inumera o le 5 selau le na whapea na tula i mai ai le coalition i le taimi le na o le promise al malo lua whelua 5 tau no atia November ua iai le 5 selau ai whamaia le komisina fo leo le nei e tauna tu uitua e possible pe au lua whelua ono o le senga nao taimile a mai e le komisina ia ma le minister so le positive minister i lon tel tenunga e o atia November lua whelua 5 o le promise le al malo wa iai leo fo e 5 selau a le whamani whina lo le tautal no i neli tai au o le komisina impossible meaning ele au sia le target ele lua whelua 5 ke loa possible pe o tu atu le lua whelua ono so le se ngara time frame le mai e la tau nei but I mean all officially o te lopa la lo officially fia ma le whenangara fo le tino fo le ne if you set a target does that mean at the tawa na au sia le taimi lai ke manga o ye pe I mean e possible na au sia pe le au sia fo le ngol tala fo le a fa pe le target ma lo le lua whelua 5 at the tawa ma lo ona o atu kaiminga ua au sia ia pe I mean po le target la to na o se vainga foi le e pe o lai tilo iai ia ai le mo tino pe mo tonu taimi ia tawa na ia le ava no foi le kilo foi ia a le meeting le target then there could be some conditions po la foi wo ia ngisi issues o le na lai ona le mafai o nga achieve le target i le taimi le so there should be an open window for le inga ia tata lai fa pe okay ia onga e bo ia mafu anga lai onga fa pe mai ia wo le mafai nga achieve ka ko onga o kai minge ia onga ko review le anga ile tau sanga fo po la le si taimi lata ane ia e mafai ai onga achieve le lei wa aka kope fo se me mafa kope lau ata vai ia e umangi a nga me kope fo ia ele se me mautu alta Ioi, ai mantu fo e te vai ma Natasha. It's a newly appointed police commissioner, ia Richard Chambers. O ia le tu la I mai le taimi nei le foi. Longa winga la, ia fresh pair of eyes,
o lo va ai fo ia i le ngaluenga i le sa tula i mai talu ai pe o inala le o va ai le wasawia o fo va ai fo i polo kalame faataatia i le faatau no uina le mo le anga i luma o te iloa la o le o va ai le ia fa pea ia e tatau ana tu atu itua pe ona sauno mai ai i le tala le ni tai au so o le tulonga na e la antaru di tilo achieve the target al malo le lua fe lua lima ia le tele o tau o le fa popol to 4% el to le sa o el komsina lua fe lua ono tau e o TF ko achieve the target e long winga la ave lua 4% anga el komsinga pe sa o langa la na tilo malana pai mau le ne but I mean ponta when ta chanel tai for le quality cops leo o vai nga le mana mi le matanga venga for le o la to e matua i tu o la to sui fu ina ia au na male ato toa a war saunga le more community because o ngaruenga ia malo ina ia saunga le muta to ele ngate au kila nia so se vai ngoni sila ia fa talo fa malo lo fa fo mantana kala nei tai au malo fa fta you to jute moto o nanga ia wale le ina fo saunga le mu ia o tatu community so se vai ngoni sila pe o te watu ele o ngale na lockdown o nafi o la faita watu ele ono se mena tupu tono la o nga pe alfa la mena tupu nearby le na mafo on lockdown stasio o ngale taulang io e tavai o le tala le na tu sala o le aso na nafi i le luasful fami no te ele tolu i le awa uli le asa a val awinai li malo po le awa leo ona o le faalave lave le asa tu la mai i House Street i tail tato taulanga pe ona ta e tavai le nei tai au i o e ele a onga mawalunga Auckland Girls Grammar fa pe fo ile a onga amata sa lockdown pe tapu nia i se taimi vave ona o le faalave lave le sa tu lai mai fai mai to luata ngata sa involve lea i le faunga ina o se anga ese fa pe sa tui e le tasitangata le isi lea la sa avatu le sa a fia i le faalave lave i le fale mai o le tala la tamai tavai mana tasha le taimi le nei o lo iai i le fale mai le taimi le nei le tangata na tala fia saunga le mu e ia onga ia a lo sa ili pea leo le taimi le nei o le ale mafu anga na tupu e lea faalave lave As I for this farm love South Auckland, I think. Io ole o se tama fo i leo wai u fo i na maulo na soifua. Ona ole tulang fo i le fe apea o lea na sulu fa iatu i Clinton Park Medical Center fo i lea. Mosef soani ona o manu anga ia. Ia ai peta iane o ia ona avele o se tama i miro moa. Peta ina i ulava ina maliu. Ona ole tu ngā tele. O nei manu anga so ata tau tala noa lai manu anga tau whanga. Ia o vaenga i ole fa ngaina o a penga nei sai pe o nei fi pe la na tilo atu le vaenga le tai o ia o le fa pena ta o se tasi tangata samuli mau ile Herald a gang member tried to rob a woman who then stabbed him ia longo winga nga lo ko so fa il fa finge uma ngi fa li wangi fa finge le so tato se le mai lo po le me e ka fa kengi uma fu ile o ta pena manei a o penga fo ile lo na winga o le fa ite tsenga mo tato lava ile nei tai mi wai le mai lo me o ye ma fo tangata ata vai fango mas fa manatu mutato umalawa matala le lo so mo valo lo tele tolai ono lo fa fonga pokala me manuel ta re sa mos for lima tola molo o na ja fa lo longa le veni ala taru ti tilo ni so vai nga ta wo fo de nei tai ao charter school na fa lo le minister lango wa onga ana fila ta ti tilo nei vai nga na pa mai pes pesa que se masi mai le e vai va kia ora good morning hello Tama ufana mai Eta piyama ai Le tupu o tupu le ua nyuma Yesu ele pepe ufana mai Eola tama lea ua mai Fa'ala noa lo loto And I let you Apollo Le pepe ufana mai ta saluto Me valo anga a pero feta Ya Maria Mayos
sefa ina tula ima o iketele ima awa wa filifilia bana wa ile mesia le tupu le tamana balonia Yesu ele pepe wa fana mai Ola tanga lea ua awai Pa amano alo loto Si ena le ti apolo Le pepe ua whana mai e tasa o loto Tau nuu ile no foana Tala fae ua te ina ina ua e tangata E ai se amanoa Langona le whaanoanoa Meita i le whale o manu ua avanoa Yesu e le pepe ua whana mai La tanga lea ua awai Pa amano alo loto Te ena le ti apolo Le pepe ua whana mai e tasa o loto Seia maleficia Hosanna ma alleluia Saumi e saume alofa e ave moia Lola na tetalia Ya ofa matu moia Oi Samoa e safoia le amanuia Yesu ele pepe ua whana mai E ola tanga lea ua awai Pa amano alo loto Si ena le ti apolo E pepe ua whana mai e tasa o loto Yesu ele pepe ua whana mai E ola tanga lea ua awai Pa amano alo loto Si ena le ti apolo Le pepe ua whana mai e tasa o loto Le pepe ua whana mai e tasa o loto Le pepe ua whana mai e tasa o loto Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Jana whanawha tia roa, ua te tala na neile o unanga e veni, mō whaatangwai au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Masala ua e vaai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au aundanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Whasosoani mo sauwanga i a inga. Whasosoani mo whanau ua i umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono ono, ono whaavalu.
Toto wa rere sa mas lima e wa tola mo na wa to lo se folo ma le 5 minuto lo to talo le tu la e fitu to kwanta fitu le tolu ngara deva yasol por kalame a reto le ola maya pasta la fa le copa ona taru tam no to fole sa mo le fionga ngan mana tu mar bawa tanga fa tipi tanga fa fa tai le no fa tala fa ni se fa fa na pi ama mai taru por kalame e le nei foi tai fo so o le tasi o vainga ma mau le fainga malo fo coalition government and national act and New Zealand Forest o le sui o telo a onga charter school mo le tausang fo o lo te papa ia tua Natasha mani o folau wana na file na failo ai David Seymour ia nisi o vaenga pe 5 ia charter school le o failo mai ma i au kilani mani si o vaenga nisi la ia Io e tawai, o leisi o tato wa ungala ia e pe o mai tawatu e o le Christchurch North College ia e whapena e foila e iei foila malea onga whai mai o le onga Ausitalia ia e whapena foi malea onga Wharani ai o lo o iei la malea onga so the Christchurch North College whapena male middle school for year 7 anga iatu ile year 10 ia maleisi i nei foi au ki lani e ta o le business school ia mo tamaitila ia mai le tausanga se fulu tasi a nga i le tausanga se fulu tolu so se vaenga fulu se fainga pa anga ma Ausitalia ona o lo iei foi nisi wa onga le fufukailo aku o la foi ia onga Ausitalia i to tonu lava o tatou pe lava foi lam ta ua ia e lava foi la to fainga e ese mai ai nei loa onga lautele pe lava foi nei ia onga umale malo o le isi vaenga Northwest Creative Art College o le foi lo mai tau atu o le isi le na o a onga o le o lo iai so the fifth school la e ta o te rito te kura tai au ia o a onga nei e whaatau no wina lava fo i manatua la ata o charter schools e ia lava lato ia ta iala e ia lato curriculum e ia foi vaenga e sponsoringa a onga nei so o le isi la onga le pe o ta ua o se mana onga foi leo nei mātua the French community o leo lo i te tonu i nei New Zealand o le lātou no ta inga ina ia o ina na ia lātou whanau i la lātou lava fo inga ngana e whātou maunga ngana ma vaenga uma lava e o lava ianga nuu ala lātou fo i atu nuu so o le tūlanga lana leo iei ma le tākete na lua afe lua su 5 o te tau ona mata ia nei onga fo ia Ma na ia telefo fuanga David Seymour i le vaenga lea mantua foi tu lai mai le coalition o tasi lea vaenga mole anga i luma i le polokalame a onga lea e fia whailo atu o chartered schools pe ana ta ua e le whaletua nei tai au i oe e mawhai o na whaapolokalame ina lava lea onga ia e iei fo i le ta ua e whai a lato polokalame ma whaatau nu ina ma o ngai mo tamaiti o le a watu i ia onga. Mo le anga i luma lo fisiri la lo sunga Natasha nei tai au. Pe o se vaenga tatau o le whaatau no uina o chartered school, no se vaenga la iti lea, pe e mana ia pe le whaatau no uina o o lo atu i tatou public schools. E tā ua, o no nisin o tai ala ma nisi fo i o mafuanga o whaavai ai le tau mawhai e whausia pēr ma whaatu maua o ngai ia. O na mana tua foi, it's not one size fits all. E iei taimi e le kukusa ai le manolosi o mafofo o tamaiti i systems nei o lo whaonga ai nei e tātou public schools. O leisi mafuanga o charter schools ia o lo o tau mawhai, mo tamaiti fo i o disengaged mei a onga. Ka meiki ua le koe fia o onga. So o polo kalamela i e whaatino i tono charter schools e ese mai foi la I pol kalame o lea ma routines o lea whaatino I tono public schools I aso taitasi ka mawhai a koe to sina atu tamaiti wai e ka mai ki ke fie le carving e ka mai ki ke fie tusiata e peila o nisi na o vaenga foi o lea lo o tau mawhai I tono charter schools ina ia au mai lava tamaiti nei a wale ma I maua fo le fiu mai le public school a ia iai lava foi sevanua e mawhai e o ngati ia e se tā leni ma se anga va o lai e tamaiti sa itas. O lea tu tau tiri tila atu po isia wanoa mō tātu tamaiti Māori mal Pasifika wa peo te lole ele vaenga Māori a te rito te kura tai au. Ia, o le nai ei. So I think, mana tua la, I le taimile nei, fitu sul value applications,
la oi o tau nuu i le malo. So o application sana, le ilo mai ai. A whaape foi ala i se vaenga o tātou Pasifika e apalai i le vaenga lea e fia whaia sa tātou lava i a charter school. E mautinoa lava foi o le a i se ilo ilonga. Ia mawhai e ona maua se a onga mō tātou tangata Pasifika. Sa fatalo fal tar bokala me le manu le tino lala e kana estete lo tu vatu tele manga le lo fa tamai le afi por malaia tar si lo sango le mo mai le ato mal tu lango lo ile ta Ioi ile mai ta watu e se fulu tasi ni ainga sa fa atonuina fo ile le vaenga le nai Canterbury onga o le ma lo si tele o le afi le na o lo sa fa atonuina fo ile le ina ia tama fai e o ese mai o lato ainga peita iane ia ele imanga nga o lavanga ikanga ka i o aku ua fuanga yo latou fale but o lala sa ia ile au fui mu le po na po e tama fai fo ia mata ituina ia le afianga mal solo le afi but o la ua la pata ia lava latou nei ia no fo sa uni pe a fai lava e fa asol e fa tele ia le afianga le afi e tau lava no tu o latou fale ia e sa ili ini no fuanga mfai un sanga le mu O le afi tere lea ta vai mana Natasha ana nafi le tae au i le afa le wha le na whaapea na tupu ai le afi tele le na whaapea na tāpunia inisia awala pe le State Highway 7 fitu tolu le na tāpunia le aso ana nafi le ala a whailoa mai i le teimi le nei e tele lava se vaenga ua wha le au ngaina i le afi lea e o lava le teimi le nei o lo o tama whai le au tinei mu ina ia titina lea mu teimi le nei but Bridge Hill, Craig and Burn, o vaenga ia o le lapita inga tele i e o lo o lala i lea vaenga ina ia hutangia uma whaatonunga o lo whaataunu ina mai teimi ne. So se fulu malaiwa minu tolo tolo talo le tula fitu le isili poti runga la wala so e maltan to maru le tae o whalenganga reto lola to runga le neva esa mai a pasta la whaare kopa to tomo le sama spalima eva tolu a mo whawhianga mai a waino malo se fo. Ole ae to efe aila Fe ai lava o e fuia u fa alata ile sipula ve avea olo o ile fa ato anga o le lupe la lelei o le mo e tau felei o le mongo ua lele ma ua fa a pepe pepe le masa tele le taba e ua pa e pa e ua lele atu isa sa e ma ona fulu ato
O le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. O lo tu maule mama o le pisi lunga tato a wale nei au kilani le nei taimi o le tai au. Wanga na lunga le tato State Highway 16 o lo le mule traffic I le vale au Point Chevalier ma le tato off-ramp le Newton Road. Whapena foi I le State Highway 1 I le tu matu I le vale au Rosedale Road and Constellation Drive. Ia o nisi nā vaenga o whailoa mai ele waka kotahi I le nei taimi tato li poti lata mai le nā I lunga au wala tautua Radio Samoa tasi 5 a mo ina ua toe se 15 minute o na tālea o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo fala mal tatu atunu mai tatu por kalame foi le nei ole a reto le ola ile matanga le yaso fia foi fa felo ai ti o pa uma lava tatu por kalame fa fonga mai mo mai le nei yaso ole mo molte salonia limba foi upes full fitu e ele foi upu a tuspaia tas foi le foi upu fa pe ia tatalo ele au no fa pertani ala I pray without ceasing no winga tatalo awale kaofia winga kakalo fai pea ale winga ole fai tau o fa utlaina fa pea ole talanoa ile tua ilo mafau e le winga le upula le tatalo ile no ole talanoa ile tua ilo mafau wa fai la tatalo le talanoa nga male tua ya le ke alwe va se panano tatalo ele ko inga kakalo la le fai mai ai la apostolo tatalo fa penga su eso kai mi pe e va se afe ke alwe e nofo ai matatalo a winga le upu e te le tau alu foi le ai se me ko kuli ai ia matatalo pe te tau alu su ese panganoa foi file mu te tatalo ai petai o lo so fua feso ta ia tule ile tua iaso matai mi uma I lo ma fau ne ma fai ona e tatalo I lo ma fau menga ka ole tatalo ele au no winga feso ta ia tu ile tua I taimi umalava ko inga tatalo la le kai pe ole men fai ne mia e va ile tala le ne mia ile ne mia le mata upelua ile matanga la fai mai e ile aso ngalunga mia puonga mien au ngai oi papelonia ile tupu a papelonia ia ina wa una la ya me fa le tau tuina le waina ai le siaso o mai tala ne mia ua fatafu na ina Jerusalem lo ia malu mal pa Jerusalem o le no fuanga po le no ne mia o lo ia tunga mau ona matua lela ua fa ngonga mia ia ngaluelo ne mia le siaso lu mal tupu fe mai ua fa no na mata ia le lo la nge mia o la mai kaul ku ia o ke ia ne mia il fa pe mal tupu le siaso sole se a ele me ua fa no ai fa pe o maka ele masangi a mankuala kupuia e fe sidi lo fa penga ku pule no winga e on fa sioki o tamayo kamasa pingia kua ia fe mai la tara ku spaia ona o fefe ile kalanga nge mai ona o fefe ile la no fefe wa fo ile wa mai ku pule se kilanga ngue fe mai ona ia talia tulia ia soi fua la wo fionga ale tupu ia wo fa ngo o fa longo ile tala o fatafu na ina le ai ona ia tunga mau o matua fai mai lo kala ku spaia ona fesiri lo le tupu fai mai lo on fa yaku le tupu o le ala le me ke manga oi ele la ma foi ngo soro ka mai foi upu ale fa pe fe mai ona o tatalo ai lea ile tua vai na on fesiri ko ku la le me ke manga o la le me ke manga o linge mia fa o ko me ke fa mai mia ona o tatalo ai lea ile tua ma o fesili atu lo ile o ma o fa atu le tupu pe a tu sa malo finangalo pe a lo fangia o
tu mai au so walu e koe fausia le ai olo o iai tunga mau a o matua le winga la tala e fa pe mai le mia onga o kakalo ele e fa pe aku nge mia okay a fesiri mai tupu fa pe nge mia okay so walu ole ki kakalo koe sa we polar kan le ai mai ne mia ma onga fesiri ko tupu le ale mete mana ai ai mai le kama I fa si fa upunga ye ona o tatalo atu lea ile tu longa winga ona kala ngonge bia ma le tupu a longa ma fau ua feso ta ile tu e mai se kali e tu sa male mele le opportunity le mele o yo mo ua fesidi mai tupu e connect longa e mi le ku alofa mai lo penga le pauanga le kalonga e mi a pe aku alofa mai le tu la ilonga ma fau o le tatalo le no le winga la o le upu ina o tatalo nge mi ilonga ma fau ile tu kali mai lo le tu avaku nge mi le request le tupu talia le tupu aisa ke lo o feso so ani le tu ile kakalo ale fa fo se nge mi nga fai te lo la le so nga foi mo oi po le alo pisi nga luenga na fa me e ole mo se vango ke kakalo se le pisi nga luenga e ma fai lava ona e tatalo ele au no ilo ma fau fa ke inga a e pisi ma fai nga e kakalo le menga ke ia alu tala no foi mas ka ngaka we is a situation pos condition fai ngata we le lo po le kali we le lo po le se fuanga le afai mele o kupu e ma fai foi ona e tatalo ele au no ilo ma fau a fai o avela ta vale e ma fai ona e tatalo ele au no ngo winga o lo ma fau e connect ile tua I me u malava e ke manga o ia a fai foi o e ai se me fai ngata ile ngai kaimi le ma fai nga kaukala e ma fai foi ona e tatalo ilo ma fau fai mai tala tu spaia tatalo ele au no le tua fa fitai la o la fio ke mala malama yo mato ma fau pe le fa leo fo ona oni ma fu anga tatau e ma faia o mato tatalo atu ile ma fau e te tali mai lava fa fitai yesu fa manuel ne yaso lo tunu amen Mole fa te tele le sunga pasta la fa copa mole te pene no tanto a reto le ola linga nei tai out nei foi va yaso to to mo re samos folema e va to la mo no te valu minuto lo to ta le ole tu la e fitunio for la Natasha fa te mai le fionga le fionga mana ia mole ta tu tara no fa ona te va so tanto ia ile anga fa alo e fa talo fa tu ila wa fionga ngan mana vi ile ali ile wa tato feilo ai ma lo la val sautua ma lo le soifua manuia. Yeah, good morning to Sala Malone. Good morning. Atalo ko ile suga ya sabai. Good morning, sir. Alo ko ile usupo ile nes parade. Ke longa les parade ade fi ko usuta ya po va pera ko ba. Mana so fu. Wa o les parade ya o umber va ya. Ma. Ya fa penga la va un ngi vai kau la wa fionga. Ai o ye se vai nga foi le fia tala no ai foi ya me se foi fa fonga mai se tata what's no I ni tulanga foi fa sa ai foi fa mtalanga mai se foi ia o tata tala ile nei vai aso ile tulanga le puipuinga mo le fonga fitalai ia male minister fa amasnonga o le ase tulanga o ye ni sa ile linga mo le vaenga Alo va stai le utatu amate mta kule le sa va o mai no stepa ma va o ko mta to o le fuala wa mai le finangalo o le fo fetalai e le se me fa pena tu na tau fi fa malo si peti chain ira le petani le fa ngal no stepa ti chain le pie e atu ngal ye le fo fetalai hule wa ti chain pe hule le wa pu e maloka isi fa upu ia tatua ia runga ba ngal upu stop kau ia pe hold lang hold ai se bisi mo ia ko se ase upu kan ngai ia wa tasinda tu le fa se ama ia ko tsala fa ngai no ngana le upu le ngana peritalia a le o telenga ato la va io mta upu la uva va ia o le ui atu le vaenga fo le e a pio ai matalai a o foi o malo falo lungia nei po VIP e le foi se siaki fa puede pupungo le screening or security ia o le sa matalo mo ministare e pulenga mala le vai so le tala ministare pselenga ia o tonu o fane le VIP lounge
Oye uma ia lainga ia o masini ia fa atar x-ray screen mai tangata o lana la tala e o ai lau sawai wali mai turina e mau uma oi me po atare tunu fale ia o lana na fa mtelang a o le lai fa insa ini dinga se ini le mai po ai la tur pulenga o lai va de sanga ko le taimi ia fa pena po i po isa ia va ngar customs ia pe aisia ka pa pe sa o le foi ese screen ia me se foi dale pinga fa vai por policy de to si ma ia de company va de a to what no uta vai me to sala le fa pe mai ai le pa vai o tana te tauna o e tu langa de screening na o suyo ai nga tupu o pa de mia o le ao le malo ia ma min sta ho io tunu I fa ia fola e o desa e min stafa ma se no o te no la ia pe se an be wa fia e min sta ia fo ele tu langa fo te la io le si tu langa te wo le o to finga te wo e ta tu le fa nga ino lo fo nga le ia le e pe sa I mai ai e pu le ngor company va de New Zealand I le to si o tu langa le ia la ta tu ta dia sa I ringa le fa vai tu sala a tonu e maua le ia se ata manino le mentu. Ma lo lava whaftainga man mana ia tato ia I le malai wa alele. Ia o se tala fia o a matana whaongale regional terminal o lo iai whale olo. Mo malanga whaavao malo o tato wa alele lea la iti. Pe mwhaina e whaatlau te leina lea tala. Ia, msal o vaso nei desu fualena a matena whaongale vanga no fuanga pona. Le ta ua le regional terminal di Faleolo vai e se ale vai nga hole au tule le main terminal le tau nu va tele ata vai me tau sala a o le kila I tu atu o le nga isi formula va le e ia ia no fuanga le fale fole le ta ua le regional terminal le la ua fa ia malanga va le ia le Talo Airways me le su ua I le vata toma Amerika Samoa le hoi lau whaero mai le company ba le tunu le Samoa Airways. Wana malanga I tuila le vata toma tuila le sa le sto na ina I Amerika Samoa. O le la whaafue umatua ina I le regional terminal I Faleolo. Ia atonu stulanga le hoi lau whaonga ia ta nano whanga sutasi miliona kousi ai e pulenga malai ba le na hui no wha. Tatu tana noi le maru pui pui nga leo ma la tolo nga lua I whare pui pui tana malala o le wharinga mai na mausti na o tong whai kau whaurua kuia nai vanga o pauta whasai nei tono whare pui pui ngamran mana. Ia, e makau kia hui vanga le o e asi pangta. La sot. Ka wau te matau tua e sao e mai le fo hui le tūranga wai. Ia e maua te mina o iai ta tele la whasai normal wana e maua ia nai hikareki hui lai kau pai ave tonu ia o isiana maua I tonu pui pui o me sea nisi sano sala ia le lai wawa ia tunta upure ni wha ilo ino le o tina le salo e asilon to lua lai lo kai one tai tui whasara a le anu atu ma tanga pepa ia pawa tuai puta ia whasai ia o ese fwile o langa utatu ia liva I taimi te vai o le ua o ai le tupa ma ta iwa le ko ngole ai le mele o le pauta o le aisa le ngatala le mo mele sina I pui pui te ko ia ave tonu ia pauta pa ta ia o ospa inga le o ia ma te wina mo ai le aisa ele o misi astama ni te ma cha yo a fia mai ai e te do le si tu langa winga esel na o ia o le tu inga to tu la fono le tu Sao le sole tatu whai u le tūlanga o il tamarasanga le Oceania Taito Fitu o la se tala mai le pulenga o le lei tāpenanga tātu au le ima tamaitai. O te do lai le lei a tāpenanga fo I tātu au mai rua. Awa o le whai umor vaso nei le a whai ai le tamarasanga le o le Oceania le kapite Taito Fitu. Tamaitai mali. Ia le la tāungo le tamarasanga le mo tātou no le to su e tu ai fai to ta te o fi tu ai o ta ta telefone la pa le wa lu ta mi sanga le ta to wa e tu de ta sanga sa fai tu pa yo ka ko le ai a le la tu se ida tu sta tu wa no pe ta to e anga va
to sao ye ta so na tele ya ya ta si ye le ala koi mo ona I fa na wala tunu ui manusina male manusa mo e fa mo le mai aso ta si ya I mo ye fa mo mo ba lo fa te tele bo le fa lo tele no nei vai nga mo ta tau nei tai au ona ba tu la ba no fa ai lo au ta pe na fo I ya wa tau ngo lo tu mo le tunu ye ta tu tala mai sa mo pe ta ba fa mo le o tala mai fa msilonga te vai mai fa fonga le tunu o le o te tala me tai to tas ai tau fi pe le si to se fu mo tai me tau le au le nu o le fa o le ua fa tau fa ba lo si ba fa ngota le lo tau fi nei le fu le nga wa fu me tau langa e ono bidiona ia le foa ia le malo ia pani mo tu ina mai I le malo sa mo e fa tau ai se lo di vidi mai fo ia mo nga nga le fu le nga swa bai o leo to ala wan na pia tongi fo el tau vanga o te nga ai no ma fio anga di tatu tu o lo mal telinga malo ho e kono malo ta pulenga e o solo mal no le sa vai e paga so bini te vai okay ma ye so le le ai tatu tele fa to fa de nei tai ao o le ale tu lang o le tau sa mo la fo se vai nga la vai tau mo le fa ngor vai aso fa mo le ele tulanga ma ale ale tau ele o ye ni pau tonga mani la tainga ele o ye ni tulanga pa pena paua le talale mai nei tai nei o wingo le tau o au su o sa video le mata kolu sa video mai sa sae lo a fi ai sa mo fa ta si ai au mati ele wa inga mo kolu ma sa wa e le so e au o e ni si o teimi ia manai timu e to uru ba ba so ai teimi o tai au e ono fio lolo le mapa ai popo fa pe wila ma fai tili ia lo inga na le tau mo sa mo le spray le vai malo fa tai le lei va tu le fa te tele le tau mai le na vai ngol tatu ngal wenga ni tai au nei vai aso a to a fa fonga toale atu no matu fa long atu lai malo si malu si fonga wala vala nga mo matou ia wa o lo las fa e lo las fa le pe wa afio va le o malo si voi o man vai aso a le nga te vai o te fa malu ru ko ia fa ia wa le tip si mai po a mai ia ia la kani fa kai de ri o mo le o lo nei a le poni la no le ka so kai ke pon a vidi mai do a ka kan o ke pon ele ia lo no winga ale wale lor ke pom wale anga ke pom ia po o per ba ka ka aba tai nei ma tanga ko vai mo vai aso ka ko ma ku ka wo ia ma aba tu ko se tala e ta wo nga ngo ni vai aso ta tu tro uso fa te tele mo nei ta mo ni le weekend ya so kuya le fionga ngan mana tu mana va tanga vai tipi tanga vai ma le ta tu tana nonga nei foi tai ma fa ngar nei vai yaso ya na fo va tu tana headline so tala la fa lo tele ile tau lunga na tu tu pe tana valu ile tau nei ta tu tala mai sa mo tu mo le sa mo sfolima I va toru amo o se mai la fa fonga ta tu tala fo ile ngana per tania In this update, crews have been working through the night to fight the fire which has burnt through scrub near Lake Pearson in Canterbury. 11 homes in Castle Hill Village remain occupied as Fire and Emergency encourages self-evacuation. Firefighters say those remaining must be ready to evacuate at short notice should they need to escape the 535-hectare blaze. Fire conditions are expected to improve today. Met Service meteorologist Louis Fernandez says the area is heading into a cooler day with isolated showers later. We are also expecting the winds to be lighter across the area, which will be welcome news as well with regards to the fire. Shock in a South Auckland community after a man arrived at a medical centre with gunshot injuries. A homicide investigation's been launched after the man was taken to Middlemore Hospital yesterday afternoon where he died. Police have also established a scene guard on Gambier Place in Wattle Downs. The Police Association president is backing a decision to focus on quality cops, not just quantity. The government promised 500 new officers by the end of next year, but new Commissioner Richard Chambers doubts they'll hit that target before June
June 2026. Police Association President Chris Cahill says the target was always going to be a big ask. At least he's been honest, and we certainly agree you shouldn't lower the standard. The largest list of New Zealand Bravery Awards since they were established in 1999 has been released today. The awards include events related to the Christchurch mosque attack, armed assaults including the 2021 Dunedin and New Lynn supermarket attacks, Cyclone Gabrielle and the Auckland anniversary weather event. Shannon Johnstone reports. There are 38 people who have been awarded, 2 posthumously. The New Zealand Bravery Star has been awarded to 3 people. 10 people have been awarded the New Zealand Bravery Decoration, and 25 people awarded the New Zealand Bravery Medal. That's news. In sport, former Black Caps coach Mike Hesson has endorsed the host's decision to run with 4 seamers for the second cricket test against England starting today in Wellington. The hosts have left out spinner Mitchell Santner after assessing the Basin Reserve pitch, which offered some rare turn last summer. Hesson says New Zealand will be confident with their current options. There's always going to be an into the wind option. So I guess if they feel they've got seamers to do that, if they don't think that there's going to be enough wind and sun to sort of dry the pitch out, then I guess with Phillips and Rutch and Ravindra, they've got the luxury of not having to play a frontline spinner. 3-time Olympic equestrian champion Charlotte Dujardin has been handed a 1-year suspension over a horsewhipping scandal. The British rider was provisionally suspended in July, while the governing body FEI investigated a video from 4 years ago showing her repeatedly whipping a horse while coaching another rider. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lo'o mama lava la tātou traffic I le taimi le nei na o sina vaenga le lunga tātou State Highway lua se fulu on northbound traffic sa yeser earlier crash I le vaenga le na la tala tātou Queenstown Road off-ramp ia o le na foila o le na ua amata lava foi o na toi so longa le lei mai lunga o le ala tele southbound traffic o lo so longa le lei se ia vanga na foila la tātou Manukau Memorial Gardens o leo o mai tawatu ia o le na iei nei vaenga I ti lava foi I le nei fo taimi le tae au Car Road I nai Mount Roscoe area o lo iei nei vaenga I tina tau bisi le mua ne fo I le nei taimi Ivanhoe Road I nai lunga tātou State Highways full maleono ia o le nā lava fo I o pauna o le vaenga o le nā o lo o iesi tau bisi la ititi I le taimi le nei on State Highway Lewis Fulu sorry pa o nisi o vaenga o le nā o lo so longa le pia tātou I le nei taimi o le tae au malo le tae au Radio Samoa ina wa fitu minute te ai le tu live fitu. Na lova Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. A wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Tātou amata mai Samoa le vainga la tamale nei le tala o le tau lua se fulmal tasio le mawhana whana le Samoa nei vainga o le tai au le te wawe atu le mana I mai le langi le leo Samoa le so. Winga le tau le aso atoa o la whasolo I na langi le le tau whasolo fo ina awa e vainga Samoa pa o timu le so lua sumara iwa maurunga le vevela le Samoa le so lua sifulima ilona maua lalo. Taurunga o taro tala mai Samoa pēr tala valu I le tai o nei o le se mai o le tala le tau I New Zealand nei le motu I Saute Alexandra la whasolo na awa pa o timu Mafa timu nga nisio taimi lua sifana maurunga le vevela Blenheim lang le le tau lua sifuna maurunga le mawhana Queenstown la whasolo lang le le tau pa o timu nisio taimi lua sifuna maurunga le mawhana Timaru lang le le tau mo tau le so lang le Wanaka Bawa atu Nelson la lang le fo le tau Dunedin la whasolo na awa pa o timu nisio taimi lua sifuna maurunga le mawhana Kana estete ayo funga la au ayo kirisa maro se fu manuia lang le tau mo tau awa pa una wanga nisio taimi ne yaso lo so tasi mo dunga ma fana fa mawina mo tau I le sor mo tu ma tu lo so tau mo dunga le ma fana le le pito la belunga New Zealand kai taia o le fa solo pa ultimo I nisio taimi la mo Wellington ma lo se fu manuia nei taia fo lang le tau mo tau awa nisio taimi angi maria mo sabili mai saute sfu fitu mo dunga ma lo fa mawina mo Wellington I le so te roi si vaenga lang le ia tau ranga lang le tau po tau maranui lang le rotorua ma no se fo maria lang le tau mo tau le so
le baba atu Palmerston North lang le le tau New Plymouth lang le Napier fa pena fo lang le tau Masterton le tera banga o Hastings la lang le fo le tau Gisborne lang le tau Kirikiri do Hamilton lang le tau mo to le so Luas mo ono le vela le efa mawina mo Kirikiri do ile nei fo yaso tama ki makaro au kirani no fanga fa sa langa radio Samoa fo fito le mahalo le era nei banga le tai hao baba atu tau fa mal tai hao ya ele se timo pa o le banga le tai hao wingo le tau la fa sa rona awa lang le fo inisio taimi luas mo lunga ma fa fa mawina mo au kirani le so tai hao pe au dia la fa so pon awalang de le luas so mo lunga le ma fan le ea e le vainga on tuatu lang de le sa so fu aso lua awala so lulu pa timo la stoffier va yaso o luma na yato fa mo manala ba tau e le nei temi ole tai hao So se tasi faisana nongan tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusful 5 November se ia ulia le aso se fulwiva o teisema e anga va uma ile se e jono manu ai ile luse lau 5 sfultala pepa me alofa fa ile se ile aso fulwiva o teisema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manu ile Radio Samoa vala ulo le Pacific Finance Limited ile ovalu se lau fitu fafa lua fitu monisi fa talanga Small tasilo jale July fitu porka la be maru le tai already Samoa folima e betolu a mo ko de ringa alonga rin e ko miri ko nga kiki me kiki ko le TV ri sa le lo sa vai yo ala so foi le fatino nai le testlunga lua alsa so aule le black caps ia male awa engelani ia pauna ai sa le alo sa no enga o kiki amakanga kiki se vanga nale aso fitso te se maolela yesi kalunga le basketball ale New Zealand Breakers ia male Sydney Kings sa ole te fitula la Oceania lenta tu tala noi nei ma le fionga man o foi tau na po o awata to sa mo matonga o au ia pe ala e tiltilonga ia ala favor mai le tamosanga to manto foi ole tau tamosanga le mo au ia tato Pacifica se to se no au ia tato o I tamosanga ia le nga maka Dubai il va son tato nei Cape Town e pe o kai au ele maka ia le si vai ole tato fit foi le au ka ko la ko ka usu meska ko bango I tamosanga ia Oceania o e lua au mai vai ole champingi ma le runner up mai vai ngo lim mai tai o au na e foi le si qualifying rounds e fai sa wa ko au nga ngel Oceania e ko ko yo le si foi ka mo sa e le fa pe sa ko lo I o sa o yo o foi le si e foi sta mo sa nga fai e ko o le mo le sa no lunga karsi ala vai tau na po o tanto sa o au tanto sa mo matonga e pe au nga le favor mai I tamo sa le amaka e au nge e amaka po nga nge pe e lo Oceania e le mo lo screen No, le Sevens la ta vai pe fai le Sevens le Cape Town le fatau no ina mata le aso ta ao le ala o lo ye le tato o New Zealand o se tala fia o te lo si le fia le malo le atunu ia le sunga le ya Eric Rush se tala fia fa apea o le lona lua le o atali a Eric Rush le o to e filfilia e ta alo la ta alonga le tato le aso ta ao le Sevens le sunga le ya Rob Rush Louisville Fatau Sanga o lo yai ile au daimi nei foi le sunga le ya Rob Rush o le uso o yo Brady Rush o le uso le o Rob o la o umalea o le ata alo le auta to le New Zealand ta vai mana Natasha yo ta alo ta alonga mua ta to e ta alo male aulia mai America so ai male ta alo mafarani ta alonga mua ia le Sevens le fatau no ina I Cape Town le lawa mau atu e sa ola o so le amatai tatu ta alonga le na le Oceania ta vai so no so ngi na so seven Asono nei sorry the Sevens makala tai ao okay esa ola kai au final le so bad yeah so le se kar siari sa ota to I
Ia ang kako wolo la e o wa e fo le sta mo sanga la fai o Europa fo le po fe le si kurang i le fai le ska mo sanga ala ko fo au ia. Ia o nga o fo ka ko pingi mala ko la se pingi mai o e fai ka ke le la o esa o ala le sa nga ngal fai o nga ri ma tambu ari a. E fai singa o ama ba fe fe o la wala le u ia ko ka ko fiku. Ba fe fe mal va elefant. Mal va fadi. E ala na al tulanga na yai so tapo yane matalo mone ala fai fo ala matam fana wala no e a pe tulanga na yai a awia ya langa le e wa ka ko mutonga a ele yesi a fiti I mean e o fiti la already way o vai nga to mai tai mali me nga ma eso fifi ke le afiki so e o malato au mili afiki ma au ke le e sa le bea o na o fiti lo te fa ai le i le draw le sevens le fa tau no wina te mi nei le na fa tau no te vai aso te nei au tai au la i le weekend le fa tau no wina Cape Town in South Africa ma na ya ta longa la ta mai tai a ta longa mo mo tai au a New Zealand le ta au New Zealand ma le au mai China a o fiti la e ta alo mai mai tato au lea engelangi ta alonga na fa tau no wina a mata le aso a tai au Sama ya sainga ole fo e mili mai sainga ye o ka sanga kam kam ma ku. Tale a e fe wa sai minga sainga ba. Le ku mama inga sainga. La sole a ya le le a o ni sta longo lo pico pe pa wenga ta longo le ta ya. Tinggal pano ta su ta longa ta vai. Ta longa le weekend. Ska ko ipki ma ye fa ma ka ko ba yaso a. Ana ya fa tato koko lesa. Iya. Fa ma ba yaso koko lesa. Iya. Vai fa manga I forka koko lesa ka urungan ngi vai yaso a. Lele makua I fa lololo. Tu e kara. Koko lesa nga ole umai le lololo ma lololo. Because that's for it. Sawa. Se fulona mala fa mino tau tele to live feed to le tau runga nei vai aso le por kalam ngal pro ta ne think I'm gonna tell us so I pa mai fa fera ba le tati ana band. Ta tau sanga luel por po mai nga luenga sa fenga e ma lo ala nga lu ma lo le nga lu la lo.
I'm Annie Puletiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is the true story of a man named Sam who joined the American Army in 1812. He was such a good military leader that he became a major general. Eventually, he also became successful in politics and was elected governor of Tennessee. When he was running for a second term, Sam married a fine girl named Eliza Allen, but the marriage only lasted 11 days. It's not clear whether Sam's drunkenness drove them apart or whether the divorce drove him to drink. Sam later resigned as governor of Tennessee and went to live with the Cherokee Indians. He became an alcoholic and stayed for years under the influence of alcohol, or firewater as the Indians called it. Sam went downhill fast as drinking burned up years of his life. One day in 1832, Sam was back in America's capital of Washington on a mission for the Cherokee Indians. He was walking down the main street when he saw a congressman who had publicly accused Sam of stealing and fraud. Well, Sam decided this was his chance for payback, so he beat the man up for slandering his name. In the days following, this congressman, whom Sam had beaten up, got his own payback, because Sam was publicly punished and his entire political career and reputation destroyed. Or so everyone thought. Then a surprising thing happened. Sam changed. He realized he needed to learn to control himself. In fact, he continued to so prove his self-control that America trusted him as the leader of a large part of the nation. This man, Sam Houston, who for years had lived as a drunk, became the first president of the great territory of Texas, and later returned to Washington as a respected U.S. Senator. To this day, Sam the changed man is remembered with one of America's largest cities named after him, Houston, Texas. You know, everything changed for Sam when he himself made the decision to change. And so can you today. Just ask Jesus to forgive you for your wrong way of living. If you ask him to take control, he'll help you start changing, to become the successful man or woman of character he made you to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Lo so malu wala chale July 5 ne falau ma ta shofa des maile fionga le lo ia ngal man manal pula chi mana mole to ngo tanto ai oli poti for ne ya so Fatalo fatu fo I malanganga fia tele ile nei fo itai au le nei as Friday. Happy Friday. Lawa fionga ngal malmana malo soifua manuia. Fo le soifua manuia male lange mai te oile tafsala ya ma se fo ile sunga ile ya tawai de sunga ile ya o fa felo I toile ama mal fa lalo ia wata taulo fia tele wo fo ile aso te malo lo ai ia malo lava tau taile nei fo iba ya so atoa ai lenga taile tau tua ya Samoa la sunga tawai mal tatu tino malo taiao malo lava fa yo faiba malo so fo madia pa fo ida di inga ile lo to so fo so wola bye ai mai so fo la le tunu le tatu felo ai ile fai unga venga pota wolunga fonga venga liba yaso malo lava lo sa Tātou tau whaiwha malo wa analese no ale lo fole tuaile tātou te leo lia mai nei tae au lo suifua manu ia mar suifua lau leo le tino ya si a mātou wola fo ia mele o afio wa lele leo a malo lo si o leo ia welka Wole se ne fa te di pe o meu o makwa di akwe a makama ia Tua kili e sa walbe Ja, le lei sa no ia mole tau lunga tātou le poto nei vasa fa mole E mo lava le nganga fa tai le tatu team le malu tai au lo su tvai mas fo le tatu totual tatu rain Samoa ile nei foi vai aso ato fa tai te le lava foi fang mai ia mai se foi de tatu fa lang ile aso male aso o le vai aso Olo tunu pele o te fa felai mo fa talo fa tuile ava mal fa lalo le ngata ile au na tofi le tu ile ia fio ngai patele te mai tai sa ali felela na tele su foi sunga I fa fengainga o lisea me se foi e pikopo pa ia malu
tu e kale sia taitasi ma lo lava fai va tau tu ile tu malona finangalo le ngata foi lea inga le leo mai lao ma mota ya sino le tunu tamam tina matua ta lofa lava ma lo le soifua ma lo fo lau fa taitele ile tapo inga pa ia malu fa malo ai ngata le yo tatu ofisa mal foi mangeli fa filo ia tu ne foi tao ma le ava ma fa lalo ofisa i Samoa o New Zealand al malo lava ngago malo foi le tau tu atu lungo le tele tonu fa fenga venga ai me se foi la tu le u suatu la tu mana mai no singo tatu ma tu e tonu la mota malo lava foi favor o le tau si ainga malo le fa malo rosi ile nei va yaso vaenga masani lava pe lava silfia wo pole vai tau e PCF ia ia o unanga fata vale va ia lava foile o le tulanga wa iai wa manava le tatu ofisa ile balu ile fiafi na o le astona i lava lo tu mau le tai manava o le lima le fiafi ai o le o iai po tulanga o iai ono le pisitele mai le iva le taiao se pa ia le ono le balu le fiafi taimi fainga venga na le tatu unanga o iai ile nei vai tau no na winga a fai e twaina i manava au e te popole e te puni le tatu unanga i le balu le fiafi le ngata i lea i la tau foi pikino la tau sa ia ile tu e tau nati mai e misere taimi fainga venga o lea o te punia tatu mata mai la vala matanga o le masina nei e te puni i le balu i le fiafi o nisi o tato vaenga taunu silefia o a tato whenga mea lofa muru kismasi ma tau sanfou pe o na iere tato tolu afe tāla le nā o whaina i le ngata i lea o tato trade-in for cash o lo tū mau pēr tū whātasinga o ai tālafu ai le ngata i lea whai fua la wa onga le sini ia mau tele la monisi vaenga o lo psosoni ele tato o nanga o a tātou tau po tātou tā vale o iei foi discounts vaenga fa pēna a iei se tūlanga tau se leni o lo mana o mia mo le ainga tau pēna longo le tātou o whenga venga tō tēno nisi mna o mia le ni maafe o no afe e tau lava o na longo le tātou o whenga venga le taimi whātumu ai tātou applications tasi level promotions faina aveina ile faina veni applicate ini promotions se lua taimi tasi ai whāteres whamtalanga pe suma mari uma ile lua palu Ekens Avenue Sulbal Ekens Avenue neo tau o lo iele tātou nanga whātau whātanga tonu level pampensini po Burger King ile situa wala ile manga whāle na ile mōli ile Kurimano Princess Street Ekens Avenue telefoni lua fitu o wha o lua fitu o vau se lau chimana mertasi o vau se lau wha ono lua tasi o vau se lau wha ono lua tasi tātou telefoni mo tātou nutua oi ai le ngata i lea ia soma maliwa tu tātou showroom at Sisilele tero tāwali fo brand new Casa Mahindra XUV 700 tātou piki apu o tātou Scorpio ia le ngata fuidol telo tātou tāwali use Casa lo iai ia lo soma tawai ma tātou team anga lele tu e fufonga matitil ne ia so manu ia foi whaana tama tau tawai ia ma se foi ia siau whanau teine po fia foi la pa eo la mai ni weekend ma ia foi so toringo le wala ia ma lo la foi tau tu ne ne vai aso na mo le sunu pele tātou tu e whera i whele udia tātou whasalanga mo terminei pa soi foi ia Soifua. Whaftai mo le pote nei tai amoni e whoi le whai wani aso male whai ongara whai aso. Luas purwalu tele July, fitu sauni mai mo whamni angas whanau nei tai au pia mai a whafi whianga. Pis mesero kisimasi mai Richard Parker. Pakalami maro le tai au, reda samas whani mai vatoto a mo. Good morning.
in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. Bells are ringing around the town. Let's have another round. Santa Claus is coming your way, ruder than that was sleigh. Let me hear that sound of drums. Merry Christmas all around. The island is the place to be for you and the family. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 Welcome to the festive season in the island. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 I said Christmas. Talo falava o a Lapi Mariner, mau pelo li tio, ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Nelas wanaula so onol nei o te sema te tala telefoni mo tātou whangaina telefoni tolu fitu tasi lima iwa tolu o tātou i Nelly. They're on air at radiosamoa.co.nz. E mau follow vanolu o tātou Facebook ma di YouTube o Samoa. Ia wafam leanga nei tae au. Whiala whani whakalofala i atu. E koelai matawai atai lawa tawai ai mese ko sa se tolu ngi kai au ngai kengi. Malo so fua ta fani. O fe au Saya lah vai. Ai batai la batai. Ia manatasa ia meses tenga ni o polau mo le vangoa. Mo li aku pa mangianga malo paanga. Mo so granddaughter le o langi ni na chok mai papa toe po o vai puna. O fokona ko vai maunga. Langi ni a fai wai alu longa lu wenga. Ia pa mangia le ku ngi ia so le so ngi wa ko lo pa ka sanga. Mangia le tu e mo ska i lo kinga. O mako lo whaanga o ainga uma i au kilangi lalo lau mua. Mako kia lo lofa kele mo oe. O lo whaanga nga e waki a telefani male ainga atoa. O ne anga maunga ki kie. Whaftai ta whai male. Mako sa se kono manguia le aso. Soifua. Nei aso. O ele sile lungo le tātou telefoni. Malili malo soifua tina. Ia, whaftai lawa ta whai whapea fwoi tau sala tai au. Ia, o le aso le nei. So ifua mai e langieni nai chok mai papa toi. Ia langieni e whalongolongo mai. Ia fua e le tua le ola malmalo si ati o e to anga alu lotu. Ia walo whanga nai watu rotina. Mo uso uma, mo tuagane, mo ainga. Ia whaftai lawa ta vai ma tau sala tai au. Tai rau manele. Sene, ta lofa malo si fua. Yo, malo si fua. Lau le lau sunga le dia o au ia. Pape foi causada sidinga au le o coleope. Alô, soifua tama. Ia, kai mo le avangoa. Ia o le aso omor mei o te se maua. Wa ko ia le fiku causada o lo grandson o Oakley, Frank Martai. Ia, Oakley, ngawa ta ngia le onga, fai lo pinga ke woe. Mo mo fa le o le onga ku wala onga.
Ka ole fa manga kulo kinga o ke ro mai ma se ke ngol pikongulo ke ye le ngi ke ile ma wa se far ke o sol ke o strike lau fai ke ngol mai lola e pa ku ola o ngai ya fai se ka ko paki ka ko karkar ngoa ya kangale o ma ki fa sal pala wadi mai ole I ya mori nga o I fo pa ma se ke nga mori nga o ma wa la ku pele la ka ai lo fa le ku fa popo ngi se ke mo e ma se la sanga manguio lo bolana ya lo fa ku ka vai ma sala ka yao Tana sene mani fone nei tai ao ia ona I famlenga lo pito Tato whamanianga lo ilunga le api fōlinga mai a aso Pesio Iosefo. Whamani atu le aso soifua o le usapeleina i atu malu I Makulata Robertson. Wa ato nei le fitu se fulu tausanga o lona soifua. God is good all the time. Manuia tele ta whaonga I Brisbane. Alofa atu uso. Whamanianga na mai a aso Pesio Iosefo. Lunga tato YouTube o lo iai pele nato la faele. Whamanui atu le aso whanau o sina pati la faele o sini Australia. O nei e ato ai lona se fulu walu tausanga. Whamanui atu le atua I lo aso whanau san mai a pele nato la faele. Toto stato wala au whaman mole tawai. La ufa ko la au wala au o lo malo lo vai se ke ora Suvel keke. Malu le keke. Ya le le ya o tara famlenga no nei tai ao Ya le na tawai. Se fakanse ko ki no ko po I ke ia o misi aku se ia le ya le ai ako nga ia le tai ao mari le ya samara weekend ni fala Manuia le tautua lo totoe tawai ma Natasha ia Samola atu no pele malo lava faftai Manuia lava singa nei aso fa pe fo ile ala atu mole weekend pelo a ile alofa malang le tua le nei taimi alofa tele atu soifua ma ia Manuia le sa lanialo mana fenga besta le sa tuana ai ol pese Samoa matalasi famle tel por ngama na fenga benga radio Samoa tar por la mano tai o to wasa fana mo le tele lo le lo foleto le nugu o te no fo ai pe fa pe fea na malo atu o leva ai Samoa o le penina o te fia ai o solela susulu mai ma o mana ai La Samoa le nugu o te nofo ai E wha pe fea na ngalo atu o leva ai Samoa o le penina o te fia ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Samoa matalasi Angi mai se matangi e momoli atu ai O alofa ila Samoa matalasi O aolelea fa asolo solo La poia o na paolo Lona sami I la pe asurungia ele masina Me fa a pefea na ngalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai O lo fai na Samoa matalasi Tangi mai se matangi E momoli atu ai O lo fai na Samoa matalasi
Eva mali pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Mau lava le mau lunga tato traffic sa ivanga na lava 40 Wilkinson Road leo mai tawatu in southbound ia olo fai lava 40 si paule na le vaengo le na olo amaton tau pisiana I le taimi le nei Richardson Road northbound and southbound vaenga uma lua olo fa pena na mai tawatu ia ole na wa amata lava 40 na si ana le pisi mai se tato intersection na Mount Roscoe lunga tato state highways from Maleona Western Springs area na paule na le vaenga le na olo mai tawatu le taimi le nei ole na o tau iai nei o tau pisi I le taimi le nei mai se lava fo I le vaenga leanga iatu via Great North Road paule na o le vaenga o loo mata ona pisi le taimi le nei lo tato wal tele o le na o so longa le lei I le nei taimi o le tai ao e mafuta mai ai le malo o le tai ao lo Radio Samoa no tu se fulu valo minute na ta leo le tu lai valu Auckland Airport's making big changes, building for the long haul, so things might be different to the way you remember. If you're heading to the airport, plan ahead and allow extra time. Find out more at lookingbeyond.co.nz. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lauiloa o le Car For You. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car For You na fisoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisoswani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car For You, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Craysel Frodman Rewa, pe flaso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu pa Fasilimo and po alofa. So fase fua. Jalo fa lava tia roa, wa te tala na neile o nanga e veni, mo fa tangwai au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fa tapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma mala malama I launga ngana. Vala o mai loa le malu mafatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. So se folo male ono minuto lo tolo talo le tula valu o tato karisi masipe a maseto e lua vai aso mani aso se lima a. O sa oranga a. Yeah. O le sa oranga fai kawa. Sa o le leita vai. Alofa le tō moli sui fo le tano, tato panapatia. Le mea alofa si sili mo tātou, alofa mai le tua mo tātou lona ala pele, me sui kiriso. Pesmasera Christmasi, tamon pose, lala. Ia alofani, tangata uma ole lalo langi, tuma olo loto, ma afilo a ikoia, nesa me alofa, e amatu moia, le tupole lalo langi, uafana uma, nesa me alofa, e amatu moia, le tupua fio mai, ia manuia, e kirisi masi, maleta usanga, fofia, fiolo watu na kusamoa, malela lo langi asoa.
le sia le wa fanga mai o mai ka oia awa o ma u inga ia manguia te kalai mai oia inga ia felo vangi sala bonge i loa fai loa tu na fo ro ranga Merry Christmas and Happy New Year alofa e amaximo ia tu pole la lo langi o ana mai nessa me alofa e amaximo ia tu pua fio mai ia manuia e que risimasi maleta usanga fo fio lo watu usamoa malela lo langi asoa ia manuia e que risimasi maleta usanga fo fio lo watu usamoa malela lo langi asoa ia manuia e que risimasi maleta usanga Toi se fulma luo minuto lo tol talo le tulai valu ia le na ia manguia le alo atu mo Christmas le tau sanga. Ia le lei o vai kai mi fo ififia ni so le amalo lo le ai mai nga wenga. Ia le ngate le fia fo nei fa dau ala. Mo fo la ko me alofa ia wa fo ka ko fo i po le fo le la von fa so ai e va ai le male lo fa nei fa na ka wa fa ka se me alofa nei fa na. Sa le. Ia le lei se me lo fa le mo nei fa na fo Christmas le fo tu sanga taru tala mai sa mo tau ngo fo na tala mai sa mo pe atale tu la valu e le tai nei fa talo fa le tno yo fa fo mal tapo inga na yo tatu matua tu asin sino ala tu i malo mo ta malawa nei tai out ma lo lava fa tai ile to talo mal tapo inga mo wi ai faiva ia o alo tam fa na le tu ia manga ia ma ko fo nga wenga le tu ai sa mo ile tatu radio sa mo le tai mo le tai out ma lo fa tai e fo yo ba tai min nei o telen lapta ia le ba kai mo ke fo nga oi wa le lo ka po fe au ye wo lengi kupe ya lo nga o lo fa lo te baba ya tu ana pu ele o se tina si fo o kilani o te lo foi ma fangu mo tato la nga pe fo nga mai e poko e alu e lamba fa le fo i West Auckland ma North Shore ya la pa wala me or fidel ka mo de maua na la pata ia talwa nei lava foi tato mai se lava foi e la to e o fai la to open homes ile taimi le nei ona sa ye foi se tu langa sol tu la fono na ma ua ile na foi vai taimi le taimi la le nei ma le tala foi o le mo li mai mo tato o se tinale na fa pe o le na pu e na leo i na le va engla na le North Shore na mata mai lava la ya au kuso ona fai ia le nei so tu la fono foi lele e alu open homes a fai open homes o nga alu le o lai pretend o lai alu foi lele o nga yo le sikanga ka o le su e foi so na fale ai peta iane ia nga ma wala langa nga o inga muli le o jewelries ia po vai nga foi lo no winga ngau kalinga aulo o ni mama auro ka lo fai lo wa ko mal mam fai po si inga atsa vai ia o le tula na ai o se tulang foi lele fa no yel ma fau ona o le to ma fai foi nga home owners la to ia vai nga ina ia ina la to tenants wa foi ia la to fale a o le filongia ku mal vai nga le o sol tun la fono taluai o le su e ko ka vale owners o so le kanga ka o le sai ile fale ona fo yo ki fo na le la sai lunga o le lau e tu ai ia le la o atu ese tanga tolo atu sia ki le fale o la sai ile ni fale ai ese fo le o su e meonga ata vai o le fautuanga la mo tatu ne vai tai mia o le mata la la se va ai su me nga so le se le fai con afiki le anga o ngi ka sungi ka ia senta le ai kolosi le ngua malis kolosi fa mo senta kolosi fa mo e ku so la se saru mo si ai nga ai fa ka we le fa le pengo voi rent so le ale le anu nga o ka fe nga o pupula ka lo fai ia le le o fautuanga o mai nga ia mtanga wenga le o mai mo tanto i po kala me lo radio Samoa o tangia le lei e awane i sao se nga o tono fale ya loka fale a fa pe ole malanga ingar wenga ya a le se no for fale loka le fale taru ta vale walta sina banga ta sho mo ta ta no banga le ta vale awane tuina ni a vanga fo le to sine le ma fo nga oi ilana va ai tono ta vale fa te inga a fa pe nga ke mala wako e ke le alula fa la fa ka wa ku la wa ko lu mo fo le la ku la e la ngo i ki e fa pe oi e milion ale ko o ale e milion ale ko ne a ko le e a ka ngo ko nga opidi a mo
nga o pili au ai ka la fu mele ko ko ne ko le ai wale angal ta vale ona wingo le tala kusa ua fale angal ta vale ona vai de ato le ya a fa pere se ko pe ona wale angal ka vale ona vai ranga o de ako ya le se manero e ko so or fo tuanga na fo le monta tau o fa fa tau ona ne vai tem fo le pisi wa ai ya one tu ina vai nga ia lo mai tanga ave ku ke ka vale ya po se vai nga fo le po se ka maka ka fo le ko singa ele vai ranga oi ya fa la fi le ku ke ka vale ma vai se me o fu le ai Saule le tabai. Ia mo la tu fo lo fa la tu open homes. Ba ayana I o lo taunga ta o a uma mea ta ua a inga mai se o ki ta vale ia nga le lenga I mea nga a wala nga o le mai ta watu. Ia wo filo ngia lava fo I mai la tu o lo su e mea o nga. Ia I sa ilinga fale ne e o lo o yei tato. Ai sa ia le lei e fa pe o mal mea hero tanga fai. E fa pe o mal mea hero tanga fai. Fa ko la ma ko o sa ilil mea la fa nga o le pepe o ko mawa ia nga ka mai le fo ke la ko fia I fo ia no sei fo le leila me lenga fia ro hero ta fa pe nga la nga o ia ele o se vai fa le manga o ia ai o vai ko fere le mama auno ale ona singa o se le ai se vai fa le ia se ale le e le tua farani le te lo le fo mai New Zealand le tausanga fo o le na plan New Zealand e avele se ta la tu ta longa ma farani fai America ale no ma wali potjana nafi o makua kiki mai ol pe falangi fa mai na le sa oranga me o ka longa o ma ko le prepare ko ma ko ka longa mo nga fai tono New Zealand so ele o tasi la fu fuanga New Zealand mar vanga ro te pena mai le au le farani mo tsa fo I think o se tulanga fo le tato tilo lai le talonga ale tato au le na fa tau ni tono America le ima vai atu o le fo le tama fai ina ia ave le ati nai o le lakapi I to tonu fo yo America la tau manatua o le ko a kele le lalo langi o le angoango o Samoa o New Zealand o la I to tonu America pe ia la na mai tau ina le taimile na tonu o se intention le leifo ia fa penga fo nga avaku ia le lakapila to ia wai ese foi ta alonga o la fo ia target ma focus fo ia le telo America ai a fe o ki le fia maka mai le lakapila nge ka ua le lalolangi but to le lakapi fo ia falangi ele ia manga nga o e fai lava ia test lava nei ni sila la to ia on their home ground which is to me e manga ia foi o se ia tato ilo pe matilo ia se I felele mai nga mo afo lau po la se la ko ka mo fainga ole ai but to me ole manga yo le tau mo fainga sa ye tam fai New Zealand ina ia fa sa fu fo le ma momoli aku fo ile au nga ole ngai fo ka longo le la kapi ia ma advertise ati le aki nga la kapi I America fo ile ato pe ya la o va vai mo lo tel tenunga sa tau New Zealand mo tala no ia farani ai le fa la to plan yo le evolution la to talonga wa toru talonga e tasila talonga le na mana o New Zealand e ave o I America e pe ya la lo tel tenunga sa tau na negotiate mo au atu no elua pe marili e kwa faile le announcement le mele na mana o New Zealand le la o ke farangi farango mai o la manga o New Zealand ave ska longa o I America ya or karilanga falangi fa marulu waku ya asori ku ngai ko ka ko ainga ele la ko inga ma ko menga ya ai tala noi ta longa I ave o I America e moni au amino le sina side for le ti lo langa le tau faia nei tulangi e promote le la kapila ta to langa America ya la ko la kapi le American football ia lenga e fie la tau ale tau fai ave ta longa o I America se I tau promote la kapila masangi ka ko I o la tunu and also let's email te lo o sponsors o a kala ngoro e kupe ia mango vor kelo kampanginho americana en sponsoringa o pele ki foi den ia ala a manga ma sponsors a mai ngai de mese mo ko fa angi ngi so roi ma ko I go ma ko kampangi ngi ku rangi ma ia ele se lo ko ngi au no kapilo o sponsor mai kampangi kene ma ngai ya karsia ia taru titira walanga o tala le uni la kapia frani na mai ana nafi e tali ele mele mana o New Zealand
Avele sta longa tasi toro ila tu ta longa mafrani e fai o i America. Ia nga koe fele le mai ke fa ko ri o kama o menga o kama mke ka aro ri o ko ke le o malanga ri ya. Fa ko foi. Ia fa ka inga la ka ko fikula fai Dubai. Ia o mo Dubai va son ka ko ngai. Ko fele le nga i South Africa. E pe au te lo mai muri le for Christmas. E o mo lo le. Ana maro lo le mo Christmas fa Amu ia foi so ka alo so le Wala ki fotale ka alo sa. Ai, on menga anga ka alo. Ele ase se. Ole mea kasi. E ale lei vai. Kama fai fa malo skingo fa mo mole. Ale ka alo e fa maski. La ka wa nga keleng fa mga kwa fa malo skingo ai le mang fa malo skingo fa mo mole. E ale lei on sa mai fa mo ka ko bayaso. On sa mai fa ko bayaso. O malo fa malo stino so mo no tala mai sa mo le bayaso ako e ale lei so luma ka ko wa o yo. Ia falo luma. Ia au tafa. Au tafa. Ia ya sala mai tau au. Yo Vili kwa kau au. Vili luma tau au. Aya. Ia aluang luma. Aya falo lof yo tatala tama ilima musele. Lunga. Ya sumo las falaile. Yo. Vale. Yo. Yai. Sao iluma, sumo iluma. Yo. Lunga. Aya. Ataka. Madale. Suma. Tua. Vai maaka. Lunga. Sabali. Naya. Sabali iluma. Sau itua. Naya. Lunga. Tas. Ano yai? Lunga. Amalosi. Ano yai? Aya. Ano yai tafa? Ano yai ngabale? Amalosi mai las fraile. Halo. Lunga. Fusikone. Aya, baile mana ya. Iya, mana balele totono. Mana vai fafo. Koi mga bakasi. Mana vai fafo. Iya, seki. Samoa, kasilima i wakoro amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya su taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O le nei wa tātou taunu mai le whai unga o le vai aso, tau alunga le ngā luenga usi mai a le whaafonga. O taria e le whaamsinonga i le tālu sanga e te talai i tua le to'atasi o matai matua o le whanga o lii. Ai ua te ena le te tala i tua. O le isi to se furu e au fiai nisi o matai mani tau le lea, o lea lava fio anga. I la tau nei o lo whaatali so la tau whaasalanga. Ina ua la tau io ina le sori tu la fono, o le ave wha malosi o se tangata, ma le mori anga o le wha o lima. O le au auri o le stofi le neiva yaso na au mai ei lea wha ai unga. A le fionga i le wha amsino o le wha amsino nga maa lunga. Le sunga le a tau o le Sir Darrell Clark. O i la tau ua wha awau o na nofu tau fia pēr se iao o ia whē puari o le tau sanga fōu. Lea ua sui i eile teimi e lau waise wha salanga. O le ato e tūtū la i le wha amsino nga maua lunga le asfarei le asau. E sa i di aise aso tonu o whē puari. E lau waile tōngi sala. Ai maiso le a wha amautu ai nisi o whina unga le lo i o lo tū la i mo i la tau.
O i lātou wa nofo tāu fia pēr wa whaalia le whaai unga le tālo sanga e te tala i tua. E māua lunga le tūlanga e nofo salai i lātou le whale pui pui, pe a whaia se tongi sala. E mafua le tūlanga le sila sila le whaam sinonga, ono le ngai o inga na lātou whaatino, ai mai se tau le lea na lātou si ta ia le fina ngalo ali ma whaipule, ina ia sai se amo le na fia ma sa e atu le no. O le si foi tūlanga o le na tūre to ma ia whaailoa le tongi sala le nu e tafi e se ai, le na fia. O le ua tatala i tua, o le sila le whaam sinonga i titi sona a fianga, i le whaatinonga le soli tūla fono le ave wha malosio se tangata, po le kidnapping. Ma ua polo ina ile tama o salapo e tene wini, ono sfuru mo na tupu tau sanga o le soifua. E nofo ilo na tua fine i vai moso ma tu ina atura na tu isfolau e tau fia, i le ofisa o whaam sinonga. O le ua polo ina e saa ma tapu na toi uru fale atu i do lato nuu, o le whanga o lii, ma ia tau fielo na tala noa pe feilo ai, pe fiso ta i fo i tangata ua avea nei ma mori maua leo. Mōre sila fia iai le isi matai matua o lea fio anga lo te tala fo i tua ni aia inga. O ia leo ai tauia i oasa le mau. Fitu sfuru mauna tupu tau sanga le soifua o lo ia i oina foi. Le mori anga le ave wha malosia se tangata. Pe tai o lo ia te ena le mori anga le whaio se wha mata ue wha o leo ti i le matai na fia. O i la tau wano futau fia pese i o ia fe puari e lau ai se wha salango i la tau. O vaele i o sia reo poamo, tau tiaka, to e mango pa ula salo, le mana no wata, o fisa si ta fao, va a alai, a minga langa aia, to masi Samuelu, fa vevela lale po o tu ua lale, ma le mana fale upolu pene. E se fururua va a whangotos company fai faivolo le stala i le tunu o Vanuatu, o le ua wha mautu nei le whaatau e se wha malosi e le pūlenga o wafu mataulanga, le Samoa Ports Authority, ina ua whaamali e ina ai ingo le tūla whono wa a Samoa, o le tausanga ea whiw se lau iwa walu, whapele whaamali e ina le vaianga sfutasi ma le se furulua, o le whenga inga whaavao malo au nanga tau ngātei whale, o le tausanga ea whiw se lau iwa tonu. I se whaasalonga whalau i tele le whaatino ina o le whaia leo se whaataunga whaamalosi, po le Notice of Forced Sales of Sea Vessels, o lo whailo ai o le asovalu a Januari o le tausanga whaurua orua lima, e whaatino ai lea fua fuanga. Po o mawhai o na whaatino le whaatau e se whaamalosi o ia wa whangota. Ina ua mai o na whaatino se soa lau pulenga whaale tūla whono. I luma o le whaamsinonga maua lunga lea tunu. Lea na whaaura le pulenga wafu mataulanga. E whaasanga le kompani o le Apia Deep Sea Fishing Limited. Na whaipaanga me le kompani e ana ia wa whangota. O le tāpenanga le pulenga wafu mo lea fua fuanga. Ua whaatala ulai ro tātu o tunu. Ia ila tau o iai se mana onga fia whaatau se wa whangota. Ina ia whailo atu a o le io i lea so e whaatino ai lea whamo e moe. E peo na sila fia e toru wa whangota o lea kompani. Na taulai le wafu i sali lulonga ua wha umatia le malaya po o le afi. Lea o loo masalomia i su e suenga leo leo. Na mafua ona o se ngai o inga solitula fono. O whamautu se tasi o fiso swani le malo i apania o le mai ale nei tausanga o ngā ruenga. E ale le tuina mai leo se vai ngā tupe mo le malo Samoa. E tu sa maleono miliona iwa se lau wafeta la. O le tupe o se foa ipo o se Grant. O le atu sa o le pulenga le sua vai le Samoa Water Authority. E whata wai se loli vidi vai fou. Mo le au nanga lea pulenga. O le tai o le tatu malo le tamai te ipane mia. Le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa. Mo le ali ampasa o Japani i Samoa. O Senta Keisuke. Na wha tino ina le saini ngā lima e wha mautu wai lea fōa ia Japani. Stasi leo tautua le ampasa o lea malo mo Samoa, o le amae alo na teimi ngalue, i lea so iwa le masina nei o te sema, lea so ngafua o le vai o safou. O mamori ai le whaafteia Keisuke le tai o le malo, i le langolango atu o whengai o ia mga arue ngalo na malo i lo tātu o tano. E se mai lea fōa ia te le isi fisoa swani i Japani, na wha mautu ma wha tino, a o ngalue le ri ampasa i lo tātu o tano. O mori fo i aile whaaftai le tamai te pāle mia i le sui o le malo, ona o le anga le pele ati na o Samoa i so se vaenga o le tamau ainga o le tātu o tano. I le tona i ai o le masina taru na mai a le telinga malo le tano i le fono malo le tāu pulenga. O le stofil nei va yaso na fito a maua i e nuu mafio anga, sa a wai le teu wha amatango fia ino nuu mafio anga mai tu malo,
whaelonga tupe pine wha mawai le whaafitai le malo i le lātou lango. E o lava inu o savai ma upolu, e le imauani atu nu o malo le tau pulenga e autu i eia lātou tā penanga wha mātango fio a ai, ma whaua a ai, na maua whaelonga tupe. O le avanoa lea na mamori ai foi ma le whaafitai ma le wha malo le te tai o le malo, i pulenga ma malu ali ma whai pule inu o mafio anga, i le langolongo ina o le talinga malo, ai maise o le ngā luenga o le wha mamaina, o nuu mafio anga. O upo le loto whaafitai, ia o lea ua tepa i ula, tango i ula, a ua tini le whaiva o tapalenga. Ua tongo ai nei le malama i sawa, ai ua foto pule le whaiva o tama. A o lea ua taumanuia le wha moe moe, o lo ua tunuu, ma ona tangata sa whenga iai. Ma ua fo'i ma le loto malie, usu ngā fono a tunu uma sa awai mai. E ala i lau tali malo, ma lo loto atunu. Ua whaamatie, ma taulele ai sa mua, ia e sio tātou atunu peri. E peo na si le fia ina ua vai atu le tātou tali ngā malo. Ia, sa mua lava, fai le lotu whaafitai. Fai ei mātou masui o le tunu atoa. Ia ai mai se sa ngā lue i le whaatinonga o vaenga ese o le whonutanga sa usuia le tātou tunu. Ma i la upu i le nasa uninga i le tūlanga o le whaalau le lei o le tātou atunu. O le upu na o whaonga ina. Ua i ila ato Samoa. Mai o le mea moni lava le nā. O le matango fie ma le tūma mā o Samoa, e le o se mea fau. E longa i lava tātou i nei Pasifika, a si mai a tātou uso a malo, motu ar Pasifika. E o mai ama feo ai mwhai mai. E ese le mānei a Samoa, e mama, e whape mai lea, whawhenno tō whaia le mea lea. O se whainga le malo, o le tali e whaia, e le ai, o le whainga ia, a pule a matai, pule ngā nu, mai tō malo. Ai fo i se fuafuanga le malo, e whapena o na tapa i le atunu. E pei foi o na whapena o na whatino le tātou tari ngā malo le sa whai. Mo le awhi o mai o taitai o malo le tātou. Ai, a vea pea le awa noe le ngata i le whaupopo atu o le upu whaafitai. Le wha o sa no le tātou tamasea. Te le foi isi awa noa sa whiofo i ai. Ma tātou whaasoa i le anganga o le whaafitai, i le tātou tari ngā malo. Ia ai mese le a fio mai sui unu. I matai ai mese foi le tupā o whalitua matausi masawao. Ia ai mese foi malosi o le nu. Tātou ave ai la tātou masani lea o le teu ma le whaamamā o le tātou tunu. Awa tātou te whaatari whapea e nā o taimi e o mai ea tātou malo na whapea leo na tātou pisi e ta pena ma bali ma whaau le leile tātou atunu. Whai a mo tātou i. Ai mai se aia vala o le mama e whapea nā le whaamata ngofi ai o le tātou sio manga. Le tausia le lei o le tātou se o mana. Ai mai se o le soifua malolo ina le lei o tātou tangata. O le fioanga o sa vai e le whanga ua manu malo le tau wanga o nuu, na ave iai atu nuu e autu iai a lātou teu ngā ai, na maua le whaelunga tupe sa vai e se furu awhi tā la. O atu nuu o St. Vincent ma Grenadine sa autu iai teu ngā a sa vai a. O whale atiu o tūlanga lua na ave iai le atu nuu Antigua ma Barbuda. Tūlanga tolu o le uru moenga sa autua lātou teu ngā ai, i le atunu o Barbados,
o tufulele le tūlanga whāna au tua lātou teu ngā ai le tunu o Cameroon, tūlanga 5 ai le nu o Vairu Tai, na ave e le tunu o Bahamas, tūlanga ono o Sātui Malufilufi, na ave e tu valu. Tūlanga 7 o le nu o Sāmatau sa au tua lātou teu ngā ai i le tunu o Zambia, o no fuali ua tūlanga valu na lātou teu ina o lātou lau whanua, i lanu o fua o le tunu o Belize, tūlanga iwa o le nu o Tiavea, sa au tua lātou teu ngā ai le tunu o Afrika i saute, i le mare nu o Fale a Siu, le ua tūlanga se furu na ave e le tunu o Brunei Darussalam. Wa maua umafo i whaelonga tupe o a fioanga, wa mautūlanga i le vaenga. O nu ele i mawani atu nu ai sa ma e ufo i ala tau teu ngā ai mawhawa ai, sa mautūlanga fo i le 5 pito ilunga, na maua whaelonga tupe. O nu ia au fiai nu usuatia, i le tūlanga mua, o fusi sauru fata i le tūlanga lua, tūlanga tolu le pā, tūlanga whā o vailoa le pata, ma le tūlanga 5 o le nu ola le maunga. I sa vai e valu sifuru ono nu mafio anga na awai le tauwanga, e ui ele i mawani atu nu o malo le tau pulenga au tu ia ia lātou teu ngā ai. O tapu ele o maua le tūlanga mua, tūlanga lua o whangamalo, tūlanga tolu o vaito muli, o le nu o patamea le tūlanga whā, o le nu o manase o maua le tūlanga 5, tūlanga ono o Fatausi, tūlanga 7 o Salimu i whanga, o Sāfua le tūlanga 8, sa tore pai le tūlanga 5, ma le tūlanga se furu o maua le nu o whaia ai. O le whailunga tupe maua lunga e se furu afe tā la, mo nu e se furu o mautūlanga i le vaenga i lunga le top 10, wha solo ane ai i whailunga tupe ta i afe 5 se lau tā la, mo nu e le i mautūlanga i le vaenga o fioanga, na ave i eia tunu o malo le tau pulenga. E 5 afe tā la le whailunga tupe maua lunga, mo nu e 5 e le eini atunu na ave i ai, ma le maua lunga fo i leo le whailunga tupe, na maua e le fioanga le tūlanga mua, i nu e se furu o savai le top 10. Manuia le whainga le vai aso le tātou utinu o Soifua. E si lia mala se laufala o loa i Samoa e mawhaiona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō loa inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga vala o mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a ola pi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi 5 iwa tolu amo. Na iti nei vaenga ia ua mai tau atu le na ua iei nei poloka i le taimi le nei o le tai au Ellerslie on State Highway 1 ma le anga i atu le na i Penrose 4 ia o le ua mai tau atu ua iei nei poloka i le nei taimi Green Lane on Great South Road o lo whaapia na fo i tātou northbound and southbound i le taimi le nei Pakuranga eastbound towards i le vaenga na Southeastern Highway o leo mai tau atu i o lo whai lava fo i nai poloka i taimi le nei mai se lava le vaenga na langa i atu Tiraka Drive o nisi na o vaenga o tātou o leo wa iei le taimi le nei nga i atu i tai i le taulanga Mayoral Drive o lo o mai tau atu and Queen Street o le na o lo iei nai poloka i taimi le nei le Auckland CBD pauna o nai vaenga o mai tau atu o iei nai poloka i nei taimi o nisi lava vaenga o mo na lo solonga le lei lava tātou wala te tele le o iei fo fala bla tau ta avale ile nei taimi o le tai au malo le tai radio Samoa no is 5 minute te ai le tu live valu. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Lo sumbare ono lo te wawai atua i le vevelo le Samoa nei vanga o le tai au. Tue whataro watu ai pāna umar tāra pakalame. Whawhanga mai le atino pele i Samoa. Mahalo la marasei fua maruia. E tu mawinga o le tau i le so le atino. E iniso vaenga o le atino la langi le lei. E iniso vaenga o le awaoa. Iniso vaenga o le apaua timo. Tu mau le luas furu iwa le tolu se fulu degrees Celsius. Moru ngore vevelo le Samoa le ni aso.
lua se fulu malelima I lona mawalalo. Wawai atu le tau I Australia. Good morning. Alo se fomoria, paangal tarapu kalami so swaenga Australia. Fonga mai mo mai rungon Facebook male YouTube Radio Samoa. Ele la moi can bros fruival ele ma fan fanal nei vanga o tai hao. Ola fa solo na awa pa timuni so tami festival le amo total tolu. Lona mo lunga so fitu lona mo lalo Sydney Australia fa afelo I malo se fomoria le no. Le na foi vanga Australia festival o tai hao luas fu lolo iai. Ola fa solo na awa o tau. O to mo lunga velo le so luas fruival. Degrees Celsius, lusu tasi lona mawalalo ia more nei fo ia so faile. Tera vanga Melbourne malo se fo maria Melbourne fai fusi ma fan fan nei tai lusu fulolo iai nei tai mo tai ala fa solo fo ina pa ultimo ni so taimi tolu se fulu malua mawalunga le vela le mo tole so lusu fulu lona mawalalo. Ol tera isi vanga Australia lo te baba iato le fa solo ina pa ultimo ni so vanga Hobart lusu lima mawalunga le vela. Fa solo fo ina langi de lele tau telo wanga Perth Australia lus fruival morunga de vela fa mawina le so in Brisbane Australia malo si fo manuia fa si vela nei tai lus fu luolo iai ana fa solo awa le tau lus fruival morunga de vela mo to le so tolus fu tolu morunga de vela le Adelaide wala fa solo malo si savidi ni so taimi pa utimo ma tolus fu tasio la ele morunga de vela le o Darwin fa solo fo pa utimo malo si savidi ni so taimi o vanga se na Australia mo tulango ile tau Bona nei foi as forele. Se mai talo tau ile no fanga fa salonga radio sa one time ki makauro. Sfo fitola e pele malu le ene nei vanga le tai au le au je ba ko fa fa mon mai e pe ko malu si le ki el sa vili la ba ko lai si si va mai la au lai. Ya wa fo langa ele fa la fu la au langa fa la wang sa vili. Ya wala e o fa kasi maranga fo upu ale merka ko nga bu ngai ka nga blak nga bu mangai ya la ko fa si maru sa vili. Fa mai la ba tau e langi le tau ni so taimi. Fa solo nangi mali ma se vidi mai sauti sifo o kuna fia fide o mo aku iro ngala o ngangi ule ko sifa mai la au ye pe fa pe tu langala na ye tu mau los fu mo rungal ma fan fana mo tato le so ta pe au lia ala fa solo fo ina awa lang de le tau los fu mo rungal ma fan fana ta hao fa solo lang de le sa aso sa ma so fo ma so lua ma tere na awa la so lulu na va yaso pa ultimo la stofi o va yaso lo na yat Papa monga na ba tau tuna mai nei time tai out na tunu ala papa au ni se vai ngol nei lano langi e le tunu ngol mo yam le tau mo tau le nei so fo ta tu o dia So se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusfuli mo November se ia ulia le aso se fulwivo te sema e anga va uma ile se e jono manu malo ai ile luse lau lima sfutala pepa me alofa fa ile se ile aso fulwivo te sema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manu malo ile Radio Samoa vala le Pacific Finance Limited ile ovalusia lau fitu fafa lua fitu mo nisi talanga. Taurungo tatu talma sa mo pera fa fonga le tunu nei tai ao ole atu fa sala wina mo e pe tale tula se fulu mo le lua le ole le so mo le fitu po ana nei ole si fa pongo tatu talma sa mo le tale valu le tai ao le songa fu pe audi ro tu se fu ma to ma lo si fa tale su ya re sa mo e pia le fionga ngan mana tu mo va tanga vai tipi tanga vai ma lo fa tai mo le tua ya male au nanga nei tai mo nei vai aso ato ya wala ngo ava no yo lo fa yo na fa fonga i sa mo le ngata ya te ro ne so staff ne ke lope tele mo le tu sa mo le aso mo le aso Yo, it's a vai. So le o makwai o fia mo mi mikal malo wa tafo fina ngalo e kau ia le tau tinga na ia fio anga mo le vai kai mar ka ko karinga fongo fo ia ke topa ka o ka e se va ai le manga ia le congratulations mo fio anga le ua manu malo ia ai le ngata o mo tele sala fai ia fa pena foi tato po wa ia wala ia paki la ia le no fo le tua ia fa ficar de malo ma ku fa le ko ku fa le me ke o pisa si le me a ni se fa pa le ngide le ku pe fa mo ma ki nga uma ka ke ai tele sa ia sa wa fa sa o fa fe bel be ia fa so le se ding fa mo mai ma ki nga nga au nga umai ai fo nga na ko lunch mane la ko sa olele yo ana tsa mai si sa mo was fukala ai be yo se lau kala ya nga malo alo va tai lo se futasi mala fo tele tu la valus mala fa fonga le tau ne va yaso tata ba fa sa mo
E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. Na e tangisia lava la ulu o se waa i angoto. E le tala whaapea o le teine o sina maona tuangane to tonu o tama o la ulu pa'u ma ulu. O le teine lea maona tuangane nao e ami le pa whangota nai le fale e tulu i tao. O nao lea malantou ma whangongota mai ai le vasa nga i mai i Samoa. O na ave lea o le pa whangota ia ulu e whangota ai. Ai le maua sei, whapena fo i le li o pa'u. O na tangi lea o le teine o sina i le isi o na tuangane o la ulu. E lo fangia, o le ao o lava i Samoa, e le sei. O na whangota lo lea o la ulu. Ua vai atu le teine o sina, ua tumu le waa. Ua lofa fo i o na tuangane ai to tele la tau. O na wane lo lea i le ava i puava, ai fetau i maleangi ane o le matangi ma ua ngoto ai lo lantou waa. Ai mau pea le lima o sina i le waa. Ai ua tawhewhea o na tuangane, o na whapea ane lo lea o la ulu. Sina awa e te tangi. Ai sau e te alu ma le pā i Samoa, awana e tangisia lava la ulu o se waa i angoto. O upu e whaamatala ile nau i se mea. Ai lele leiso na taunu unga. Na nau i a maua ai ua sau ua tua ma puapuanga. O ane la e whai le fia langa. O lea taimi whaalongo atu fio i siva. Ia o ane la nao, wala. Na ua mai ua mamai. Awa la le toi whetangisi. Nau tau tangisia lama la ulu o se waa i angoto o le upu nā le atunu. Melea. Awa le tangi sāfua i mea e. Tau te le mawhaia. Whaafetai i mea ua i o tau lima. Manuia lau whaasonga. Ea, malo. Sunga si awa, Antonio Tupea, malo whaafetai mo. Te pena ino tātou wa whaasamo nei tai au le ua kumune api an tasha nge kai au fōman nge vai aspa. Ioi. Mana ia whaafetai tele lava. Wow. Pe ana sau no ta vai lesi foi aso ha unga mea uma. Yes. Ese le manga ia foi lo por ngai aso ia ngale. Lele. Yo angela ia. Ele pese le fatu le upulea. Sa olele. Ele pese tangi sia fo ela ulu se va iangu. Ia ngala ia. Na tonu ata vai. Fa mangi o ko ko pese nga mo ne ya la lo fa tai tanto ma fa sa mona mal tau longa nei foi vai aso los fu lima le wate nei le tu la valu ia fa tala foi vai ta wo Chris lo tai lava Chris mo nei vai aso malo Chris fa malo si ia o mai oile nei tai au ta maniere fo le tuala wo wa mi o tonu fu tai a iere ro fo mana le tu nei tai iere tu ne fe million maude mu ta tu nei tai foi mai o tau na o e matata udeli ina fatu tua ia ideli o ia lava lo tātou whesoni lo tātou tata amen na adera whamira whamaro sire pora wa onga mui tātou nei tau whamai o tau na whamai o e matata udeli ina fatu tua ia ideli ia rifren whamai o e matata udeli no binga ia fatu tua tu ia ide tua rifren nungi tātou reason ni tātou wo tātou matata udeli ia rifren tātou matata ide tua on tātou ona tātou fatu tua foi i leri ia rifren nera whamai dora ida male vaenga muri tātou ma foi mai o ia lava lo tātou whesoani lo tātou tarita amen na different tātou wore aso nei
tau tātou ona whaire tō mo tātou mo tātou whesosuani mo tātou tāri friend po a lava whawhita uri po a ia pupua ngā pēr so inga reo ranga nei di friend whate te ui whaire tō mo tātou whesosuani mo tātou tāri friend i aso nei ari friend friend tātou mauna mo tātou nei tāu pamania tere tōre tō mo tau ka bless my friend nei aso Fuma paleina le pale auro Maya leilo le so fio Maya le po tau le tau le lei Ete fuma paleina le pale auro Ala Maya leilo le so fio Maya le po tau le tau le lei Ete fuma paleina le pale auro Paleia pale auro Ili maya le pe ili maya le pe pale auro Ete fuma paleina le pale auro Paleia pale auro Ili maya le pe ili maya le pe pale auro Pe atu o ai siona matu e say no Avenga ma o fue sisina mata uta ulau Sala yo Yesu o lofa aola o mafatia nama Avenga ya o fue sisina mata uta ulau Sala yo ete fuma paleina le pale auro Ala Maya leilo le so fio Maya le po tau le lei Ete fuma paleina le pale auro Paleia pale auro Ili Maya le pe ili maya le pe pale auro Ete fuma paleina le pale auro Paleia pale auro ili maya le pu pale auro ili maya le pu pale auro Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa 1593 AM. Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mōnifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Talofa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fabitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Kapena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Faman mole vidi mail numera o iva lua ono o tasi lua. O iva lua ono o tasi lua. Faftai. Jalo fala va chia roa wa te tala na neile wa unanga e veni mo fa tangwa I au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau fatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo. E tele o mautinoa,
po fe amatai. Ile MSL training, mātou te whesoasoani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au whesoasoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Hey, hey! Oh! Música malie, aue, fefe, mana ia sivae. Música malie, aue, fefe, se e mai ona teine. Usumai, la pese malie. Ata mai ma e siva mai fata mati ma oso. Le mai luma ai au ale pa o. Se so a imiti fala lolo. Awala e teita fali la pera meio se tamba mai Mexico. Tata fiti mai sito e aina. Le lo omba tua fo i uaita. Uale ma fai la ma olo na fia si vai le malie o le musica. Musica malie aue fefe. Mana ia si vai. Musica malie aue fefe. Se mai ona tene. Vai fale lady au te uma. Le musica ua la taona uma. Awala e teita ai sue sau rue mai i le musica. Musica malie aue fefe. Mana ia si vai. Musica malie aue fefe. Se mai ana tene. Usumai la pese malie. Ai ata mai ma e siva mai fata mati ma oso. Ai ata mai ma e siva mai fata mati ma oso. Musica malie. Musica malia mai le 5 stars i le tau tuara wiri Samoa Sfalima i tau la moina o toi lua Sfalima minuto lo tuara talo le tula iwa toi pauna minuto lo toi o le manu le tai hau mo le neifu Sfalile o lo tau whata tali atu le sunga so alo setu mua mo le tana pokalame e wale si mosa oi mo le nei Sfalile ia i el manatu lo solonga le lei manu i le tai hau le lofa maranga le lei o le tata matai le langi tatou mo lina tamai tila onga e a ua oka mai ki pele o le aku waifu ngai kaya ya wa mena fang o tole tara pokalame tau vavela ki lau mingo i kaya langa au nga pisi la wala i ona tuailo tamai tila onga e fa malo fa ftai nei matua malo le on sai malo fa palpale nei fa nau nei va yaso ia pe ia okay loa a matar baso fo na tua onga alfa nau ia ai ke loa onga uma ia pola se fulono era kwa longo na smul bulinga te lo sia onga sa te vai nei fo yo le ye sia onga a matsa ye fa ia la to fa unga ile so ta vai o kaleman naia oi oi wa ma kwa fia tamaiti ia alam tamaiti le ia onga kwa ka kwa la ile fa unge ia la wa
Alu mal fia la boiloa e o ala so o au nga yele nei aso yo ia fa malo e fo ile au nanga nei fa ya onga ia mai se fo i matua le ngalo le fa tasi le tau ma fainga na ia lo mana i fa na we moni la vele fa ngo fia mai se fa na witi ia fa ta yo le la va watini la wol fa mo ia sa tata no na fio le man nei o fa unga ia nei fa na wi preschool ia wa la to ia la lo tai lima tau sang kusana la fa le la ko gowns fo ia fa wai ma ko we mala ko pulo ia nga pe ala ka mo we mo ki inveske le wingo le fam talanga fo le o ata ia le ala o mala to le sila sang o le o ala mana tu o we nga fa o ro li ma ka usanga le fo ina ale ia ai me no le wingo le tala le fa wa we pe ia le lui tauna na male fa maro si amo lato ia mo si va nga o ngale la so nei sa ole le tavai ta to la le vai tai mile ngei le yo me poeaka le yo ke le fongi ma nga ia le pu le yo le atol tama maltene fa va ale kula le fale e alu ala le o nga tama maltene ala kilo ai lo nga kale lo nga fa u malona pulo e lui tawa ia fa pe o kakawanga o ko e mau le o fule mal pulo le lumana ale le tala noa ia o nga nei whanau fōlele ai le tala le sa vem te tai longa o South Africa Nelson Mandela one of his quotes e sitting of fia ia e fetau le leia mal temine nei whanau o le a fa Samoa e fatoa e loa i le si maunga e maurunga tu nai lo le maunga le ta eina pe ai o le tumutumu le maunga le na e aina e ala faila le tala whauinga i le whamtalanga le o la tau le o lima tausanga o le tumutumu le maunga le na la tau aina i le preschool and from there they will know e le si maunga lai lunga atu nai lo le maunga lea ia wa le la o ngei le primary e maurunga atu nai lo le maunga le na la tau e mai I tau sanga ia sa o tau ina le preschool e whapenga foi la preschool min le primary la tau ia o foi le unga le primary e loa foi la ko e le si maunga lai lunga o le intermediate ia whapenga foi le intermediate once e uma le intermediate vai ako sole e foi le si maunga le maunga fa solo o le ola o ina nei whanau ia ia ai le tu ia ila o le ngaluenga la tātou foi le ia o le pui malango ile a onga nei tamai tele ngata ilo lato saunga le mu ia o le tu lava fo ile ilo lato well-being ia le tato matua ile va ai o nei tamai te wa a le lava le well-being o tamai te polo lato wola lau le so fo malolo ina e maukingoa e mawhai e tamai te nei o ngā ea uma lava kumukumo maunga ia se ia o lava le taununga sa le ia le tato uma nei whanau whauina le nei aso sa si vanga no ka di ma ka usanga le preschool e ma kwai di lei o to yes ia le nai fa ya onga foi sanga fa mai fa na ni to sanga to ma lo le fa pale ma lo le on sai e to tala mai o to nga wenga e man wi o onga nai fa no le mo no mana ia ma lo la ia pa la ia to lunga foi ya onga le to sanga e vai se nga ro que se masi Oh
As she starts another day, carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes her sweat up from her brow, continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. In the evening she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefree she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing, now sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Everybody sing sweet, sweet lady of Waihole. Whanana Jerome Gray, ia le ngā Sweet Lady of Waihole, i le tautua rida Samoa Sipuli mai matolu a moto, Sipuli tolu minuto lo tōra tā leo le tu la e iwa. Tā le iwa na wha mai a fo leo le pukalame maro le tai au mo le nei fwoi aspareile. Tāsha ua te lele atunu e malanga i Samoa le nei fwoi vai teimi o tātou iai.
o se mele tele le wala ma amela sim card digital e ke de ko ku o ki wa ko a vela al mala vale le foi la ko la o ke la sim card ba ko ma ngai ba nga foi le o ta se fa nga sam ai nga la ko fero mo ma nai ai nga ya ba nga ma na fa se ma sunga le pole fa lo tele ne ba nga mo nei ta ya fa talo fa te foi I lau fionga lau pepele nei tai au fa malo le tautua malo on sa ile nei foi vai so happy Friday. Ya, manu e tere foi fe au matu te le nei aso fai o le vai aso fa fe la ya tuai lua sa se lua nei tai au. Ma sunga tau sala e me se foi le sunga le au fa talo fa foi pa anga le tatou po kalame. O le wata o le sunga le au ye la tolo fe malanga samo. Tu langa o le bebela le ta. After loa fa fe loa I me lata to no VIP fo ile. Oka ya se le mana yo le malu o le air conditioner le mana yo to ya encourage that we o samo. Fa no ile le ba ngana pe fe to fe wa to no VIP yo le ya de o ya. Ai fo ka wa fe wa. Ala wo ye ko ko ya foi le tatu puele sa mo se matala me mo fa mo mo ai sa le ala fianga la pepe o le o fanto mo al tara bokala me ya wa te mi pisa ne o malango le tino ya se mele le telele ya wa fayanga la ko nge mal sim ka le se me ko pole ko ku le sikiu ke le lai o mala vale le fo wana le to ofisa mala vale yo o dei nei a inga foi na malanga mai ni so fala velave ile vai il weekend na tene ya la totala fai le tumo la watu o le tumo foi ba ai le mai ye le ya la le mai wai o le mai fa nga ya sim card New Zealand nei ye le natal en fa na Rome mai la tu numero mai sa mo o ta to ye malanga tu nei ya anai mo ta tu sim card nei le officer ya e peonta o sunga te vai ya na ner watu e man ma tu fa la sim card fa si ngo tu fa ngo top up e alu se teri ngale fa top up fa si no tu mal plan e fita vi mari umile te ya na ile te por le ala ye le ilo tau sa mo te tau sa sim card a ti le fo na fi fa muli o le la e fa ya la numero le mo ya sa mo yo fai mata papa tu ya mantu ai se yo le o le Christmas e te sa le fai la so fufan ya yo pete walo lu manu ya se ya mo wala holiday package na e to wa fetala ale ngata na le Samsung S24 Ultra ya por cash a fetala foi wa to fai longa na to le la se ina le aso los futbal ya fa pena la folo to pa los futala pesiliato ya pe fa nga fole to le ClickX ya la fo se le ni anga I numero digital ai sa mo ya wa wala na e anga va tato se Christmas ma no fa tai ya tu antu po fo nei ni si fa fo to digital fa mai el tanto por que la menita fa mo mole la bebe ya o na to leolo vala me fo to no fo to le ale tu langa o isi a nanga digital fo le sa mo ba tato ya la foi matu fai le TV foi le tato per Sky okay ya ayo to te le tato yo atu ni ya la usili mai ya olai o fia fai ni Sky ya la to ai ni sa mo foi le morki mas right ya e fo to ina se donga to no yo ya ngai lo official te sa ya before ya le ID ya fai le application ya ona fatoa umalon fatum application ya fatoa to la ya tama install to tishma ma batule le pusavo le e connect le TV ya ona failo le no ya walta to digital TV na ya la foi mo uma ya tele ta longa ma tele pokala me ya saulta to Sky ai New Zealand ya ai mo fai ngofi ya le mana FTV ona ita to Apple digital TV ya en fai ana download I dunga le telefoni ya ona fai foi le mata I lava tatu o dangale ya ai tau lavona top up lau telefoni fa fai le ona access e fa pena foi la tolo mana fai ni wifi o la tu ai ngai Samoa ya ai tau no ulo Samoa pa tumu application ya e tato wifi foi e te alo mal pusa termina na el watu a connect lo le palaka ya fa ola lo
ia mana o fo ile to inga le faipa ia ila ia vaenga la tunu sa mo available le tato faipa ia ai fo i sir available lai al propane na ia wireless propane la o ma va no te lo vaenga sa mo na we fo le tato network ale al 5G ia pioro isina o nanga tato tiki saro le fsili meto telele malanga sa mo ia patol metawa e tau file application ele o mfeino mato fai atu New Zealand application ona tatau ona view ela to isa mola ID mam fa mautino lele nu uma location e anga ia tu eta to au fe venga ya pel fa malatu na isi tato services ya manisio tato community service sunglewa nei tato tangata fu lena apa mai si company au setalia le o malanga tu au ke topam November ya o mawat tala o matwai fafifi ina company fainga wenga na yo tatu tangata na watu o le wala wa five mai ai ala ni sisa mo wa in New Zealand nei ele o fainga wenga terminate au fi malanga tu Australia ya falau mfanto tala mai sia vano ai watu ai nai kura mandra ya ai farong long mai elo yesong kan wenga terminate au fi mo se tu pe so son lo ai Christmas au e tsen ya la ya vano Australia ya ngai mawela nga pa fa uri sa nga ni samo o mi ni New Zealand ni lo na bebe fa fa tele la mo li potel nei tai au lo il tanto fisa mangele mo ni so la tino fi fa so tal to digital e pe vala wat foi lo sunga mo ni so vanga fi fa cd ya tato office digital fa mo le lo so office fa ni ticket malanga samo e fa si da o fo tabai masalo lo sa vali le tomu ta sanga talu o po fa ta sanga talu tapu ni sa mo airways ole nga solo tu fa mo ia tanga na yo ta tu nga te Filipe fa ina tu nga tu la tu ticket yo ole si me so yo lo tanga lo ya la tu ya are fio cool mar brava ai pe banga ia nga na uma na o fa na ticket sai o ya se manu radio sa mo na mo wa tu o so after mon net ai ya mon net le la so le na fatu on watasi li maono tol fa telefon e mo so ngana pepe pe di so banga fia mam la mati de so sa odi ya le wo mal te me fatu fa ma do le tai au mo oil ne ya so mal neva ya so le sa ni mai el fatu a Miriam na to mo taru telefon nei tai au tele taru tala la fa fa lo tele to luona po ele leo vesi fa fa ne fa ainga yo tara e le ngata lea to mo sina mapsanga mo tine mo Canterbury na o fa tuina ti munga ya maru fo le emal tele ni so tala lo te pena mai Miriam fa lo tele mo oi pa tala i vale ta nei ona to toilet so ai taito fa wa ya programa fi mai por nei fo ia so freedom tanto ye malo no so ta so nei fo ia pa yaso yes we made it fa malo fo la sunga la o tavai on sai malta wa tai I le nei fo I va yaso ya manu ya tele la va lo wanga yatu fa ngole nei fo I va yaso Samoa. Have a very blessed weekend. Stay safe amul mole fai la mu tato fai lo ai vas fo le lo fo le tua to fa sei fua Samoa. Pepe
E pepelea e fai mala ei Asala uta ia tonu tai isofu vai vai Ualiu tino le upu O ia lea e fai masulu Le tupu musu O Samoa e whana wai le tupu Samoa tula i mai tātou tā Nisa pai Le pepe le kerisi masi Ua wha na humai O tala ufanua o whana wai Le mesia ai mai a whaata sia mao La fia fia Apai ua si fasela manga Se tufo ia o se anga O le kerisi masi I vai mama usanga O lona whana mai Ia mama loai O ni aleu Ia la foa I le vai Samoa tula I mai tātou tā Nisa pai Le pepe le kerisi masi Ua wha na humai O tala ufanua Ua whana wai Le mesia ai mai a whaata sia mao La fia fia Samoa tula I mai tātou tā Nisa pai Le pepe le kerisi masi Ua wha na humai O tala ufanua Ua whana wai Le mesia ai mai a whaata sia mao La fia fia Talo falava malo le soifua, se mai ala whaafonga I talafo le radio Samoa mo le nei tai ao. Ua lomia nei unga o suenga o le NCEA sa whaia ina masina o Setema, ma wailo ai e sidia ma le se lau awheta maiti a onga, na o lato sueina se suenga se tasi wha ngā saronga e lua, o ia suenga I le tausanga I le masina o mema Setema, ai sidia ma le valusfuru awheta maiti na sue mata uputa I tasi. O lato maka e peo na whainoa e le Radio New Zealand, 5% na pasi le numera, 1% na pasi le tustusi, ma le 7% na pasi suenga o le whaitautusi. O le tūranga iai e te tau na pasi uma suenga e tolu, whato ama whai na maua se qualification mai le NCEA. O whailoe le ripoti le e toi titi afo ta maiti na tau mawhai ia pasi ia mata upo le numera i le NCEA na whamnei na lātou suenga.
O isi whaamtaranga o lea ripoti mai le Qualifications Authority, o tā wai o ripoti mai mata upu e pe o le whaitau tusi, ma le tusi, o whaero ai o i lātou e le i pasi mai Yesu enga, sa iei wha le tonu i le muli ta ia o whaatanunga mai le suenga. Mai to tere fuita mai te mana o miona wha le leia le proofreading, ma le editing, ia wha mauti nolo o sa o le spele ina o upu, o lona wha leo ina, a toi ma le wha ngai no mata i tusi la po capital letters. Pai mai le presidente o le asosio pure a onga, the Secondary Principals Association o Vaughan Kulilot, o lungo suenga nei, po i ungo suenga nei wailo ai, sina tūlanga o wha le leia, improvement i le whaitau tusi, ma le tusi, taru mai le lua whelua tolu, aulo iai pēr se tūlanga wha poleina i le mata upo le numera. O whaelo fo i le li presidente, ese uma le sila tangata i le mata upo le nei, o na iei a onga e pei o la nā onga, e a whionu so lau tamaiti, a e whase lau o lea o whai o tamaiti, o la lātunga ngana lona lua le wha pertania. Ma le mafuanga lea e afu ai o na wha whainga tā o na pasi isi, o na o le taimi e wha masani i tamaiti i ringa ngana. Ua whailoa manino e le whaatonu au le soifua malolo i nā lautele, o lo ia wa i nei tūlanga taule tūla whono, mō pūlenga nuu po pūlenga whaaloto i whale po councils, pe a whaila tau te leusta ia le tuina o le fluoride i o la tu suawa i tau mawha. E se fulu wha councils i le tunu ua tuina iei lea whaamtalanga mai a Dr. Diana Safati, ma le soifua maloloina, a o le vai aso taluaina te e nai i le Whangarei District Council, le whaatino ina o le tūlanga, e ui ua mahe o na whaatau le soifua maloloina le masini, e whaatino i le tuina o le fluoride i o lātou suawai. Whai mai le pūle nuu o Whangarei Vince Cocorullo, i le whaataluanga ma le One News, e tele mafu angana te enai e councillors le whaia o lea whaatatau, e pei o na whaatonu i nane, ma o stasio ia mafu anga e au whieira pesiringia pe yeise a whianga o le vaila au lea i o loa o tangata. Wai mai Cocorullo, wa mai ona ia tusi le Minister Dr. Shane Retty, ma le soifua maloloina le mata upule nei, pe i tai whai mai le whaatonu, a whai ai leu sta ia, lona winga o le a iei whaasalanga, mai ono o atu i le lua se la wafe se sala e tutongi. Wa amata nei se suenga i le whaalawlawe wali putia na mali waise alii i se medical center i au kilani i saute ni manuanga e fōlinga mai e mai se whana. Wai mai le sātini sini o Malcolm Hazal i le televise tasi e taunu watu le tangata le Clinton Park Medical Center wai se tūlanga tingaina mai taltunuina o manuanga e mai se whana. Na ave nātu le wharama e miro moa mō tōng pitinga pei taina mali wai lava muli ane. O whaelo e leo lo whanga solo la tu suenga e se tuatu si Warrow Downs ma lo whatara noa nisi e sira fia lea tangata. Mō le temi nei whai mai leo e le se tasi wa puena le nei mata upu a na whaasai nai le Clinton Medical Center leo mō sina teimi i le asora nafi ma vaia leo wha upengai nei whafuane o lea no fuanga. E to oluhali wa mō lia leo le vasa nei ona o se vevesi whafuane o se whale ainga i o Tara. Whai mai leo lo fta wa ina na ulufale le isi i le whale ainga i Beards Road i o Tara po le te o le tolu lea wa le solua o le vasa nei ma ia ngau iai le box kata ma amatai loa ma le vevesi ma seisi talavou i lungo le ala tele. Na wha manu alia le li talavou ma ia tango nei lo i se sāmala ma whai ai loa tu ringa ma le isi i na to olua i le au vevesi. E maua e leo le to olua lea ma ave ai ilalo le lato vainga ma u whai lo fo i le siasi leo Rakana Cook i le One News o se tūlanga whapoleina i tu ai ngā mata upu whapenei, e meise le lautelo le tunu whapeto mei te aonga sa lata nei lea no fuanga. Wa tau fia nei lai leo le iseri e torusu rona tūsanga e tūla il whamsinonga i manukau le aso fito Februari mō ria le umio sa upenga i no fuanga whaitele. O le iseri i talavou se furu fito tūsanga wa tu atu i le Youth Aid. Ma le taramuli o le vaenga le tine i muolo i Canterbury le tau mata le amoa sina mapusanga i le so ina ua malu le ea mana i timu o le ato uluai mo lea wha ai tu e pe na wha amania mai le va ai tau. E iwa helicopters ma wa le tolu lo wha angana mo i so soani pe amana o mia le tape ina o afi ma o whailo le tio wha wa malo New Zealand mai le pōna tau mo whai ele tine i mu e tape le afi sa sawane le State Highway fitu tolu ma o lo o wha o peona mu peitai o i lātou e au mau i Castle Hill, whautua ina e anga i ese mai o lātou whale mō le saunga le mū.
O le maua le tine mu, wa tau whaititia fo i le savili whaatusa i le asanapi, ma o sei tū le leile e tu ititia ia fianga o le api. O lo fuafua o le tau le tasi le awauri le so, e whai ai se whono tanga le Community Tawera e Memorial Hall i Springfield, e whaatara no ai tūlanga tau le saunga le mupe a whai, e whai te tele a whiro la tau whai tū, e meise i le tau mawhanawhana ua amata nei. I o tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai i le nei fo i tai au manuia tele ngā nuenga o le awhenga iai soifua. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Paponga marore atuno o tatu le penga patua ya mi amala na toa o mare ila minato tatu tala e pai panua ila la mangana paponga ta tale tu mais puru ase inga le tala tau ya wala mau por klame panga solo tatu wa nga e atu le weekend merva movina ya ukilani lo tu mau luas puru luar mo rungo ya ron manu pos man lima o sabidiang mai sa tu sipo pa uti munga au hoi o se vainga mo atai au na sto na e le va beat mai maranga tau ai au hoi lua su tol le perfa movina mo le asto na e mo no manu le piapi e man lima o ti munga le sa au hoi lua su lima perfa movina ile asa mo no manu le piapi e se fulu mo ono vinga mo na tau e mai le aso poa o se venga ngata i pale mo la tota pena ya wase ya mai mona yo ya ngai fo i de weekend mana ya tau le so ile so parele so na ya sa so po yo o ile so lua mata mo pie tau ngata i pale ya pe mai awan i te tien mo lu ta ta pena me o se pia pe o pa ola ande vai la morte ya ya e ya grazie ya la mi tu ele ya te petu po mai na ta pena yai po joanga le water safety ni sila maritime ni sila tanga venga ACC ole tai sua ya ukinani le atu suor tai i le parmi di su le au le so va vai ya on neanga lo su tol minute te le luor va per le lancio tai neanga ona to sua le o tai le 5 minute tolu i le au le so ole tai sua i manukau hits ma ya tu lo minute de luor va per le lancio o tai i manukau to sua le o tai i lo su 5 minute te luor le pianto le so ma le tai sua i Murray su tol minute de luor va per le lancio o tai i Murray ona to sua le o tai lo su minute te le luor il olio le so pa talo pa ne baenga fo tai asio tanto tu no Samoa ya atonu long sia pe tanto de lofo le lei alo po ti munga au fo si tanto tu no papa po ti e mo le wila lo su riva de vera pa mo na mai Samoa e mo no malu le pia do lima o se ba ainga inu tu o ya no pa toro po ti munga au se ba na wai kato pa ia la manu tu ia o sulu lale o mano si vai ngor nai pe plenty va to make in country kiss for mo pe la mo wa tone matango kia sulu la water up and pumps and no maybe a nice thing si pa ia la mo tu la lo sa island klai sete mo no tu ia na malu o mo malu o malu o se vai ngana tau tau si ta to no ana tu ai la tano no pele o to So se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusful 5 November se ia ulia le aso se fulu iwa o teisema e anga wa uma i le se ia jono manu malo ai i le luse lau 5 sfurtala pepa me alofa. Fai le se i le aso fulu iwa o teisema i le manto la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manu malo i le Radio Samoa wala ulo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu fafa lua lua fitu mo nisi fa talanga. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal.
O le Furniture City I le tolu fitu Sales Yard Road I Otahuhu. E te mawai se ti mea awhale. Mai le iwa se lau iwa iwa tāla. Afe wha se lau iwa iwa tāla. Ma le afe iwa se lau iwa iwa tāla. Maua se ti no fōa o le potu malolo. No fōa ma le lau lau ai. Whaapea moenga ese. Asili atu ma le afe valu se lau tāla lau whaatau. O na maua leo lau pepa tala o loa. E se lau tāla. Ma le isi se lau tāla. Mo lau e ka le sia. Wala au loa le Furniture City I le ono tolu wha. Lua lua fitu lima. Ono tolu wha. Lua lua fitu lima. Awane e misia le nei whaapitoa tāua ale Shine Dental. O le ato e sele 5 tāla mai le tau nifo aulo e ono se lau tāla pe ilunga atu. O le nei whaapitoa e whaangate le aso suma 5 o te semalo o lua wha. A whio mai I le 5 Great South Road Manukau. Be wala au mai I le 2 ono wha wha. 2 ono wha wha mo soua wanoa I le Shine Dental. So I le lawa o fia Mana tua le o ti o te talia O fungala awa teu ina Sa unia le vala au ya e talia ina Uale ai se tuina nau Matala le tunga mau Lau ti ute ia longo mai Ia usa o atuai Apai ua o le lango Ua o le alofa Ua o la mona ua tina Tango whaatasi pua puanga Na o ita uanga sala E te so na moe a ele ala Uale ai se tuina nau Matala le tunga mau Lau ti ute alongo mai Usa o atuai Awhai ua o le lango Nā taua tuai ua o le alofa se tuina nau matala le tu Ma pesele nei u fatumoe ai u e vai vai o e via moe
Dam fai lai e tala la mai pea I say o pa a pia pia a tuilea Ua o tali toni la pa ma homi Wa mea noe ma wo moni O te ioe o te amene foi leoti A pai ue pia pia Vat te smaila io Ta mau le tu lima O nai te mai Samoa mai New Zealand Naya fatuna ese lava Te leoina E una motangata Apaina ua e pia mala malama E sili ai pea Tu mai o lea mama Ua au talitoni lo pa maho Ua mea oe ma uomoni O te ioe o te amene foi leoti Apai ua e pia pia Pat smaila io Tamau le petu lima E mai Samoa mai New Zealand se lava a tele o wina e una motanata a paina e pia mala malama e se li a pea tu mai o mama ua o talitoni la pama honi ua bea o e ma uomoni o te ioe o te amene poi leoti a pai ue pia pia pat smaila ia tambau le tu lima O nai te mai Samoa mai New Zealand Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Tawino le upo le poto mo I tātou le nei tai au. Mai me tusi ar pata onto lona mta upo e ono o le aso ono ti sema le o tātou iai. Lo wantali ie a whai ua whai oe mamoni o lau o. A whai ua pitangopi lima mo tangata ese. Ua mai leia oe I upu alo ngutu. Ua maua oe I upu alo ngutu. O le nei, lo wantale ie e whaia le mea nei, ina ia la mea ina oe. Pe a o mai, le pule a lau o ia te oe, aluia, ina ifo, ma e nati antu I lau o, awane I moe o mata, pe tuli moe o lau mata, ie la mea ina oe, e pe o le sevi ai lima pei o le manu foi ai le lima o le fai manu. Le pa ye, ina e aruia le loi, ye bamba ai ila na mio, ina ia poto ai oe, e le aisa ona tai tai, po se leo, po se pule, ai saunia e ia ana mea e ai, ile tau sanga bebela, ma paaputu wana mea e ai, I ona po e sele ai saito, le pa ye, e te oto se ia fea, se e tu la ia fea ai lo moe,
Se e toi titi sina moe, toi titi se mata moe, toi titi se pe i lima e ta oto ai, ai o mai lo motiva, e pe o le malanga, malau le tango lima e pe o le tangata ua sauni lana au penga, o le tangata ula vale, o le tangata anga sana, o lo sabali ia ma le ngutu wha pio pio, engengo na mata, e tau tala o na vai, e wha asino i ona tamata mai lima, ua i lona loto le wha pio pio, na te whaitonga piti leanga i asa uma, na te whātupu ina māsainga, o le mea lea, e whāpua sei ai o na o mai, o lona mālaia, e whāpua sei o na nuti mo ia o ia, ai le ai se fofo, o mea nei e ono wa ino sia e leri, o lona fitu foi ua matua ino sia lava e ia, o mata wha sia, o le laulau whaiva pepelo, ma lima e saa le toto, o le sala, o le loto e mana tunatu i tonga fiti leanga, o vai te le bavave o na tau piatuli, i le leanga, o le mori mau pepelo, na te tautala i mea pepelo, ma le na te whaatupu ma se inga i uso, lo watali ia e tausi i polo inga lo ta maa, au foi e te tu la fo ina le upu e a o atu wa lotina, ia fosi ai e le au noa i lo loto, ia so ai i lo ua, a e sabali, e taita ina ai oe, a e moe, e leo ina ai oe, a e ala, e tautala ai ma oe, au wā o le polo inga o le sulu lea, ma le upu e a o atu, o le mana malama lea, o inga foi e a o ina ai, o le ala o le ola lea, ina ia leo ia te oe ai le fafine a mi o leanga, ai le lau faiva mole, o le fafine ese, awane nau lo loto i lona la le lei, awane i maua oe i ona lau mata, awae iu ina toe na o si fasi a reto, ona o le fafine tali tane, o le hawa fo i le tasi tangata, na te tau mai le ia le ola o ngā, e ave ea e se tasi le afi i lona pata, ai le mu ai ona ofu, a fai e savali se tangata i lungo o malala ola, e le mu ai ea ona vai, e wha apea fo i le uan watu i le amba, a le lante tua oi, ai se tango i ate ia, e le wha sauwina o ia, e le ino siaranga oi pe anga oi o ia e tali ai lona manama ina ua fia ai. Ai a maua o ia o na tau iatu lea e ia e taifitu na te abatu ai o loa uma o i lona fane. O le muli lua i fafine o le aiso na maa pau. O le na te whaia lea mea, na te wha umatia e ia lona lava ola, na te maua le fasinga, ma le wha maina o lona luma foi e le solo i sea lea. A wā o le fuā, o le ita tele lea, o le tangata na te le wha sauina foi o ia i le aso e taui ai masui. Na te le ta lia se tongi ola lama, na te le mawhaia foi e ui lava ina ua wha tele ni mea e a batu ai. Upo le poto, mo i tātou, ele nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Mai le vavau I le whaavavau Tu mau oe O le papa E le malue lue Lo uolo maualunga O te sao ai Mai le malosi o le itamai Mai le vavau I le whaavavau Tu mau oe O le papa e le malue lue Lo uolo maualunga o te sao ai Mai le malosi o le itamai Lo uanganga Whamanu mawhawhetai O le atua o le vavau Na te umau oe Si ia e lou leo Malanga Elelei Elelei oe Malulu e mea uma moa Silafia e ia o umanatu Le tua le maunga, le tua le vanu Bua bua pea Olo le lei Le lei mea uma Lo uanganga Whamanu mawhawhetai O le atua o le vavau Na te umau oe Si ia e lou leo Malanga Elelei Elelei oe Lo uanganga Whamanu mawhawhetai O le atua o le vavau Na te umau oe Si ia e lou leo Malanga Elelei Elelei oe Elelei Elelei oe Se po Mario mal file mu po le Peace Chapel tu mau oe whamaya tu el petawino le upo le ponto le neta au. Ta tono se pa ponga po el petawino le upo le ponto i le nava i aso pe a tātou lia le alofa malanga le leo lo tātou atua. Le upo le ola le sulu i o tātou wae malama lama i o tātou wana. Los pa barbilute ona tāna le tu la sulu ta e minato tātou tana i vai whanua i laulama ngana panga solo po i leo tātou por klame apa le tu la sulu ia tātou atu tātou free marketi
ia o ke nei lope kaungu mai ia le au pai suma le pe la wo ma la wo vai po mai ia tia ma o lo pantu la uso ia umor pa yaso le asong fu ia a tonu to pe lo ia pa pe tonu mai ia au pa au sunga le pai fe ia o pa tonu ina ia le ia pa ponga mai wala ku pesi sumba mai or ka ko mo to mo lau ia ve le nei lau le nei so pa mar malo Yesu Kiristo le Nazareta le nganga pa lo pa ta lo pa tu ai pa i mo lungo ro ta tu no nei ba ngor ta au o le aso fa le aso no te sema lu o lu fa ta lo fa la ma lo fo lau pa tai le tua pa popo aso to so i fua ele ne fo ya fo ta to mo we la na mle fo mai tau fa le tonu man tau ai lives in ia de lo fo le ta to te fia ia so uma ma abel vi inga le tua i message city na te sau nia to so i fua mo ta to vola o fo ro pa ta lo fa to ai la to ta to no pa ta lo pare apa au ta na le lo pa tu na pa lia so staff pa au jo nei o le ngata i le lo langi a to vine o tau suina le mai o so i fua wan ya nganga mo ye mo ma lo po lo fa ta lo fa tu ta lo fa na ma fa ta lo pa to no mal le to no ma lo pa ne mai ta to no le la ba ma o mai o to le tau tu ale radio Samoa to mo fitu aso lo ba ya so lua sul fa tu la po lo fa ta lo fa tu ta lo fa na ma fa ta lo pa so mo ta nga se i mo to ma fa to lia nga se o tino malu ta to no ia tari tono le lofo le li o lana fa manolonga e pa iatu pa iane pa ifo ia mo le manosi tātou te au ona mo ia malon ngalo pa talopa tuole a uso ma se o tinao to pa pino tuli o lato pa salanga e so ese ia tari tono to te moa le to muso le nganga pa io le li fo i mai o e la ngona le sala mo le wi ona ta mai ai le o ia mo toi fo ai lofa te le mo tou ta lofa tu ile ngang pa lo ta lofa ta la ba yo na ya lo pa na tam te ne ma no ya na wo mai si u fo yo a onga ya ta jono ya na fi ya suenga fa ai o neto sanga to no e moa ya sau fa ai longa la fo se fa i ungo o lo tam pa neto sanga ya ta jono e la ba tu langa ya ye fi la ba lango la ba nai matua ya o to tam te ne ya to fa manatu la ba ia la o mai le aso mano lo e umi to mano longa pe kasi pe lo masinga ia o fo ine no fo e o to ana ia ina yo to matua te mam tina fa i lo atu ai mai se ona ngana mo e tam pa ia le radio Samoa fa manatu ia so uma ngana mo na ia mo le tama martini ia ona fia ne lo na lo fa per tania o fa tasi marangana na tato me alofa na le atua so i fua e ai o tau mātua mo na e teitu le mpoi me se tātou ai e lei loa le numera tasi na ia te ore tama ma te sori alo ka whangongoa mo ka alofa kua ia e la ngona po le pengatā ia oe a o ina o atu le taimi e lea whapero tānia e maua ai an le lau pasa mora le numera tasi na saul whapero tānia le liua oe sole ko a fia mo ka ko ainga me se nai to matua a lofa te le atu mo to real fa i ngo to wa onga la nga tong i suenga fa i winyo manuia ya vi ia le i fa mia o to pe pe ngai mano longa ya o problem pa ta lo pa to le tau tu le radio Samoa vi mai show su tu langa foi tanga ya te pa la tu si te ya tu ngia foi nisi fo fuanga pa ainga ya pa mo to foi mai o ia nga leo le na va yas to fe lo ai foi le nganga fa lolo ai ang le la singo le neso la to lungo le wa io pete le fia mai al pa manatu atu le radio Samoa awor fa nga ina telefon e le se fa to nunga o le tu lalo ia male lofa mo le saunga le mo tato uma mato ia ngalu e le pa pe ka mpo ya kuma ko so tu la fono mato o nga le nga tasi le tia male umene ai pa ma lo si mato saba vali bola e se manga ia ai le anga e tole tunu lai paka mai maka male i le paka pu ngai tangata ile ato tole ma rosi bola pa mai sorry marka vale ki ala le paka mai io pe pa pinga ai le number pa manato le radio Samoa tato sa vali pa tasi awor pa ngai na no telefoni
Onga ni me tupu mai ni whaala lave, ma o mau soifua, ia whapena lava o le ala nā, tau pai ato le Radio Samoa. E tā wala le mua le pasia le traffic lights. Le ropo ana e sauru ka makau ma le anga vale. Io batu ai au ka mi unga pea unga lue le anga whaaloalo. Ia e whai aro po talia na mai soifua mo lai teitu. Tā ua po ilo tanga ile whaido ilo le awala. O mo kwa ma ngai a saini ngai lunga le awala o tūla fono. Tato sa mani e wai leise si lunga o tūla fono wha mole mole. Wha mole mole. Ia le ngata leo mau oise e ring. Ngai kau puki puki. Ia o wale anga i atu. Ile whai unga neto sanga. Ia o le vai temi taunga tā le nei. Ia lofa teito mo to umo la singa le nei aso le ulfafo ma le ulfale. Ia whamnia le ni. Nā pita inga no na lua mo mātua o pepe fau. I le taimi nei, o lo whaatupula i ai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lapati ai, lamati ai pepe fau whaatu a whana nau mai. Ai mai se lama i le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver, o le whai o le tui pui pui o lau pepe mai le whooping cough i le taimi te tau, o le awala sili le nae pui pui ai mai le PCA infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e leise tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua le pepe fau o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia whaafso o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua mua lau pepe po tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui pui immunize. Tala noe lau fō mai whaatua tuaina i se taimi vawe. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona ni usila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua 5 ovalu selau, lua 5. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua, mo le vaenga o soasangase pe amana o mia, e whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is fluiva, mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, 255 iwa mo sauwa noe whaatino ai nei au nanga, o fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald, a manrewa i taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pase se mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi 5 Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni i tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel.
Mani foi o leolang, wai ai foi le sequang, wai ai o le te o le san, wai ai male te palapal, ai le mata kuto e cham, o le a e lai le lama, e mi ti umalo chino, mi ti e nau chang, se o te foi na, tiu sasa i le lau wesi, pau o le mea e fai iai, o le fue i le lau o le naifu, ue me fai i e chau pa ambamba o le fino lana fe, ai awa le fai se o e ai lana fe i le antele,
se kong mani o paunga tai longa I pule nei vai ngara tai ao lea sa whareile ono te sema lu olo wha ina ua tu lai marita so taimi iwa miru te o na tā leo o le tu lai se pulu ia tā se pulu sa pauponga o tātou tala I vai panua le ngana lava tātou I le tautua le fionga patua ia miriama la le toa whangasa po leo tātou porklame o ni ngano a pole tu la sepulu pri marketi ia ngā tupo I lea le sepulu tasi se pongo tala I vai whanua he ngana peora tānia ea ona angai me po lea le fionga le urua ia lii mai tai ia wapo I Papunga maro le tātou sono o lana porklame pe masani ai pa ilo fo I lungo po antia me na tupu mai si o tātou tono ia o ngata I le fo I o vai pano fo I o lo tātou no pia ai tātou no fo ai ia toi patana patu le nganga pa ron maro tātou tono o I le nei vai ngona spray tātou anga et po le weekend ia o patau mo amaro tātou sanga I le Christmas I mar tātou sangpo pa manatu I na o le pepe o Christmas a fio mai se nganga matango fie ia maseala e lui tau wina I tātou io se ala mo lano so I fo mai le tupo e se tupo nela langi e mawhai o na wapo I ele kurang po lele e ma po lele e baba I mai lisi tupo lala alu e so I fo mai le pale o manu wa ai sa vai me ngā fio mai ele tupo tātou li I pa ola ia lui tau wina I tātou o sauni sau me alo tātou te leo mani kai se lau kāla ni auru po ne ario lei tā pena alo pina ngana ma le loto taito e le lava na ia ma loto mau lano tā me alo pana le pātonu ina ia pule al kamalo makua manuia tātou po lango pa ai u I vai aso o to toi o ane pautu angat maro le tonu baba ai po le au po kalame po le alau tā penanga ia o nga ia o se vai taimi po le whaingo fia le whaalo se leni le tu o se vai taimi taunga tā po lea e soi fua mo lai tātou ngai po lai fio runga e le asisi peang pa kura ukara le vasori o mai kak sambari aku dan akak sambari pa kasori e selmangai tu pa das e selmangai ya la saba o la ki I voa o I lunga mak sambari aku dan ai tātou voa I le ala mo la e a mama ai mua me tau mua pa wanga la o tu o lalo ko e tanga I tono lo mota mo lo lawa po le a se me ka kaunga I fa mua fa mua me tau mua ai ora mai e fa muri fa mua ai kauanga mua se me o e la ngona e te taun fa mua ya po kala ia nga fa solo ala sorry o te tari tonu a floden lehi au porkalame e o a umar ke se masi tato au lia tau sanga fau leanga le lehi o le matai le aima se me o a whai nai e ke le o whaaro fesasi o langona o lo e fia mai vi I le tua o na leo e whao ngā ina le mea anofa fua I fua neri poto mana te mai e mafau fau tonu ai whao ala ngā fau kua ngare roi o Samoa wha ngā solo o porkalame wai porani me taunu mua porani me kaung mua koko e oi ai lo le anu le ako ai ngalo me kaung paparengi ia kanga ko le kanga po sole ko solo po le solo ai lo maka o maningi o nga ua o le o vale tu lima ia lau fa te tau mau puanga ia sa o ata to lenga malvala au mai ata to fa mo me kaung mo ia waru wo I visio ku ia friends mo ai ngo me wa anu le ako ai le kongiel fale le kongiel vai le kongiel kel pong ia le sky vo dane e pia maka ia o le sports pe o tu langa la na pe pa ata la pong ia ai mo kwa ngonga ngi me tu po mai o no pa tamala tato tu na sa mo le tu e pele le loto taitu na yo tama na yo tina tu asina sina le atoro tato tu no alofa taitu ia le anga le imaran pa malo longa pa yatu pa yane pa ifo yatu o to tato wo tau tai e sulu tato sa e tato to no le fai ungo le ne to sang e se tu langa o tu mata e le au kersian ina ia tato maua I le anga le leon tai lofa te la tai to malo le tono au kilani manu tu o yo tu no ma
Mano tusa e le so tātou. Nia, whatarapatu ia whaapale le fōsami, mano le wa mai pena po ia li o ainga, a per amo leo fone tangua i mai Amerika, ia a separaile mātou, a stofi o tau, Lester wa auli, mateia, ia mano lama whaapatai, whaapale le fōsemi, mai kele fo ile au whai pinge, ai oki ai karo vai ia ka ki e sa mora ko e le se me ia la ko o fa maongi al me turi matanga o so i for tama o fa maongi ia as pe si o Josefo ia ro fantu a Epi Robertson ia mano la vale ma puta mai eli fa mo na mlaisilia ia mano la fa putai Mano leva mai ali Tassie Brown ma ainga e se tango moa alo fai alo fatu Maria le sina tama ia pena po ia utita mo sili ia mano lama pa tai ma mai ia ai foi Sarah tamasa ilau to vanle fu mono alo fatu pa tai amosa mai Melbourne ia ole otu sale tau tantonga ia Melbourne ma ukilangi Whaptai a mosa alo whātu. Whapawina tani elu, whaptai. Mano lewa mai pāptoi toi. O pāptoi. Ke rea sui ngō kou. Pia wai mai o LA. Mano hioi. Ma ngai ke rea le ma mao a wana. Pe uma o ia pangi. Sa le utu timu fua matu ia alo whātu. Mrai Monika Fiti ia mana ainga alo whātu le soa. Fua timu lea li ie ka alo whae ia alo whātu. Whaptai aute, mara ainga, ia, malo lava, malo la mapta mai, e le ne fo i wae ngona tai au, whaptai aute, mara ainga, ia fo i fo whanga, Aaron Silla, ke le lopo o feo ia mose a le o sola mai, Aaron Silla. Arona, whatu mo loa, ma mei po mara ainga, le uso i atu a Pono Shepherd, mai Amerika, lopa te atu Naomi, Alatasi, mara ainga, malo leva mai, tofu ai ono, tautolo, ia pena fo le uso i a John, lofa atu, ia, malo leva mai suli a tulu ia lo eva mai I Amerika pena fo ia Selena Collins ia ma lo lava fa tai le mai leo va back po I ka ko news fo le ia ona anga e toa le tato por kan se pa ia sulu sole bambe alo ka mi ka sulu foi seu lo pa fanua amo ba sengi ia fa tai ano ba sengi lo fatu ma lo lava ia po ai ngam po uma lava o lo whianga ia maro tātou tino la singa pui le ilo to soi fua maro tātou wola wako kārs puru ori iu le lopo pai kakonis Talo falava malo le soi fua se mai la fa fonga I telefo le radio Samoa mo le nei tai ao O lo mia nei ungo su enga o le NCEA sa whai e na masina o se tema ma wailo ai se dia ma le se lau awheta maiti a onga na o lato su eina se su enga se tasi wha ngā saronga e lua o ia su enga I le tausanga I le masina o mema se tema. Ai se dia ma le valu suru awheta maiti na su e mata upu te tasi. O lato maka e peo na whae noa e le Radio New Zealand, 5% na pasi le numera, 1% na pasi le tustusi, ma le 7% na pasi su enga o le whaitau tusi. O le tūranga iai e te tau na pasi uma su enga e tolu, whato ama whai na maua se qualification mai le NCEA. O whailoi le ripoti le e toi titi afo ta maiti na tau mawhai ia pasi ia mata upo le numera I le NCEA na whamnei na lātou su enga. O isi whamtananga o le ripoti mai le Qualifications Authority, o ta wai o ripoti mai mata upo e peo le whaitau tusi, ma le tusi, o whaero aio I lātou e le I pasi mai Yesu enga, sa iai whaale tonu I le muli ta ia o whaatanunga mai le su enga. Mai to tere foita mai te mana o mio na whaale leia le proofreading ma le editing, ia wha mauti nolo o sao le spele ina o upu, o lo na whaale o ina, a toai ma le wha ngai no mata I tusi la po capital letters. Pai mai le presidente le asocio pure a onga le Secondary Principals Association o Vaughan Kulilot, o lunga o suenga nei, po I unga o suenga nei wailo ai, sina tūlanga wa whaale leia, improvement I le whaitau tusi, ma le tusi, taru mai le lua whelua tolu, aulo iai pēr se tūlanga whapoleina I le mata upo le numera. O whaelo fo I le li presidente, ese uma le sila tangata I le mata upo le nei, o na iai a onga e pei ola na onga, e a whiono so lauta maiti,
ai whase lau o lea o whai o tamaiti o la lātunga ngana lona lua le whaapertania. Ma le mafuanga lea e afu ai o na whaawhainga tā o na pasi isi o na o le taimi e whaamasani i tamaiti i ringa ngana. Ua whailoa manino e le whaatonu au le soifua malolo i nā lautele o lo ia whaavai nei i tūlanga taule tūla whono mō pūlenga nuu po pūlenga whaaloto i whale po councils pe a whai lātou te leusta ia le tuina o le fluoride i o lātou suawai tau mawha. E se fulu wha councils i lea tunu ua tuina iai lea whaamtalanga mai a Dr. Diana Safati ma le soifua maloloina a o le vai aso taluaina te e nai i le Whangarei District Council le whaatino ina o lea tūlanga e ui ua mahe o na whaatau le soifua maloloina le masini e whaatino i le tuina o le fluoride i o lātou suawai. Whai mai le pūle nuu o Whangarei Vince Cocorullo i le whaataluanga ma le One News e tele mafu angana te e nai e councillors le whai o lea whaatatau e pei o na whaatonu i nane ma o stasio ia mafu anga e au fiaira pesiringia pe yeise a fianga o le vaila au lea i o loa o tangata. Wai mai Cocorullo, wa mai ona ia tusi le Minister Dr. Shane Reti ma le soifua maloloina le mata upule nei pe i tai whai mai le whaatonu a whai ai leu sta ia lona winga o le aiai whaasalanga mai ono o atu i le lua se la wafe se sala e tutongi. Wa amata nei se suenga i le whaalawlawe ua liputia na mali waise alii i se medical center i au kilani i sauteni manuanga e fōlinga mai e mai se whana. Wai mai le sa tini sini o Malcolm Hazal i le televise tasi e taunu watu le tangata le le Clinton Park Medical Center wa i se tūlanga tingaina mai taltunuina o manuanga e mai se whana. Na ave natu le whanama e miro moa mo tong pitinga pe taina mali wai lava mulimuliane. O whailo e leo lo whanga solo lātou suenga i se tuatu si Warrow Downs ma lo whatara noa nisi e sira fia lea tangata. Mō le temi nei whai mai leo e le se tasi wa puena le nei mata upu ai na whaasai nai le Clinton Medical Center leo mō sina taimi i le asora nafi ma wa ia leo wha upengai nei whafuane o lea no fuanga. E to o luhali wa mō lia leo le vaso nei ona o se bevesi whafuane o se whale ainga i o Tara. Whai mai leo lo fta wa ina na ulufale le iseri i le whale ainga i Beards Road i o Tara po le te o le tolu lea wa ulu le solu o le vaso nei ma ia ngau iai le box kata ma amata i loa ma le vevesi ma seisi talavou i lungo le ala tele. Na wha manu alia le li talavou ma ia tango nei lo i se sa mala ma whai ai loa tu ringa ma le iseri ina to o lua i le au vevesi. E maua leo le to o lua lea ma ave ai ilalo le lato va vainga ma u whai lo fo i le sesi leo Rakana Cook i le One News o se tūlanga whapoleina i tu ainga mata upu whapenei, e meise le lautelo le tunu whapeto mei te aonga sa lata nei lea no fuanga. Wa tau fia nei lai leo le iseri e tolu surona tu sanga, e tūla il whamsinonga i manukau le asofito Februari, mōri e le umio sa upenga i no fuanga whaitele. O le iseri i talabou se furufitu tu sanga, wa tu atu i le Youth Aid. Ma le taramulimuli, o le vaenga le tine i muolo i Canterbury, le tau mata le amoa sina mapusanga i le so, ina ua malu le ea mana i timu o le ato uluai, mo lea wha ai tu e pe na wha maania mai le va ai tau. E iwa helicopters ma wa le tolu lo wha angana mo i so soani, pe amana o mia le tape ina o afi, ma o whailo le teo wha wa malo New Zealand, mai le pōna tau mo whai le tine i mu, e tape le afi sa sawane le State Highway fitu tolu, ma o lo wha o peona mu peitai, o i lātou e au mau i Castle Hill, whautua ina e anga i ese mai o lātou whale mō le saunga le mū. O le mau le tine i mū, o tau whaititia fo i le savili whaatusa i le asona nafi, ma o sei tū le leile e tu i titia i a fianga o le api. O lo fuafua o le tau le tasi le au le so, e whai ai se whono tanga le Community Tawera, e Memorial Hall i Springfield, e whaatara no ai tūlanga tau le saunga le mū pe a whai, e whai te tele a whiro lātou whai tū, e meise i le tau mawhana ua amata nei. I o tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai i le nei fo i tai au manuia tele ngā nuenga o le awhenga iai soifua. Tā alofa Samoa, wa ule nei o kāsfuti alu, a wale sui ale ngila ua ule kio. A eva mai i le se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. O e fufu e whaatau ese lo fale, e te mana o sta ngate whaanongo ia oi, tau tua mo oi, ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu, i le oluolua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu. Oluolua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu.
Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car For You. A whailawa ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa, whaingo fia lava le Car For You na fsoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car For You, pe te su mai le matoto atu si tolo se lao Kreisa Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau rolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. O mana o mie oe po se isi alo a inga se fisoso ani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au po pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O le Ardas Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le Ardas Travel. Tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le Ardas Travel. When you shake up, the radio shower,
Lona whana mai O mai e tali sapai Whaanana ia lo loto e a fio ai Sa ole loto ua fio ai le ali amu ia se agala o so I fua I te alava e pepe ole kirisi masi o oile gata aga e te pesini e a ia te ai o te ta utino atu ua loa la mauna ai lona whana umai o mai e tali sapai Whaamamai a lo loto e a fio ai te ta utino atu ua loa la lona ai lona whana umai o mai e tali sapai Whaamamai a lo loto e a fio ai Whaamamai lo loto e a fio ai Si por Maria le va band io e po fer le pepe o whanau mai mai la u pa ia tu le ta pena sa mea no pa le o ta umele pese o le banga ai pa o lava ia pa ma lo fin ngalo ma le loto taito e talia to me o ma ia neli ya to pa ta lo pa tu le tau tu ale radio Samoa so lima e va toru a mo malu le tunu o au ki lani manu tu tu a oi ta lofa lava pena po ia tunu o mamao malu le tunu o lo mai mo mai pa ponga mo mai to pa ta lofa tu le tau tu ale radio Samoa so lima i va toru a mo tau fiafi o le nei tau sanga o tato vava ai atu ia a tō manatu i masina e sutasi o whano atu e mao pao tō penangano mo tātou loto e a e maunga i fo i vanu o me tupu mai tu pesili ai langona e sola manatu au tātou tari tonu ele o tu lafo ia lo toso i fua mo tātou wola i au lofa o reli mo ni ape moe mauta malawa tu ure tō tele whai alon penangano ma nol fo lau wha taisa mo le pale mese o tu asina sina tano fai tau wasa male manu lo tona i atu ma lo lava pale na yo te mana yo tina
lofa te le atu. Malulu sa pe ngai ai, lu tātou e tau maa whanawhana. Vi ia re ni, nai maua so I fua lau le ia, maua e o tōun, ni aso fia fi le mua re ni. Tātou lia atu, le aso e whamanatu ai, so I fua maa le pepe o Christmas. Yesu ki riso, tātou maua whatasi, I le anga le lei mai o no tātou atua. Ia, so po atu lo tō so I fua maa tātou whainga malanga, I le lua o lua lima. A o maua lunga pea le anga le leo le li. I ona a ao lambea I mona a alfa mano loi do to soifua mo le tātou wola. A le ngalo ia I tātou le alofa le atua. Batu pa mano ma lor folau le ua tātou bama ai atua le si ui o le ne tau sanga maua whaatau mo. A batu le tātou sa whai unga le lua o lua wha. E o tātou tari tonu le alofa le li. Ia ma lor folau. Le ua spulu fitu minute ua te ai le tu la spulu apar spulu tapen mai le free market en mano le tunu manatua pe lava ona pa iloa tu e lo toi tusi ina e ma toni numera po ia sa masani ai ma tau te wha maumawina e te toi pesili mai ia le lava ua no farsa tu ia ma le upuna ia ma tau o le nau e sauni mai lava I e whau pengi po le saungi wai. O le tāpena pena pe po ia o le nei vai tau o le tau sanga o tato iai, tāpena pena. Aua te no whai, aua le whatamala, mata ala I te miu. Tāpena mai ni au pengi se wha ki aua umare inki o le si pengi. Ia ngai sau o le ako e le moko. Ia na I tanga o le wha mau lalo. O le ua sau no atu le wha ilo atu lana flea market. Ia ngai ke kango kusi lalo male numera. Ia, ona e pala aule iai se mea te pina ngana wai. E leo toi tusi ina I mātou mōre siri pia. I ke ua koe pesili mai. Ia ngō whako lea ia. Lea mai se mea lo porki si masi. Ia ngā le. Pa mai lo leo. O le sikamano. O le make sense ina. Ia lo pātu. Sauri mai lau fili maketi. O le nā. O le si tu langa wha mole mole. Ia o lo mai lava le. Sa ifo o nisi o nai o tātou tua. E ma mau ala e a ngai atu I tua tusi ia pe ano pa to lo fa mauni pe e le o sila fia mai nisi ia turanga lo e tau pai mai ai fa se mai na yo ta tanga taidunga ia o te lo fa tuai na lo sila mai le ni o tato fa mauni so se me tato pe e muri la par tanga la to na nga benga al pautuanga pa maoni mai lunga o por kala me malama e maua le tātou pia o le tele o na isi o tātou tua me tu na isi o uso mo tua pāpino tamamtina ma mau koi ki o de lo I he me tone ai o aku o le fale tu ufua ai a mari tu atusi e o atu I ka hene sen ai o aku ingai I stamake e o aku e reingi se fiu ko pe tu langa nai to e vatu ma le nganga fa maulano tātou wha maoni. Nā I le pai ngō fia, kaum kāre peng singe pe wa e na tangat. A laua nau atu o le a maua se o loa sa tūni matai pe maua pe le ai. Ia le usau lungo le ea, ai o aku pangānea. Wala, le tali mai. Ia le halal nā to e wha manatu atu, wha maoni mai, ta ulo tu atusi manau telefoni. Ia te maua pori fia. Apara spuru, tāna tātou laina tōru pitu tasi lima I tōru numera tātou pili maketi tāni tu lai e spuru tasi ia awina atu tātou tāla I vai whanua na ngāna pera tānia ia na so ai lea male pa tātou laina fo I o la tamata ia le urua ia lei ia o si le fia maru ia tunulan Paul Kalame pa ilo fo I lea I lungo whangatia ia tāna mai si o tātou tunu ia mai si o vai whanua mōr si le fia au ne ngalo apa pe misi fo I Paul Kalame lea ia ke a era pa I lunga le Facebook page le Radio Samoa e maua o mai a por kalame o tala pe ape o misi ate o e mole silfio malo tato tunu au ni ngalo apa le tu la e sultasi ala pe naon fantasi mai ia Dr. John Siuster se pa I lo fo ia o silfio malo le tunu tau tu ale fono tau tuar fono lo ngan lue ai ia doctors nurses ia mas fo la to fo ia unanga so fo mano loina ia la pa ilo fo I pe ante un mal fo mai ia Dr. John Sister ia anga tu lo le se pululu o ile ia malo nga so lo le mare o meka kas jonga le pule atong sia Pio Wilson ia ona tatu tau ma vai lea patis mai fo lea
le ptalenga ponga mua por ptalenga por sala pai se manu Francisco ne ia tau te maputa se pa ia se mele fiafi ia tatono lo manuia la man marata no pa tai a pelu a nero pro la pa me manga ia sa mo pa me sa malolo sa mo sa mo fiti sulu ia tolu pa tai maputa mai Carolina i America pa tai na o la po o ko le so tofi ala wasa por le mato yo John el malainga pa tai lo eva mai Melbourne pena po ia mo va asengi malainga pa tai ma mai e o le ngata lea o mase sauni e manona ma pa tai ma mai e manisi ke o misi le va ko kupe e te vise ofisa ma no o la ma yo so e karanga o le kio pa pongo ngai musika ngai wa ko seki aka ko ya ro pantu e te vise ofisa ma ainga pena po i ali o ainga pro amo leo para tango ai ia pena po le pingo cha kono ya por manga po le ota para tu ya leina ma no pa tai ma mai lo fa te le atu ta tua ia mo le lu au pa ka wa ku pe a mga o ia le lola ma go po per ko aku si e a mai ia le lu au ia ka ko pe lo ia i taru sang
Si pong maria le paula mai le pianga le tongo pe loa I tar sanga patal vatu le tila matua to lo le swapa to lenga la lauta wa sa pepe tuli kaptai mo fam yanga tai mo lo anga ya original mai Hinton Avenue in Marabat lo fa teleatu via fo ile weekend now lo fa to ya passi niko now ma ainga fa tai a Joanne fa niko uzo alo fa tu Luma van opa ti kona ba ai tu tea John van Nico Smith family ya lo fatu really weekend ya mai la to la whatever mai no tanto lina mole tanto flea market ya ba lo don sai mai ta lo fa alo fai ko pai koko lo ka ya ba no sai fu ta lo fa ya haru ku I la opción hecho ya ba lo don sai mai wa ka ba lu ma ma lu ta ya e kiro oe. Ia. E mangere maru mo fa pe waru po o ver. E moni. A mangere maru berta o le usau. Moni sau no. Ia ai. Mai ata ni mangete a pa pon malu si ta tu no. Ia fa tai to mo ro wa mano. O de marketing nge ya inga. So o ia ma me o door frames. Ma ire la papa me o lo ia ma ki o ka. Ia me o fa balamba o le alau papa o lo ia foi mateo ata o lo ia foi ma pa uta vale o pa uta vale le ia o pa o le BMW ya o le size o pa o le tolu o le luata siono no e luata silima ono sfulu o le rim o le sfulu ono o lo ia pa o fa ia o marketing ngi ai a fie manga au se ia na bala mai la ia ile telefoni o le o luatasi o iva o lima iva toru vadu iva o luatasi o iva o lima iva toru vadu iva ia po le o luatasi o vadu iva fa vadu fa ono o luatasi o vadu iva fa vadu fa ono ia fa so tai mai la o to o ona o ai ono yo sia tuala ia ile telefoni na ia vala mai in fedo sta tala ataito tai tuala se le nai manuia o tama ele ngo do nei aso maloro ia fa tai foi mo ma mo lo wa no ia lo fatu mo viene weekend ia so foi ia viene weekend so foi maloro sai mai flea market so foi lava manuia le opción al matua taito fa tai maloro le pale mai nei tai ao manuru ia pa mole wa wala au aku pe ese se o manga o mia le lauru au o lo mau le lauru au wale se me kausami na sa ya e mau foi de so sangi pe apio mai ya la ko fongi le fa mole ya le o rua kasi o walu kasi iva fa lua o rua kasi o walu kasi iva fa dua ya fa mole mal fa lo alo la opción tai mo vi for the weekend tai sai foi ma lo sai mai ta lopa ni marketi ta lo fa taito ma lo sai mai wa mai mangwia fa kai e silia yan mangwia ngai ke mau tai ya o pira pa le no mo ole o luatasi o valu o ngolima kasi fase lau o luatasi o valu o ngolima tasi fa o wa afai e taungi malanga mo wala suki sfu lima kala ma le ofwai o suki fo mo wa le ofwai sfu kala o suki sfu lima kala sos ko ngalangu ofwai mai ko le ma o senga ofwai fo mo le vanga ka u ya o ngei ranui e mamau ia fio mai e te alu mali male a venga mai fa ia ole ko akusi ia lua lima fa ia Swanson Road Ranui lua lima fa ia Swanson Road Ranui ole ngole paka ole ngole ole American of ole Western Park Park Village Swanson Road Ranui ia ma neia o West Auckland abida ia fa petai la petai to mla ngo ele o ise singasuki
Le ai suki ma la ko lea. Me au laku mai o no fio. Ya lo fa tu so. Ya le la I ke o la ko mai so suki. E o ma de duas fu suki le ia o wa po se me lima fu. Ya ma nga ka mo fie nga ya ro. Ko mo le po ku ya ko pa uma. Ya pa tai so kai danga le ya lo fa tu. O skai ma nga yo skai fu wa le sa umi. Ah lo fa tai ni o de weekend pila. O sai o suki a po. O le 1XL, o le large, ia ma le medium. A fa longa ko te la po akele. Ia. Ia ngo ko kele ngo mai ko sanga ke aku. E o mai e la po a. Ai le si ko nga sai so la ko le ma la senga. Nga le 4XL nga ye. Ma wa suki, ma wa fa suki sa ko ma suki a. A sa? Ia ko sai. Dai. Pila ma via le aso. Ia fa te lava. Sai fu. Ma no non sai mai ta lo pa. Alo. Ia, sauno mai ma lo lama le pane mai. Ia, o le fili mai ki o ni aso. Ia o lo. Ia I mo me masin ka mea. O le e kolu li masin ka mea, e bo masin ka mea la po. E masin ka mea le 5.5 kg. O lo le le uma. A fai ki fia manga oi. Ia, o lo fa penga fo ia mo me fa malu. Ia o Famalu yang wa bisamo ya lang lewo wa fa ka usia ko wole fa ka usia mo nga o fa ska ka pe ave na ya ole ke fongi mo wa ye ole o lua o fa iva lua lima fa kas o lua o fa iva o lima fa kas o ni mangeli dai la kol fa la dai lama ya fa te ke lava mole no, really we for from yes for na pena po Emmanuel weekend. Sai foi. Ma lo non sai mai. Ta lo fa. Taito. Ma lo sai foi la opzione le macho taulani de tao. Ai lava morta no. Ja, ole ele vende I a papel se insignia e foi. Que sabe se aquele vende, que lo é fine ferro e ele se di miliono tanga. Mano, ia. Ja, le ele vende I ole ku e o papel se insignia sabe vai ai. Ja. Ja, sabe tá calno plasta mana e vai como oi. Ja, ole foi no for a se anga só mai Samoa. E no for fa maluie e na ngai ko lo fale. Ia. E sawa ka kalangoa fai male alofa. Ia, le foi ele 5P. Ia, te lua eu e ngai ainga ko mai Samoa. Ia, o la o la Ngolanda, o le Numera, o le Olu Atasi, tolu fa lima, o tolu wiva. Olu Atasi, tolu fa lima, o tolu wiva. E foi lá ma papel esse camuta. Ia. Papel esse camuta. Ia, e mo meu fa malua, ma faina fa ma ngai e eu no fo lau ai. Ah, na ia. Ia. O le mele ke wengo fa pe uma na faile no fo lau ai. Ia. A kang le ku ele fa malu le ele fa malu ma na ia le ku lungo. Kavai. O wa ne ia. Le ke. Mano, numera le o mga mai o lo tasi tolu fa lima o tolu iba. O tolu iba. Tamania le li neia. Dai lava, dia le weekend. Sai foi. Ia, mano non sai mai talo fa. Talo fa. Mano sai fa. Ya, malo lava fo ngalu e au sungale. Ale au ne tai au. Ai lava. Ai tele amole manoa. Persiele lunga telefoni al numero la telefoni ole olua fitu. Fitu lua tolu. Tasiva iva fa. Olua fitu lua tolu tasiva iva fa ole mobile. Al numero le fale ole ono lua tolu tasiva iva fa. Ono lua tolu tasiva iva fa. Le wake le ale pop plant le wa manga report le o keki. E korsu ka la fa alwai. Le fo wake le akanka yo sau o ko le puringi male pai a wale le tiki o disimasi. O ke fake fo so swinga mea. Ai se me manga oasis. Ia vil mai e fai fo le fa papa male pisua. Ia o le pai male puringi ia mea ngai e teken ngelo makua le. Ia maua fo ko sa mo suli makala ko maka.
le fo lo ma ai fa tai tele tai to nei te ole toi sei lo ai ya mo se Christmas fia ma se tau sanga fo manuia ila usunga le fa le ma le no fo alo vi ia le ali fa tai lava ya pena po ole to pele ma le ainga fa se fo ia se fo sia mo le no sa no mai ta lo fa se fo manuia tai to lo su le dia wa tai le on sai mai ia fa mo le ia ole ngumelo telefoni ole o do tasi luono fituono lua lima o lua tasi luono fituono lua lima hello taito ya ai manino mai ya sa no mai ya ole moenga pepe le faunga ina ya e valu suta la e maualo na lo pa u pe ai tanga te mana ai le a tole moenga pepe ia ole sing e ia male ma avoye ya ka e ta otto le e lunga de sing ya e lua se launga e ole sing la ia a to le a ko 2.4 le umi la ia a ko male ngu ko paipa va kule le fa fonga ia male me hoye kau dalo le male paipa vode le pico ilalo e lua se lau e a to ia le singa ma ia tanga te mana ia mawole ia pa uva kasi ma meu vax leila au ia so se ko inga tele ia ono ngisi fo fuanga ia a lewa mawole tau ngo fie pa ia tanga te mana ai pe foi male la pe fai la tu valu sutra la dele ia to ia mai si mela ia tanga te mana o ia no mal au mai le telefonina umon ta watu tia ia fai tanga te mo ai la mauso ia fo e de ngatu ngalo tia u tai to famon mole ia fa ta se male sap ole sulua le sap e ia ila e rak fa ta se male me ole pu vole ta vale nga pu vole fi tu pulanga le mo ko ile kele lo longa mai sa ia e lo se la wa fa ta se mai le sap male punga tai ia mal fa no la fa tai tele tai to mo lo no mo yele lo waso pena po i mo ni po i le weekend so fo ma lo sai mai ta lofa o sole ma lo sai fo ta lofa ia ma lo sai mai mo ta no tina o la kafili ma ke tio o ipu tel me ai ko ie vo me mama fa makai ia e mahol fola fai pula po fa ko ia le sai ke o lunga ifo e alu le ongo fu kana ia ma cafe ko se lua e ngai lo ma wa le loku de winter fa fu kana ko se lua o ia le ngumela o le O21 o lua kasi o valu fa valu o ngo valu fikulua ta mole so kasi lau numero fa ponga male tonu ko mai lau numero fa ponga male tonu fa mole ole o lua kasi ya o valu fa valu o no valu fikulua pa tai mole ya pa se poia mia la male weekend ai se poia ma lo na sai mai ta lo fa ia soi fu mo ngi la sunga ko kaulang o sunga ai la ba zo o la kafali ma se ki tai to o ki pa u fo wa i o le sulu marima ya la puma o se la ka la ki pa we fa pingi pa u de le fo we ia se la ka la ia ma la u ili foi ki pila ili se kulo ili foi ili la ia nga fi ya le mamu le lo ka pia e ka lu foi ma se ka ngo fi la pa ya o la u welo foi e fa ya lu le road for le ya pa u foi se ka ngo fi ya ai vi mai e pa u wa ka ia ma pusa me finga vinga foi o que ko insinia ia o kau se ba ia o kau me fa pele la que o kau la ia que na kai dia ngari ia sa wa ka mo ia ia se kau mo fi ia ru
Ai le be la ele be la ia ka o fe fa ngota a. Ai manga o ilo lunga ia o mo wa ko fa ngota. Tai. Tai va li le o nino mai o le numero fa mo le fa. O le o wa kasi. O wa fiku. Valu lua iva di mafiku. O lua kasi. O valu fiku. Valu lua iva di mafiku. Kai mo o vangoa no ko kaulang. Ma wala ali ero patu ni fo yo. Le weekend pa sai fo lo to umi tato ni maketi ta lo fa. Alo fa taito. Ma lo non sai mai mo ta no. Ni fo mo ngi la su. Tai. Tang mela le o lua kasi. O valu lua lima fa ko lua ko. Ole ka fa le lua spawa ole mekri le ako kwa le sa lo ba pa u ya le wa la lu fa ngal ba la ko ya i se mga wa ya vidi mela u melanga ya ko i di masela u fa ko ku nga i pe ava mga wa le afi ya la pa ki nga taito mai ka numero uso o lu tasi o valua lima fa tolu lu tolu silimo ferretti kind of afraid but we for the weekend mang we for ngal ngale so tai soi fu ia ma lo sai mai ta no fa na lo fa lo fiona taito ma lo sai mai ta tai mo ta no ia o vili atu e ina ia o paelo ye a foi o lo fia fa ta watu ia le tele na ave fa mo moli ta ta sa mo ia e tolu tu lima ta rai mai lo tasi kama o umi voi e lungo o ilai pa ma toele o se fala apa tuai ya numero vole la ta numero ole 021 ya 251 6748 021 251 6748 ia o sina le lunga telefoni ia mana ia yo paelo ia ngai ave fa moli sa mo lang pa ela paelo ana ia mas palua lava ia manuia nga duengo le ma kenti ia pena foi pa sei foi ia fa sei foi mo na no sa no mai ta lava curo ta lava ma lo sei foi ta lava ma lo sei foi la sunga kai ko tai le o la ngu me la le o lua valu fa tolu valu tolu fitulua ia ko ngai e fa lua i mo la po ma i fe lolo e alu le afeli ma se la ai asto mai e se ko ngai no fa mo le lava mana ia o lua valu fa tolu valu tolu fitulua ia pa tai au manino mo pa ko maro le tunu ia manu po le weekend na vale aso la sunga tai soi fua ia soi fua ia ma lo sai mai ta no pa taito ma lo sai fua la sunga le au po me ko kaulangi tai manu ia tele lo soi fua pa po ni sta sana soi fua mo la ia o la fulima keki ia o lo ia keki fulu mo ma o i manga ia ia fia manga o le la kuwa o nga ngai fanga o wa ka urunga o me o la kuwa o va so kai mai se alfani ole ongo ko luongo fa lima o tas ono to luono fa lima o tasi numera valu 8 pound place o ne hanga mango ke fa tai to no vant per fani manuele ni eso sai foi fa tai fa pena foi la sunga le ia wow tai sai foi ma no sai mai ta no ia le na ia pa tai pa le mai ta ma ta no tai na va ia o le numero de telefoni o le olu tasi iwa fitu tolu fa o le la fulima ke ki fa mo le lava kai ko me ki o aka e fa ngale tek no fale ia maua fo i me o fa malama ala mingi maua fo i ngo fo aka tasi au ngai ko kongo mafukanga o ainga ia te sili mai ke le fongi le nga le ya so mai tala mai au e vai se matala ia o la vale me te tau au ina ia ratu mo e na me fa ngai lo ainga
Tai. Ia ma me o le tai fo ngai fa ngai fo lai pale. Ia. Ola furi ma ke ki nga male nga fa lo ia fa mu ye kere le tua taito. Tai. Tai mo furi ma ke ti mo really again sai fo ia, sai fo. Ia, ma rono tama tala ba. O ile ia, ta tono tanto furi ma ke ti na mo neta ia o le so fa raile. Le so no ti sema. Ia, mo lo to sai fo le so raile mo. Is fa ponga po ni marketi mori fa mano ma fa tain maro le tu la pane ya mai so au ina mai o to telefoni o le stai mi ba me la titi mai ya o le ala na o to e a ngangia to ai repeat mai lo telefoni la e o fingo fi fa ponga mal mal si o tato to no i me o lo mo mi ai ni ala to o lo e fi fa tau ya be ya no fa to tu si ina e ma to ne numero ke o fe sili mai ya pa war kangi ya o le mo mi se a voi se me ano for Christmas a mori fa maloma fa tai ya na tota tonu mano le tunu sa fa fonga mai ia o manino atu i la fa fonga ya mai se foi o le tato free market ni tai au su lo mi dute na ta no le tu last for tasi ia tasu tasi o na tato tala i vai fa no ngana per ta nia ia so to ai mal proclame ia mata ia le wa ia li ia apa su tasi Dr. John Siusta Malifono ia tatuanga e toi lea ele pole sulima virute ile se fulu dua ia lo no vinga la tal no le pinga le pole le omeka kas tong sia pio wosen tong ngai los tau tua ia an pat se me po lea o le tlinga fonga mua ia pole tlinga pasala fai se man Francisco ne ia awa lama fa o winner tau tua le Radio Samoa sulima Iva todo amor. Solo llevado, si la va o le mate, y le veo un foco mayan. Ulupe o le fanua ufia a ai iani.
tau gas ngā le maa. Ia gas ari kuafo kia le mea. Lue ma ilalo, ma ilalo, ma ilalo. Lue melo lima, melo lima, melo lima. Lue ma ilalo, ma ilalo, ma ilalo. Lue melo lima, melo lima, melo lima. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa mami le kai kai ka. Efa onga mai ole música. Oka ko se le fai meika. I want feel like the lue mai se ole ngai kenye. Se mami le ai. Te onga e ke fai le. Awe ese ngama a oi la rukanga. Ole siva papa. Siva po imale maka. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa mami le kai kai ka. Efa onga mai ole música. Oka ko se le fai meika. Ale ua yei maa, sole ua oma ke le oloka. Ba ai leo o ke ngau, ai a kiri ai ua e wha pau pau. Se whai wha ale le mai foi, o au ngei o ke le koe foi. A o mami foi lea ua siwa, on ka ko o ke le koe ika. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa mami le kai kai ka. Efa onga mai ole música. Oka ko se le fai meika. La mami siva mai. Uanga o oe la upele. Se kilo mai. Uanga o oe o la upe. Plofua rosa. La rosa rosa. Sala le manongi. Una o oe o te te wina. Da da da. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa mami le kai kai ka. Efa onga mai ole música. Oka ko se le fai meika. E ka nga siwa mama, lo tolo ia tau tuana. Tau siwa fofua, o lo o usiwa tu foi o tua. Awala wanei e vave vave, faatani mele tata vale. Ole ole o lo fai le poloka, o manere o koe fialu le palola. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa mami le kai kai ka. Efa onga mai ole música. Oka ko se le fai meika. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo.
Yo, le lama le ata lama le ata pia baila usili na so ipo maroroina patalbantu ele tinam to ya lau tawa sa pepe tuli pa tai ma mai yo se uso ya siama to nio to pea ya na stor sulta la mai makule ma oile wakimar fifi ai na fakula ina los samedi yo ko suka la wa ko ka ngo pia Marietta pi ma ainga pa tai ma mai Marietta ya Maria foi por kala me nga ia to foi ele que smasia Mr. Manuel tno ese tango mo pa tai na no la ma mai Maria foi nga nga toi ole ne yaso lewota to la ma le tu la suta si sa mo le tno peles mai la pa ponga tanto tala I vai panua au na tu le ngana Peritania. In this update, a small chicken farm near Dunedin has tested negative for bird flu for now. The Ministry for Primary Industries has stopped the movement of material on and off the property after a number of its 6,000 birds died. Jamie Cunningham has more. The virus was identified on a mainland poultry-owned egg farm at Moiraki on Sunday, where the culling of 80,000 chooks is underway. Deputy Director General Stuart Anderson says testing is continuing at both properties. He says they expect the issues on the smaller farm are due to an existing New Zealand disease. There's been no signs of illness at Mainland Poultry's other 5 farms in the area. The threat of a tsunami has passed from a 7-magnitude earthquake off California's coast. Its epicentre was about 80 kilometres offshore. Aftershocks continue and about 10,000 people have been left without power. New Zealand's Defence and Foreign Ministers Judith Collins and Winston Peters are meeting their Australian counterparts in Auckland with the AUKUS Security Pact likely high on the agenda. The talks with Richard Marles and Penny Wong are a follow-up to a meeting in Melbourne in February. Claudia O'Neill is with them. Today's discussions will likely focus on the growing geopolitical instability in the Asia-Pacific and further afield. Collins will also sit down directly with Marles and Peters with Wong to discuss defence and foreign affairs respectively. Police continue the hunt for the person or persons responsible for the death of a man from gunshot wounds in Auckland. A man went to Clendon Park Medical Centre before being taken to Middlemore Hospital yesterday, where he later died. Anyone who saw suspicious activity around Gambia Place yesterday afternoon should call 105. The retail sector's considering embracing facial recognition tech after a successful trial in some North Island supermarkets. The technology's been trialled for 6 months at 25 Foodstuffs North Island stores. Analytics firm Scalati has found the trial prevented about 100 serious harm incidents at supermarkets. Retail NZ Chief Executive Carolyn Young says it's a great way to keep staff safe. That's news. In sport, the Black Caps have won the toss and elected to bowl first in the second cricket test against England in Wellington. Andrew Alderson reports from the Basin Reserve. Some folks celebrate Christmas, some people revel in Halloween, but for New Zealand cricket fans, it's hard to beat the opening day at the Basin Reserve as an opportunity to rejoice. The pitch is a customary verdant hue, but a hint of straw is peeking through, which should get baked into view by the sun across the first couple of days. A gentle sou'east is blowing across the ground, and the onset of summer in the capital means the surrounding Pohutakawa have taken the hint and are showing signs of bloom.
Harry Plummer felt he was too far down the pecking order of All Blacks first fives to stick around in the hopes of adding to his one test. The Blues playmaker last month signed with Clermont and will head to France after next year's Super Rugby title defence. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Whaongale tautua le Pacific East masina toche sema mamawa ilo manoa te ono manamalo ai failonga tupe fase fulu wa saunia mo ana paanga e lua se fulu failonga mo Samoa e lua se fulu failonga mo tanto i New Zealand nei se ina failonga se fulu ia so tona yo vai so te tasi manatua olo fa wa pe tanto fa bitoa e na le limba tana pe ai faanga ina le Pacific East mobile app e fa tino ai tupe fa mo boni mai lau telefoni fa ai lo no for the tanto direct transfer e ti posi mai lau tupe le tanto account ma fa mo di ina facility lungo telefoni ma fa tino la foi no lau tupe ai nga fa bitoa mo le tongi no billion vai mo li pe teu tupe tu tupe iso se fa tupe mai si au nanga Samoa olo ma fa no fa tino ina ile au nanga ale easy pay asi mai lo yo tanto officer yo tara o tahu hu mal tau fa tau mangele pe vala au mai le over sa lau o tasiono no mo se la lata tu ya te oe pe fa ale tanto Pacific Easy mobile app po le direct transfer e fa sa wai lo taimi ai mo se o tangata fo ile pensini ia mo we telegraphy si massimo le tausa fo ai nga umo Samoa ma le pulenga ma la fainga renga Pacific Easy o la pa anga mo tu pe fa mo modi Samoa Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tato faleta vale la wiloa o le ka for you. A failava tasa ilisa ta vale le aise lai sene pe mawale lai sene a o e fainga luenga tu mau ma le leilo suafa faingo fia lava le ka for you no fsoswani mo oi mawale tato cashback pe mana miele fsoswani. Tala falava Samoa o a foile nei o lofa awa nei ngalo le tato Facebook page le ka for you pe te su mai le mato tuatu si tolo se la Cresa Front Manrewa pe faso tai mai le mato telefoni over te la lolo fitu faiva no valu fa facilimo en po alofa so fase fua O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher le M ta la male my cash e ala i le click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook le UTOS le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni ai sele e oe le manuia. E silia mala se lau whala oloa i Samoa e mawhaiona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga e le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika mai si antunu ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuaile cash power wha pēle pili o le vai isa o se taimi a ngai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga wala o mai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. O le temere mai le ua pitu minute te ale tu las pultasi tautua de Radio Samoa programa le pia ma show tanto ma puta se pa i le tu las lua ea ona tu oi po le po ya le mai po le tlenga ya po mua po le tlenga se man Francis Yone to te ma puta se pa i po stenga le pia te tonu ro manuia le mamanu se o tato tunu ma no fo lau ma no panle a me se i la tō whia ngai mga wengai le whingo fie e wo ma tau fia fio ne tau sanga o lo usu tai au malulu le po la ina le au tua le lei e tua le lei o lo wha vai wha le tonu ai le la wo ma le taimi o le se lenga o wha iu ngā wenga anu e mana o lo ma le fia na le lei au ngā wenga o ngā wenga e muri ia te oi mai e mana tua mua me taunu mua por klame pa ngā solo pa kekile no foi lalo tangi le ri so ne mai pa ngalo le soifua tau sili le pa pe o pa ku fa tonu le atunu sa ya te tonu fa tonu le atunu ai tu atu pe o tap fa tau nei le ai
pata pe ia wa o tai lo fa talia na mai so fo ma ora tai to wa o lava pa mo me tau mo ia so fia o aso ne o le tau tia tau ta ai alu fo solo atoa na lai po lele te tau ba tu isi ke mo e mo le a inga e mo fo io ai de o fe tau i to tono maota malawa tanga i le tono lo maota mo lo lawa po fa pe i pe tau no fai le tu le ne te i wa fa mo me tau no muli ia ona pangati ai do ta uanga tu ia so fia tu watu pea ina ia manuia ta to fo longa fa tasi le ia por clame ia manuia fu fango aone o ta fa mo ta te popoto mata i lo se meta te malos le upu ta te le fai se mea ta te fo ia ile ri so ani mai ia so ani mai ia tu musu atu le me taun fai war mele taun fai ia lo fale li ima ia manuia ta to por clame o le fanga solo ai ile haso fia marke di simasi ia ma le tau sang fo ile anga le leiro ta to tua tara batu Marietta sa ole o le fia o le baila au ta una Marietta fa tai pena po ia e se ta tang mo kai fo o le sana ma no fa tai ma no le mai la to umala mai lungo le apia polinga ma lungo le YouTube channel ia nia le ri o tuno e mau a lofa te le atu le wai va mra bi lu te wa te ai le tu la so das ai tau no mai loa ma le ka mai kai senga le mai apa ia ole por kalame po le ia ole por kalame nau silfiel malu ta to no ia ai po le se o fata lo fo ia na mai le paisana tana po le ia le yang ai tu ma oi le ma por kalame ni ta o po mo silfiel malu ta to no ia ile ngang fa no fa ta va tu lo ia ni fio mai am ta mai au ia a papena ona anga le pele ni do so fo ona ya me sole a tor ta to ngal venga radio Samoa o ta po io to favor ta to ngal venga maru ta to no pa ta lava ia langi mata fi lau sunga le awa o taito le nei tu la o le taiao ma lo lava le soifua maua ma lo fo i le ono sae ma le tawata i fo i tiu te mawhaiva ia o lea fo i watato e whailoa ia vi ele li o leo wato e maule le isi avanoa le tate mafutai ia whaata lo whaatu fo i le mamalu isa tato watu nuu ia o tau nuu mai fo i ia isi ui foi o nisi o tiute mawhaiva foi mo le to tele o le mamaru se tato watu no whaatalo whaatu foi le mamalu o se tato ta mama tina matutua ia o lo taptapo ai mai i maota malawa ia maso o se tu lava ia o lo maua mai le tapo kalame ti taito ma lo pa tai mai la usu ma le tai au fai si ma lu tai au lo li sa le fai la vasina ma lu mai ole tai au ai mai se lava le angi ma lo si mai se bili ia ai ole faftai lava ole ana mai tawina lava le au o le tai au ana leila ia le wa mai tawatu ia e ui lava o nai taimi e va ai le ufitia ia o le langi au ia o lo maua pele le lao e tātou te ngā lulue ai ia tātou te mafuta ai ia e me se fo ia o le whaatau nuuina lava ia o tiute mawhaiva ua umona tofi ai tātou te ngā lulue ai taito malo pamtai malo fo ele se luatu malo ngā lue ia o te maita i fo le malanga mai Samoa ia wa po le sa Samoa ku ma ko ia ko sala le ko fa pe do ia tu lo la to ni tai mo lo la to ia la to ia to no mai ia o le va ti mai nga tai ia lo mo lu o anga le ni so fo mi le tu no le fa ngol to ia e me so le tau tu ale radio Samoa ma no la fa tai ia o le lo po pe o anga ia Lopro. Ia ole tu saila ma lo fa afsili sunga le awa o taito le nita o ia ele lo la ya umia a tono la o fa ya tu se tala ya te oe ai lo sunga le awa ia ai le fa pena o mai se tala ya te au ia se umo o alo fisili ya ana po pole ale tu langa o ia le awai mai fo ila al fitalenga ya te tia tai
Wala po awele ano le paulo la au. O ke ku ana mo karangoa. Tani no hatu le papela wo fa ko ano le paulo la wa po. La nga ta o tu ana ya te o le me lo ia. Ia ai la ka ho pe papela. Ia. Ele le pa mo wa ku. Ia o lai manuia. Ia si yo to ngane yo lo so fa ta bane pe tana nga ya tia ya ai ya manuia fo I le me ro nga ya to le tu mo ne tu o lo le pui anu la ma fo de ni e pui mai ta to e manuia ai pe o la anu ai ngalo ai ko re kope ya wale ai ko po mai la kana wale ai Wale ai ala. Wale ai le ya ma no fa chai wo mai po le separate ya wa nga e fo e fa yu pe au nga venga ya lo mo lunga le le ni I lo to so fo mo ta to bona. Ba ba tu le wa tana le mata to tasi ya ta fi pe le to se fulu o isi matai matau le o le pangoli tanto no le mata po le wa pa pangongo tengiao o le va po nai panga ia ane lava fai ma fai lo mai no lo ai sa o le taito le tulanga le pe ona eta ua ia o se tasi le o mata upo le lava e tuitul mata ngau pe le malo se tato watu no ia po fea fo o le a lilifa ia le a fo I le tu o le o se fina ngalo ale famsinonga ia tu sai fo ila male le famsino lo o fa pena ona tau fa tau taia le famsinonga le po le mata upo le o le tulanga la ua iai lea na fa lea na toe tulai ia mai loa I fo ila le loilonga le mata upo le tutono famsinonga le nei fo I vai aso ia ma lea la ua fa pena ona tu mai loa la se fina ngalo ale na fionga le famsino ia le atawa Daryl le atawa le sa Daryl Clark le olo fa tau taia le famsinonga le ia ono le titilo ai le unga lea I le talo sanga ai la tau nei se fun mai tasi ia tatala ai I tua I la tau I la no ni ai inga e fa tatala ai la ia le unga o le famsinonga pe tai la le ua pe ona folasia le tatou tala nei tai au ia o le ua fa pena ona talia le to atasi le talo sanga le to atasi e tatala I tua ai o ai te ena ia le talo sanga le to se fulu ia ono le tulanga le ua tilo iai o se tasi lea o mafuanga lea na o le ua whamanino mai tato reporti ona o le tilo le li famsino ia ona o le ititi o le whapena ona te le se afianga ia o iai le vaenga o lena na involve ai le tama ia e ono sulu tau sanga o le o whapena ona le matai lea le ua talia la tau sanga I tala I tua o whaatalia I pela le iloilonga ma le tau lumanga o le nefamsinonga ia o lea la ua whapena ona au mai ai la le whai unga lea ia ai o la atau la lea o whaatali o tawhia pe la lo wawa ai ngā leo o le awhapena ona talia I se ia o I se aso o February. Ia o le tausanga fou. Ia o ina lai loa he loa la le toni sala. Ia po o le whaasalanga fou. Ia e tu sai fo ila molianga ua tu ina mai tau fo ia taito malo se tato watu nuu. O le mata upu lea lena lia e mai ia I le whangoa lii I sa vai ia peo na ia ile se tasi foi o matai o lea foi a fio anga lea na afia o le sai ma ave wha mahalosi po le ia le wha upunga le kidnapping ia ma sae ia il whaonga ile amo se tulou ia o nisi na utu maanga lena wha atino I latou nei ia ma o lea la o latou tawhia ai mamoli ai la to le kidnapping ia ma le whao lima. Ia o tu umala na pe ona ia le famsinonga lea. O se tas o le aso iluma o le vai aso fou. Lea o le ato e wala awele mta aupu lea. Ia e ilo la se aso o February o le tausanga fou. E mawhai ai lola ona tō lau mai lola e whaasalanga po le ase unga sao. Ia e to po se tongi sala fo i e whaatino atu mo I la tō nei e to se furu lea ua
whapena o na tawhia pia. Ia mai lātou umalava e pei wai se fululua i lātou. Le i teito. Toa tasi le na tatala pe i tua ai tawhia le toa sefurtasi. A o lea la ua talia le tarsanga o le tasi. Ia ai tawhia pia la le toa se fulu. Ia o i lātou la nei o loo involve ma le mtaapu le o le ailoa la se whai unga le tausanga fau. Teito? Malo papai manino ia le tulanga le ua e tano ia ia le aso na tupu mai pa la me tangi pa u le loto dato mananto ni pa tana le no dato fa me wow sa mo tana le o so o ai sa mo ia pangane le uto e o na i tulanga pa pa tulanga tu lo tau tana mal pa lo bane pa ia malo fi anga le na tupu mai ai ia au tangata lo lotu ele pa pe o tato pa msino atu ia o pe ia o manoa ko pulu mena e o le paresada sa kusala ia pangata mai ilo tana pa tau pa mano si ba pa ngota ua tau fia ele pulenga o wafu male tau lang sulu ba pa ngota ioi o le mataapu lea taito lea pe ona e taua sa le lava o lea ua fa mawina e se fulua ia va fa ngota nei o se company 55 lea o lo le stala le fa mawina le stala ilalo po le restala fo ilalo le atunu o Vanuatu ua fa mautu nei le fa tau fa malosi ele pulenga o wafu mataulanga po le Samoa Ports Authority ina ua tulanga ia ina ua whaamale ina ia ingo le tula fono va o Samoa o le tausanga tasi iwa valu ia mai tu o le vaenga le ua whaamale ina ai ia vaenga o le sfuma tasi ma le sfuma lua o le whea ngainga whaavao malo au nanga tau ngā teifali ia i le tausanga tasi iwa tolu ia o tūlanga ia e pe ona iai e te tau lava no ia ia a wala ia matutilo fo i vaenga le pulenga o wafu ma le taulanga Samoa Ports Authority ia ina ia lima taitaina le lei ia le process le whaatino ai o ia vaenga ai mise lava ia a seta nei ia o lea la i whaasala le whaamawina i o le whaataunga whaamalosi lea e o le itu lea le whaamawina i le whaaperitani o le Notice of Forced Sales of Sea Vessels ia o lo lea la whaailoa o le aso valu o Januari o le tausanga faulua o lua lima i o le a whaatino ai loa la fuafuanga lea ia o nisi o vaenga o le taua wai mai tauina foi taito o vaane ia se fulma lua ia le au fia ia le ia nisi o va ia le na whapena o na whaatama ia le na whaatama ia i le aso ia i se aso mo watu ia o lea la ua whamauina o lea ua loo e ui o le a whapena o na whaatino fuafuanga nei ai o loo i lalo lava le mataupu lea o a fia ai ia va a whangota nei i le songa tulafono o lea ua whaawau pea ia le ngaluenga whaatino le tanga luenga o leo ina ia su e ina ia le atoanga o lea fo i mataupu o le fuafuanga na le ua ta auto mai foi ele pulenga wafu ma taulanga po le Samoa Ports Authority ia ile whaatino ai o lato foi pitola au ina ia whaatau whaamalosi atu ia whaafangota nei ia mo nisi foi o vaenga leua ina ua uma foi o na mai o iyo ia ma whaamalia ina uma ia vaenga pe o vaenga foi ia policies ia ma nisi foi o vaenga le whaale tūla fono ia savalia mawhai e lana whaatino ia tūlanga whaapenei ia teito Nino le ia de una ni pa mano whaatai o watu o sola ia sa tu i manu filopi champini whoops sa vai ele fanga sole fai o ele me ali e me vesi ai fo pa marulua ko lo ke va ko le amaka le sa au va pe o sa tu i manu filopi ia va po i mai sola sa vai ele fanga Malaysia pini o te ai ia nga malo pe on silpia malo le tenu mala langi ato ia sa ia si nga ngumala ngo mai mako ia o vai nga fa pena ia o se vea fa penga wai le ona o le to atele lava
tele ia whioanga ia manuu fo na whapena o na tongi maa ia i fo i lato sao i le whamatango fia ino o ai mawhawa ai ia i le taimi fo i o le talinga malo se tātou wātu nuu i le masino o kitopa ia o lea la ua o le vaiaso nei ia lea ua whaamauina na whaatino ai la se whaatasinga ia a o se vaenga fo i ina ia whaamau whailonga e pine whaamau e vele ma pine whaamau se tasi fo i o vaenga ia te tele ia i le talinga malo fo i o se tātou watu nu peila o nei ai ia le tauvanga ia i le teuteuina ma whaamatango fiaina ia o ai ia ai mai se lava ia mo nuu mawhio anga lea na tusi lima ai e aveanga ai nisi o atu nuu lea mai le taupulenga ia e whai mo lato atu nuu host nations ia lea la peona eta ia lea ua so lai la le afioanga o sa vai ai le fanga lea na man malo ai la ia o lato lea na ave ai le atu nuu o St. Vincent ia ma Geraldines ia o lea na tu ia lato e lato te teuina ia i lanu o le na foi atu nuu ia se fulu afe ta la lea na whamauina ia o tupe lea le na foi ia se fulu afe ta la le na sola male ia ole e whai lava sina te tele o tupe pe a fua tuai ia wa ole whai ole top 10 ia o i lātou ia na auai pe na tusi lima ia le malo e ave ai atu nu e lima sifulu ono o le taupulenga e lātou e teuina as host nations e le ngatailia o le na ave fo i le tilo fo i le malo ia i le matango fio tau mawhainga ia anai nuu ia maafio anga e le i whaapea na ave ai ni o lātou ni o lātou fo i atu nuu e lātou te whaonga e whanele as host nations ia o le tūlanga la na e matango fia aila wai e se top 10 o le lātou lava ia na tauwa ia e se foi la top 5 le mai tauina atu i le tātou reporting nei tai au ia lea na ave ai fo i le lātou fo i whaaftai le malo ia e tu sai fo i lātou fo i lango ia o nisi o vaenga o lea na mai tauina e le ngatai i upolu ali ua lena te lea na upolu lena ave i ai le whamamawhai tūlanga i atu nuu nei o host nations peita ele i whapena o na tumama ina foi le motu i sa la whai. Ia tu sai foi la ma la tau foi a tau mawhainga i le lango i le se tatou atu nuu ai mesele malo i tu langa o ia i talinga malo nei i le whaamatango fia ino ai. Pela ona iai tapu ele lena maua le tūlanga mua o le tūlanga lua lena maua e whangamalo o tūlanga tolu vai to o muli ia o pata mea le tūlanga wha ia o manase le tūlanga 5 o Fatausi o le tūlanga ono o Salimu i whanga le tūlanga fitu ia o Safua i le tūlanga valu ia sa to ale pai le tūlanga iwa ia ma le tūlanga se fulu le na maua e le nu o whai ai ia o tūlanga na vai ia o lea ua u lauina atu ia nisi o awhio anga i le motu i salawhai ona ia ele i tele lava se taimi na nga ia tuai ele i whapea foi na to tele la tu na nga ia tu i le motu i salawhai ia e sila mai mua foi ma moli mawina foi le latou foi tau mawhainga ia ai whaamalo lava e tōla pulo ina i o tātou tangata ona o le loto nuu o le loto atu nuu i le lango i le malo ai mesole tani ngā malo na whea ngai ma se tātou atu nuu e toa tele whai lava sin toa tele o tangata na lolofi atu i Samoa taito ia o le moli mau foi na o lo nei tangata i le taimin sa iai i Samoa al matango fia o tā penanga sa iai ia i lea foi a taringa malo o malo le taupulenga i latou foi fontanga o ulo malo taito alo whaatai le saunoa 5% o tamaiti na so le NCEA
Fa me ele fa me nga ya me se la vole numero Ia. Sa o lele lava ia o le tasina o mata upu ia a fua tua ia fai lava sina onga ile onga fa pe waleanga. A o le onga fona le ile pa uma walalo a o le tau mafainga a fa nau ia tu sai fo ila ile NCA nei New Zealand ni so tatu reporting nei New Zealand a pe ona tu fa tasia fo ele tamata ia Miriama ia ile nei tai au. Ia o lea e whamawina o le au mai e o suenga nei ia o lea na whaatino. Lea o whaato a maua i unga. Ia o suenga nei na whaatino ia September. Ia ma e silia ma le se lau afe. Se lau afe tamaiti a onga na o lato sueina se suenga. Se suenga se tasi o suenga nei e whamawina o le literacy ma le numeracy. O le tusi ma le whaitau tusi. Ia ma le numero po le matematika. Ia alea lai o lātou nei na whapenao na sue. Ia e fua lai lātou e whiwhile lātou pol whea o le tasi e lātou te sue ai mai le whasolonga lea o suenga e lua o le masino o le masino me ia mal masino o September. So two in a ia. E whaatino e suenga ne le NCAA ia le literacy ma le numeracy. Ia a lea lai na whiwhili ai tametiti po o feo le tasi nei o suenga e lātou te sue ai. Ia e peo na ta ualai i le tuuina mai o i unga. E 5% na pasi i le numera. 11% na pasi i le tusi. Ma le 5% na pasi i suenga o le whaitau tusi. O le tūlanga i ai e te tauna pasi o masuenga e tolu. Whato a mawhaile o na maua o se qualification ia ma le NCAA. Ia e beta ia atono o nisi vo i o vaenga. Ia o whailo ai li poti le to i titi afa tamaiti ma na tau mawhai ia pasi mata apo le numero NCAA. Na wha mauina la tu suenga. Ia o nisi o vaenga nei, ia mai tauina lava le pa uma walalo, ia o suenga, ia ai mai se lava la le tu le numeracy po le numera, ia o te mai tauina fo ile o mata apu lea a taito le na whapena o na ta ua fo le minsta o a onga, le tuuina ai o le tasi fo o le a ngai le tele o fo o se leni. Ina ia mawhai ona fisosoani ta mai te le matematika. Ina ia boost i lunga le lātou foi loa ma le tau mai. Ina ia le lei ia le matematika. Ia tono se taimi o i luma o na tau e te tilo ai la. Ia o se whautuanga foi. Le ta polkalame i whanau. Ina ia mai tauina lava ia le lei lava le whaatino ai o aonga wa a le lei le numeracy ma le literacy ia e te loa e to tele lava i lato le a struggle o le ai nei whawhitauli ia a o le a tua lalo fo i nei mātua ina ia whaamalosi nei whanau e le ai masisi e le masta mai titi wa lea i lalo la nei ai o le tau mawhai o le songsonga e whaitau le tusi whai mea aonga ia e tau i lava ia le tamatiti suema ia mawhaile le mato anga e whai mea aonga ia a o nisina o vaenga o leua tula i mai tono se tatu atu no i nei New Zealand a taito Maro pamtai leo ta pa i mai le tamta muli so e leo le mapu anga pa la mena mali wai e a se tangata na ave atu le mai i manu anga mai se whanha o le nga bakunga nga po mai Clinton se tama whano noa. Sa ole ia taito o le vaenga lea o le mataapu lea pe ona whate ia i foto tele ona o se ali ina ngai atu i tono Clinton Park Medical Center. Ia na sulufai atu i tono ia ai ia e su e atu tangata le na sulufai atu ai le ali. E vai atu e tinga ina le li o iai ni manu anga ia te ia. Lea la na whate tupi atu loa ave sa o atu loa i mero moa ia e peita ia pangalea ele i whapena ele i whapena o na whaasaoina le ola o sia fo ia li ia o lea lo o whaatino pea ia suenga ale tanga luengo leo ia po ai fo i se e nā te loa le nei ali ai mai se fo il tūlanga o iai ua whaasolo i lato so e ngama le loilonga po fia tonu na tupu ai ia po ai fo inisi o lo involve ai ia pe a fia ai fo i tonu lemta au pu taito matango fe pa tai ia
Lua i morta programa nei tai au se bang nao i se mea ia mai se po pa mana tu lama marone tu no pai o misi mai programa ia i nei se mea tu ngalo i pe popoli ke o so toto monu aia ele fa i tato Facebook page mo 24/7 Sa leia taito tu langana ia e maua la vale au te lenga o Nisho Nei reporti I longo o Penta Whailangi ia o le website o le Radio Samoa ia e mese fo I lungo o le Facebook page leo le atu ina atu ai Nisho tatou talafo ia awa fo I le silafia whaitau manino whaitau tuto ai ia mautou lo ai foi masilafia le telo vaenga lo tupu I Samoa mai se o New Zealand ia a o le laulangi atoa ma le whaalo lava taito maro pamtai maro ta pena le uno eni le pa pon maro le tru lau ta pena foi I le sporoi le anga tu le weekend pa mia le ni foi po panga ia me se onga vengo to ne aso e lo I pea ia le nei por klamia war pa pon maro le tru mo tai nei pa so foi ia so foi mai manuia tai so foi
Tani tole mai le o lua su tole minute ona ta le o sepulu ma le lua le upa tasi mai ia le sunga ia Dr. John Siusta o le o awa si fil maro le tātou tunu le au nang fo ia si sunga fo mai ia John Siusta e le tono le fono ia me so tele fo i o nganu wengo lo penan penga i latou a ni spo i o me Silvia tilo maro le tātou tunu ia la pa ponga mai se mata no fo i ia le lope koru kulane la makano o ide e sepulu minute ia ila nganga pa lo ia ver pa tau wale o ne fai mafonga tau muri anto le porenga le radio i lau sunga le po mai pa moi le nai tu ia lo ngā lua le fono lau sunga Dr. John Siusta ia ma lo le sai fo mruia ma lo fo ngā lua o le ufa tau muawa tātou sanga i le Christmas tai tonu o tumulo po tui ni mea lofa ai pa tāna patu le nganga pa rolo ma lo la wa sai fua la sunga taito ia wole pa po mai tato tunu ni tu la tai au Malo, matia o le mtua pisi lava o pisi lava lo ofisa neta eo ia me so tu ranga lo fianga o tau e le fa ilo ina i lungo le pungatia le malo le tunu ia la o rang fo i le nai tu e le o ngata i West Auckland alo anga i mai fo South Auckland ia ai tale tonu e mana fo le fa manino le o lo swafa fa pon malo tanto tunu ia o lo mo John Jerome na se Schuster ia te sa voi au no vai mema vai vastai por le maora kasi ya pasi po se sa leila tai tar tonu o leani o nanga lo nga lui e tonu fono mo se firmalo le tonu ia me so le tau patia torta tonu i tonu fo i to ofisa o le nga tai i South Auckland ia le west lo to nga lui ia mai fo fam tala ia mar tu langa lo to ia fam tala pe mano tato tonu lo sunga ne po mai John ia o lo le venina o mata i le fono e pe tilafia ia e fata to la o nonga ko tato tene ko se po malolina le fono e nei au kilani pe tilafia i manurewa si tai le tato city Auckland City le tu i Brockhouse Bay pa pe fo i le tato i tu i Henderson out west Tonu o le ale tūlanga i le tūlanga e tā ua ai le soi fomano lo ina i le tū pāne o tātou. O le ale e tauna maua le soi fomano lo ina e le tū pāne o tātou. Ia, sa le lava waftai lava mor whawhisili. Ia, te le lava le tā ua a soi fomano lo ina e tātou tū pā ai pesira pia po i o tātou tū pā whai poisinga whainga tā ua te leo tātou tama se vai atu ia e tau pio filawa ni ti na puni a nga voi se ia fa teleina ia ona to a so ina lo le se fo malo manaya o le tulanga le te tau sau noma ia le o mau le na ma o to te le o tātou pe pon pa ma losi atu i lunga le Radio Samoa i ele taimi e matamuli ai le o tau sau noma ia fa ali po le ale ngase tu lo le fa ponga mo le tatu ia se tu langa e fa no ai i le to e watu o tātou e tu le last minute ai patu o atu le Ua lofa la i enga blame le pape o fo mai doctors, nurses tu langa po le ua tu waila to ai pa me o tātou ai mai se lava tu lo le tu pa o li i pa ponga maro tātou tunu ia la lava tu langa waianga se ngase pa tomo tātou le ua ma le sau ar temi nei John ia ai ma nei o le ase pa ma losi mo le tu pa ne o tātou pa mo le sunga po ma ia o le tautuanga lava e tā ua te lele wawe siakina o tau sunga pe wha pia lava i lava ni a unga o whenga iai po ngase a ho pe lava tautuanga e wawe lava pe whenga fie wawe na so e ina confirm fo i le se mai o iei fo ia o fo ma tonga tutinga wa pia na a pa tau e tūlanga i ue
ole tūlanga lea pe o ngase o lo awhia I te le tātou tūlou le ngana lausunga le li po mai a mis po lo whātau ba. E le tūlanga lea le ka nesa o li pe o tūlanga nai e matamuli te le ia tātou po le whailoa bane le whaponga le tunu a se mea e whaanoa noa te le. Ia wala tō pe no whaamanos e le leile whailoa pe o nai sau noa lausunga le li po mai e whailoa le taimi o maua lea manoa o maulea manua e tonga fiti ai I a manestana po mai a lo musu le tau o se tu langa penga tate le po mai ia le ufautua mai John e le leila malo ma me tau po la se tu langa mo e le le tonga fiti lo ngupo po apel power John sa le tawa se noanga yo wa pero el power le se la ko fa lo po o le alangi tonga piti le leila molo e sila pia o le fo mai o po sa fo mai o ko mano longa e se ko pinga le o ilikio ai o le ani tonga tinga fo le e ta uwa tele mo le tau pāle o tātou le lo lofi atu le alkanesa le o le ka le mawai a li ia masipota ma umala tai fasil io per kanesa le sau no ai pe patino se va tu lava ile va engale tau le prostate po le prostate cancer io to telo to mai e ia un se va tu e foi si ele mani a un pe me la tau por ta wala le fai o lo siaki le fai te iono masina tai sulu masina masiaki awai ma fai na pick up le blood test as a screening ba engada le prostate por le level le PSA le toto awa le screening la le a pick up pai tau mo te isi le level e fa fai ngo fila e na mato mauloa la tonu lava le awala por pa ko la che pada inga lava ia pick up lo is abnormal po tau mo te isi lava le level le prostate e ma pena mato referring lo e fai nisi pa tau la le o te lele advancement o e foi le tulanga le ma fo o specialist le tulanga le a vai atu lo se refer of a pe le suing o le toto mo fai na pai mo se scan se vai atu se MRI e au tūturu toto ai la ia masiaki ai o nala e confirm sa o ai po o ai se vai ngō a fia pele ai fo o na mau au tonga fitinga ese lava o e le tūlanga po le whama ia o e le tūlanga se vai atu e ma whaina treat I whala au e ko vai ngō whaina treat I le radiation o le tatu pasa moina pe se vai atu e susuno ni vai no a fia vai sina matu ia te le ia we ko I male tonga tinga po tau tonga faina faina tūlanga mana ia tal jonu le wo mali ti ora ta por kamea o manino le o e pa I tūlanga tonu la male le se maua ia me se le tu pa le o tātou ia ale tu pa o li I tama loma tama e o po tama o tūlanga na au ane I o tātou swama tamuli pe tātou te mama e ta unga singa si mo tātou ale o ta o po le plant test e se le mana ia wa la ko fa mai ia le lau family doctor ale failo plant test mo mo le result o le o a faina e se le mana ia lau wa be mo early wa be mo ia le o sau no ia John ia on faile o tong tinga ke le kong fiki ia e ke saunga le moai ia fa moi le tua me uma ne ia se me toi fe sau noi ta tele tau mai a uma bo tu o lunga tanto to atu si ai fa te le lava o mto a pisi lava o sa pe ele mo so no ia le mo mai lo no John fam ni ne ni ta la pe ta le ni fa au ngai nai ia to sunga me se fo doctors and nurses ia o nga ba o me le ni o le me lo fa na le ni ma no tau tu atu ia ba tu mai fam ni Christmas ina yo ai ta tau ma vai ma nga fa no ma no lama no la partai e po la plebe ia o le plava partai mo la noa le sunga taito e pa marot fo tato no ia ma tau long lava tato fe au lava e la o danga lava lea mo tato tangata io o le ia pa be mo lava mo mo tonga fitinga io e fa tai lava mo la noa ia mo fo e se ke si masima le ara tuto sanga fo manui atu tau tangata tau ainga eba tai lava mo lava no ma lo va tai John mo vi foi fo panga to ne aso fa se foi ia
tai pa soifua. Soifua. O le sunga ia John Siusta ia pe on paponga maru tātou tunu ia ilana ia fo tautua le fono ia ele le fona ia le lava o manino le mata le vai I tulanga lava ia mesal kane so le tu loling ana e le lava lo va vame ia pa tulanga pena so faile plates o mo yo anu lo sa ili tong fiti pe on tal no mal poma ia va ki ai fo fanga o le fono I west there le fantastic great north road I Indesen o le fono I Blockhouse Bay loiva fitu Blockhouse Bay Road I Blockhouse Bay fono I Central tolu Wyndham Street I na Auckland City fono I South o le numero fitu Harbour Road I Manrewa over se lau tolu ono whavanu o le over se lau tolu ono whavanu so lumbi lute ona tāle spulma los mela pa ponga le tātou porklame edelei mo oe Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Po kalame leimo ta lo falava. Fa fielo loto se tasio te akono. Wa ova I leona sultau sanga. Ai ole malosi ole tino wa e pule le lei na ai ma to angai koleni na fa mela na tala e te tau I tangata uma le tua ona ola ele soifua maloloina wa ole avea ma tangata le tua ele fa ngofie wa ole ngalue mo le tua ele ngata ile nganga ai ia malosi ma malolo ina le tino. Lona winga tau o na ususta I tu la fono fo mai. Ina ia faa le leia le malosi. Fa maila woti akono. O ia e fia tele. E vava ai mai loa le lei. Mea tau mafa e au ngā molona soifua malolo ina. Awa fa mai aia a fai o te mai. O le ale fa tau nu uina, le fa tino ina, o le wala aua le tua moa. Mana ia le mo le maua la wote akono. Ona tātou mawhau faule e le tangata lea. I le toi ina le nei o ka lepo, e whai ma fa taita inga, I le mau a le te akono lea. Lotu sia e Yosua es fulma fa. Na ofo atu ka lepo ia Yosua, e fa pea. O le nei. Ia e tu ina mai a tea ule nei maunga. Na whetalai mai a Iova I le aso. Awa wa e whaalonga oe I le aso, sa I le mea o sa anaki ma a ai te tele ua nofo olo. A whaia ia tea u Iova, o na o ma whaia lea o na tu tuli a te lātou. O se mole mau whaanga e tea, ia ka lepo. O na ua tangata matua, ua ova I le valu se fulu o na tausanga, I le taimi lea, na tūla iai e alu atu e tau matutuli ese tangata anaki, po tangata sau ai o tangata maua lulunga. Ai whai tau iai le mata upu le sumra wha Yosua, e ui na matua tausanga o ka lepo, ana iai le malosi o le tino, o na sa tausi le leiro na soifua maloloina, a wā lo na ola ngalue mo le tua. O le fita taua Iova na sauni mata pena, I le ngata I le nganga, a o lona tino, na pū lea, lona tino, soifua maloloina. Whai mai ka lepo ia Yosua, wa au sauni e hae le maunga ma olo maululunga. Tau lava ina whaatasi mai Iova, o na o manu malo lea. O lona winga, whai mai ka lepo ia Yosua, o lo malosi lo tino, lo loto malo anganga, e whai matangata taua Iova. O leo pumoni, ana wha ma ia le tino ka lepo, ma le puipuia leilo na tino le maloloina, se manu e le mawhai o na wha o ngaina I lu I tau malo losi wha penei. O lono winga I le I wha alongo ka lepo isi to ina na whai ane, se ua te tau o na e malo lo, mo te tau o na e wha to ina. Tau sami atu, o le nā ua e matua, e te tau ana tātou whaata I ta I a ka lepo,
I tātou uma lava o whanau le tua. E pei o nā fia ma talo no maila wo te a kono lea. Lo tele fe aua le tua te tau na whaia. Tele maunga ma olo te tau ana tātou wa ea. Ai le ma whai o na whaonga ina tātou le tua. Pe a le tā pena masau nia le lei lo tātou soifua malolo ina. Ia whamanuia le tua mo oe le na yaso. Manuia lo whamalo stino. Ma mana tua. Ele lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City. Mori pa maloma pa tai pasta so lielo longa yo sua te pene le po klame le mo oes pa ponga na va yaso pa ta to lielo le tai lo fa te mai le pule le o meka ka se pa ponga maro le tenu il la to foto tu ta to nga ia to pa ngon ne va yaso le nga pa lo tensia por van pa tal patu ya le uso bane o pa ia mo manu ile tau tu fo le o meka ka ma le nga pa lo pa tal patu. Yeah, good morning, greeting. Yeah, malanganga la bertifi malanganga fa mo balalo fa talo fa trai lo sunga. Sunga taito le sunga. Wow. Yeah, tulonga la bal swafa taito. Yeah, di inga ba fa fo ye taito le ne uto bole ne la la taito le uta fe lo e manu lo mala. Yeah, la ba. Tunu fa malo se fu manuia. Fa malo tawa tai taito. Malo pa tai, but por pa malo pa tai ya le uso pule pole o meka casa le la mo tau fia fil tau sang. Ya lo mau lunga la o nanga mo malo tato tunu ave bi ngai le tua. Ya ai la foto sta reporti yon tata ma vai pole mangang pa lo tang sia. Ya le nganga la berfi fia tati man manu po le taimi taito na ia po kalame fa tati ai le mai po io o filo filimo ni taiao. Tai. Ya la le nganga fa tai le la taito bolo mato ba no. Ia fa manuia tele lava le tua i lau sunga papel pulenga ia e meke fatua manu ko alo. Ia e fatalo fatula fatung anga Samoa po se lau e mau mane fatalonga fa business e fatalo fatulava tonsia i le awa tele lava male falo alo pa pe tonu ha ke ro atunu i fapo o au ma wain sai li malo ai to tonu tatu lau fanu e Samoa pa malo se fu mania pa malo fu mania Samoa pa malo fo le ono sai le nei pa tau po pe lava te iai pa to fo nei au te ro ua tau matale so i fuanga ia ero. E finau lawa tangata na to i me manuia ina ia. Ale nei e manoa, ia, mola tu whaptai, so ma, so tunu pelena lama Samoa, o whaanga inga pelta tua ale o mekas, ioi, no mautingo ia o tero lea tunu, na whaanga inga tatu le nama yasa, se io o mai lawa le so, le fwe to lua o tatu tau ainga fo i o tamali i fo lea tunu, o whatalitali, ioi, lawa mo mai le puwo talo sanga ia le tali se mo con kalate sengi con kalate ia o piki apu lava le ta vale mana o mia nei mai tau ona le feo ai mamau matulanga fa ia ni sia lava mbete fia mamla mai Samoa le ia lava pe vala mo telefoni pe su mai mata mai au fita tala ta vale lava to i tono tatu lo tua o le wo teler da costock a mata mai lava event o tatu piki apu o dato SUV la po SUV o lolo SUV light yo tamale light hybrid cars o tamale el kise tulanga fa penga a tele la dato wa stock over nei ya o tele la dato YouTube mai on the tutorial o dato Toyota Hilux o dato Mitsubishi Triton o dato Ford Rangers ma for ima dato PT50 Mazda PT50 yoi o moto no tato lo tua manatua e caso mai se special license tato fanta vale ele special foi caso mai singo tato vale le wingo fam talanga po le ala le mete na fa pilo sa po la ala le tuinga tulanga po la ala tuinga vale e ma faina fatino ele tato wa tautua e se tauta ngofie ele nga foi ia ele se tau e foi tutogia a foi tutono tato lo tua manatua o tato wa pasalonga fa business tau la ngalono mai matou ta su mai matala mai au a mania tom fainga le tal sanga ia na family ina ana fo ina mo umale o ia fa mama benga ia fa munia le tutono tato lo tua mantua e lima se la tala fa na lo fa toelo me que cas ia oe e fa ila fa tonga le back and say pe lima se la tala fo le petrol voucher e se mai le afi lima se la tala
o lau I whewhi fi, pa pia fo e tatu mi whewhi fi la lea, e tai a whi me sa lau so se ta male, ai lua awhi tatu mi whewhi fi, pe sai lea, e se lava le lima se lau ta la lea, e a fo e komeki lava, lima se lau whai whataunga, I back and say, lua lima se lau e utu e lau sa, I tulanga pa pia, a pa pe te maa, a whai lava le cash, e ma vai lava na matu le cash I lo au, o nisi tulanga te fi malma mai Samoa, su mai matala mai au, whai se tātala, mana tua le whaonga le mure ainga, e mese le nei pai tau, if you're inga fo ile asi ainga I lolo, po lunga up north, ia, me fo ile tā whaonga fo mata whanga, pero fo I camps, tulanga fa apenga, ia, tā wale le tono tatu lotua, it's really suitable for you, and it's well maintained, tatu tā wale, I tau ngofie, mana tua, awa I te popole le tau ta wale ngai lunga whamlama, I pai lama tutunga, I le tau ta wale, according I le tupe e mawhai mai e le finance, o nisi tulanga tipi maruna mai, mana tua, o tongi sia e mua whamlama tulanga tau finance, ai le I pai alau tau sanga ina I e mamlama tulanga oma. Tisu mai, kala mai au, I le lua se lau Kevin East Drive ngai manakau, po papatoe toe, lua se lau Kevin East Drive, driving about au martale nai, o le oiva lua fitu I mabalu tasigua oiva, lua fitu I mabalu tasigua, le telefoni e tungsia, o le olua tasi, pa pituono, lima fatasi, olua tasi, pa pituono, lima fatasi. Pa mi telele tua, faiba vima nei aso, taito, o so fina ngalo, a wālaba tatu ino tatu atinu, ia ai mese laba le tale lei, mo teminei, pa to fapu, te fuaina ia taito. Soi foi ia, mania po le aso tongsia. Right. Le no mala le oro tasi ni oro tasi papitu ono lima fatasi pe tanga atu losa lau Cavendish Drive Manukau City mo le lama ia le omega gas ni se pasi silanga tu singa ngoa mo le posi vale e paka sai pasto tai le asto nai fitu te sema lu oro fa ma to te poina le fala mat so Samoa I o pa ia mo mamalu sau ngata o le fuela me e talangata awa o le mauta tulu I moana e popo I talinga e ato I malu ai sanani le mata ngo fie tu lo lava ai mato te mala awantu ai le ava ma le whaaloalo I alum tam whanau pa ia I lupe whaalele matau langa soifua e malu I nopo tu ainga o le pa ia lama lea le a fio le ainga tau langi a fio le maupu tu ia ana alana ta e le malu le nopo tu ainga le whale fitu o le ali o ainga I le usonga o lea ua tau no le whainga malanga a le sunga le whapea ngai ngā manisi o le tātou e kālesia e whakasa mai whasto tai I au kila nei o na ua mo mia lau so soane I le atina eino na ngā nuenga I si o tātou no o lea ua a e ai le tō wha e le tai whono ma le mamalu I le mawtanga I au kira nei e whapea o le a whaia tātou tusinga ingoa ma le pōsiva I le astou na I fitu te sema lo olo wha I le holo le kalesia PIPC Ranui tolu lima a Mera Drive I Ranui au kilani por kalami o le aso spuru tai au tau nuu bala au lia a por spuru tai au sauni ngā notu so tasi ta tala no ia fa mo fa nga solo por kalami fa le fiafi tau lunga fa mo so ai ia ma tau mafutanga tō lo wina o le ma au ia ma I uai le whainga mea lofa ia ma whaaro luinga se ia maea a pia mai tala mai au tātou whenoi ma si o tātou nuu malanga mai Samoa tātou fia ai I le aso o le a mātou mo mori fo I tau langa I le whatapai tau langa a le atua I souma au tātou te o foina whaatasi ai ia ma le mātou te tano ia te oe whātou tumu antu e le atua o tō whane saito ua tu ngau ina ono lou sila lofa I le wha moe le ka ale sia mai Samoa a whaamia tele le atua I lo au foa I whaatai tai whono ma le maftanga e paka sai pasto tai o kilani o ni ngalo sa lomingo le tusi o le so ngā whaatisi ai ma le lomingo le vau filifili e mo wai whaanu penga o Samoa sifo tutuila manua o nisi o taratu o Samoa o na ngā upu o le mtawha ioi al matai I whainga o whaanu lawe e pei o whai poiponga maliu ia ma le osi ngā o ainga psili whainga o paolo si I whaanu alo whaalanginga e kāne sia ma le tele o le ngana
whaalolonga. Fitsu tā lalon tau na le ofisa lamba o le Radio Samoa. Tolu ono ba tolu Hopewell Avenue i Manukau City e Mawai. Monisi Pamtalanga wal au le lua no lua tasi lima i watolu. Lua no lua tasi lima i watolu. Pe tanga iane e le stopradiosamoa.co.nz pa yesa oka seki. Ia nisi nao tātou whaasisilanga Samoa le atunu pele o ma e pui mastautua. Le o tāpira mai a trainga whamua ia wapot ne asa o tautua wha awa o le Radio Samoa. Le asa ngano le tautamani wha ma ngano le o ona ia manui ia lama le weekend le lofa le atua. Taito taroto le o ona soifua ma ia manuia. Usi mai alau whaafafonga. Talafo mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O le neua tātou taunu mai le whae unga o le vai aso, tau alunga le ngā luenga usi mai le whaafonga. O talia le whaamsinonga le tālu sanga i te tala i tua le tootasi o matai matua o le whanga o lii. Ai ua te ena le te tala i tua, o le isi to se furu e au fiai nisi o matai mani tau le lea, o lea lava fio anga. I la tau nei o lo whaatali so lātou whaasalanga. Ina ua lātou io ina le sori tū la fono, o le ave whaamalosi o se tangata, ma le morianga o le whao lima. O le awa uri o le stofi le nei vai aso na au mai ei lea wha ai unga. A le fionga i le whaamsino o le whaamsino nga maawalunga. Le sunga le a tau o le Sir Darrell Clark. O i la tau ua wha awau o na nofo tau fia pea se ia o ia whea puari o le tausanga fou. Lea ua sui i ei le teimi e lau waise wha salanga. O le ato e tutula i le whaamsino nga maawalunga e le asfarei le asau. E sa i di aise aso tonu o whea puari. E lau wai le tongi sala. Ai mai se le a wha mautu ai nisi o whina unga le lo ia o lo tu la i mo i la tau. O i la tau wa nofo tau fia pea wa wha lia le wha i unga le talo sanga i te tala i tua. E maua lunga le tūlanga e nofo salai i la tau le whale pui pui, pe a whaia se tongi sala. E mafua le tūlanga le sila sila le wha sinonga, ono le ngai o inga na la tau whatino. Ai mai se tau le lea na la tau si ta ia le fina ngalo ali ma whai pule, ina ia sai se amo le na fia ma sa e atu le no. O le si foi tūlanga o le na tūre to to, ma ia whaailoa le tongi sala le nu e tafi e se ai, le na fia. O le ua tatala i tua, o le sila sila le whaamsinonga i titi so na fianga, i le whaatinonga le soli tūla fono le ave whaamalosi o tangata, po le kidnapping. Ma ua polo ina ile tama o salapo e tene wini, ono sfuru mono tuputu sanga o le soifua, e nofo ilo na tua fine i vai moso ma tu inatura na tu isfolau e tau fia, i le ofisa o whaamsinonga. O le ua polo ina e sā ma tapu na toi uru fale atu i do lato nuu, o le whanga o lii, ma ia tau fielo na talanoa pe whelo ai, pe fisota i fo i tangata ua avea nei ma mori maua leo leo. Mori sila fia iai le isi ma tei matua o lea fio anga lo te tala fo i tua ni ai inga. O ia leo ai tauia i oasa le mau. Fitu sfuru mauna tuputu sanga le soifua o lo ia i o ina foi, le mori anga le ave wha malosi o se tangata. Pe tai o lo ia te ena le mori anga le whaio se wha mata ue wha o leoti i le matai na fia. O i la tau wano futau fia pese i o ia whea puari, e lau ai se wha asalango i la tau. O vaele i o sia reo poamo, tau ti tiaka, to e mango pa u la salo, le mana no wata, o fisa si ta whao, va a alai, a minga langa aia, to masi Samuelu, wha vevela lale po o tu ua lale, ma le mana fale upolu pene. E se fururua va whangotos company whai whaivolo le stala i le tunu o Vanuatu, o le ua wha mautu nei le wha tau e se wha malosi e le pūlenga o wafu mataulanga, le Samoa Ports Authority, ina ua wha maria ina ai ingo le tūla fono va a Samoa, o le tausanga ya whiw se lau iwa valu, wha pele wha maria ina le vaenga sfutasi ma le se fururua, o le whengainga wha vau malo au nanga tau ngā te whale, o le tausanga ya whiw se lau iwa tonu. I se whaasalonga whalau i tele le whaatino ina o le whaia leo se whaataunga wha malosi, po le notice of forced sales of sea vessels, o lo whailo ai o le aso vadua i anuari o le tausanga fōrua o rua lima, e whaatino ai lea fua fuanga. Po o mawhai o na whaatino le whaatau e se wha malosi o ia wa whangota, i na ua mai o na whaatino se soa lau pulenga wha le tūla fono, i luma o le whaamsinonga māwalunga le atinuu, lea na whaaura le pulenga wafu mataulanga, e whaasanga le kompani o le Apia Deep Sea Fishing Limited, na whaipaanga me le kompani e ana ia wa whangota. O le tāpenanga le pulenga wafu mo lea fuafuanga,
ua whaatala ulai lo tātou tunu, ia i lātou o iai se mana o ngai fia whaatau se wha whangota, ina ia wha ilo atu a o le io i lea so e whaatino ai lea wha moe moe. E peo na sila fia e tolu wha whangota o lea kompani, na taulai le wafu i sāle lulonga ua wha umatia le malaya po o le afi, lea o lo masalomia i su e suenga leo leo, na mafua ona o se ngai o inga soritula fono. O wha mautu se tasi o fiso swani le malo i apani o le mai ale nei tau sanga o ngā ruenga. E ale le tuina mai leo se vai ngā tupe mo le malo Samoa. E tu sa maleono miliona iwa se lau wafeta la. O le tupe o se foa i po se grant. O le atu sa o le pulenga le sua vai le Samoa Water Authority. E whata wai se loli vidi vai fou. Mo le au au nanga lea pulenga. O le tai o le tātou malo le tamai te ipāle mia. Le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa. Ma le ali ampasa o Japani i Samoa. O Senta Keisuke na wha tino ina le saini ngā lima e wha mautu wai lea foa i a Japani. Stasi leo tautua le ampasa o lea malo mo Samoa o le amae alo na teimi ngalue i lea soiva le masina nei o te sema lea songa fua o le vaina sa fau. O mamori ai le whaafteia Keisuke le te tai o le malo i le langolango atu o whengai o ia mga arue ngalo na malo i lo tātu o tano. E se mai lea foa i a te le isi fisoa swani i Japani na wha mautu ma wha tino a o ngalue le ri ampasa i lo tātu tano. O mori fo i ai le whaaftai le tamai te pāle mia i le sui o le malo o no le anga le pele a tina o Samoa i so se vaenga o le tamau ainga o lo tātu tano. I le tona i ai o le masina taru na mai a le taringa malo o le atinu i le fono malo o le tāu pulenga. O le stofil nei vai yaso na fito a mawai e nuu mafio anga. Sa a wai le teu wha amatango fieno nuu mafio anga mai tu malo. Wha ilonga tupe pine wha mawai le whaaftai le malo i le lātou lango. E o lava inu o savai ma upolu. E le imauani atu nuu o malo le tāu pulenga e autu i ai a lātou tā penanga wha amatango fio a ai ma whaua a ai. Na maua whaelonga tupe. O le avanoa lea na mamori ai fwoi ma le whaaftai ma le wha malo le te tai o le malo. I pūlenga ma malu ali ma whai pūle ino o mawhio anga. I le langolongo ina o le tali ngā malo. Ai maise o le ngā luenga o le wha mamaina o no o mawhio anga. O upo le loto whaafetai. Ia o lea ua tepa i ula tango i ula. Awa ua tini le whaiva o tapalenga. Ua tongoa i nei le malama i sawa, ai ua foto pule le whaiva o tama. Awa o lea ua taumanuia le wha moe moe o lo ua tunuu, ma ona tangata sa whenga i ai. Ma ua fo'i ma le loto malie, usu ngā fono a tunuu uma sa awa i mai. E ala i lau tali malo, ma lo loto a tunuu. Ua whaamatie, ma taulele ai Samoa, ia si o tātou watunu peri. E peo na si le fia ina ua vai atu le tātou tari ngā malo. Ia, Samoa mua lava whaile lotu whaafitai. Whai ei mātou masui o le atunu atua. Ia, ai mai si e sa ngā lue i le whaatinonga o vaenga ese o le fonutanga sa usuia le tātou atunu. Ma i la upu i le nasa uninga, i le tūranga o le whaalau le lei o le tātou atunu. O le upu na o whaonga ina, ua i ila ato Samoa. Mai o le mea moni lava le nā. O le matango fie ma le tūma maa o Samoa, e leo se mea fōu. E longa i lava tātou i nei Pasifika, a si mai a tātou uso a malo, motu ar Pasifika. E o mai ama whewha i mwhai mai. E ese le mānei a o Samoa. E mamā. E whape mai lea, whawhenno tō whaia le mea lea. O se whainga le malo. O le tali e whaia, e le ai. O le whainga ia, a pule a matai. Pule ngā nuk, mai tū malo. Ai fo i se fuafuanga le malo. E whape nao na tapa i le atunu.
e pei foi ona whapena, whaatine o le tātou taringa malo, le sa whai. Mo le afi o mai o taitai o malo o le tāpulena. Ai, a vea pea le ava noe le ngata i le whaupopo atu o le upu whaafitai. Le fo sa no le tātou tamasea. Te le fo isi ava noa sa fo ai. Ma tātou whaasoa i le anganga o le whaafitai. I le tātou taringa malo. Ia ai mese le afi o mai sui o nu. I matai ai mese fo i le tupā o whalitua matausi masawao. Ia ai mese fo i malosi o le nu. Tātou ave ai la tātou masani lea o le teu ma le whaamamā o le tātou tunu. Aua tātou te whaatani whapea e nā o taimi e o mai ea tātou mālo na whapea leo na tātou pisi e ta pena ma bali ma whaau le le tātou tunu. Whai a mo tātou i. Ai mai se aia vala o le mama e whapena le whaamata ngofi ai o le tātou sio manga le tausia le lei o le tātou sio manga ai mai se o le soifua maloloina le lei o tātou tangata. O le fioanga o sa vai e le whanga ua manu malo le tau wanga o nuu na ave iai atu nuu e autu iai alatu teu ngā ai na maua le whaelunga tupe sa vai e se furu afe tā la. O tunu o St. Vincent ma Grenadine sa autu iai teu a sa vaia. O whale atiu o tūlanga lua na ave iai le atunu o Antigua ma Barbuda. Tūlanga tolu o le ulumoenga sa autu alatu teu ngā ai. I le atunu o Barbados, o tūfulele le tūlanga whana autu alatu teu ngā ai le atunu o Cameroon, tūlanga lima i le nu o Vailu Tai, na ave iai le atunu o Bahamas, tūlanga ono o sa tui malufilufi, na ave iai tu valu. Tūlanga fitu o le nu o sa matau sa autua lātou teu ngā ai, i le atunu o Zambia, o no fuali ua tūlanga valu na lātou teu ina o lātou lau whanua, i lanu o fua o le atunu o Belize, tūlanga iwa o le nu o Tiavea, sa autua lātou teu ngā ai le atunu o Afrika i saute, i le mare nu o Whale a Siu, leo ua tūlanga se furu na ave ei le atunu o Brunei Darussalam. Wa maua umafo i whaelonga tupe o a fioanga, wa mautūlanga i le avaenga. O nu ele i mawani atu nu ai sa ma e ufo i ala tau teu ngā ai mawhawa ai, sa mautu langa fo i le 5 pito i lunga, na maua whaelonga tupe. O nu ui au fiai nu uswatia, i le tūlanga mua, o fusi sauru fata i le tūlanga lua, tūlanga tolu le pā, tūlanga wha o vailoa le pata, ma le tūlanga 5 o le nu o lalo maunga. I sa vai e valus furu ono nu mafio anga na awai le tau vanga, e ui ele i mawani atu nu o malo le tau pulenga e autu i aia lātou teu ngā ai. O tapu ele o maua le tūlanga mua, tūlanga lua o whangamalo, tūlanga tolu o vaito muli, o le nu o patamea i le tūlanga wha, o le nu o manase o maua le tūlanga 5, tūlanga ono o fatausi, tūlanga fitu o sa limu i whanga, o sa fua i le tūlanga valu, sa tore pai i le tūlanga iwa, ma le tūlanga se furu o maua le nu o whaia ai. O le whailunga tupe maua lunga e se furu afe tā la, mo nu e se furu o mautu langa i le vaenga i lunga le top 10, wha solo ane ai i whailunga tupe ta i afe 5 se lau tā la, mo nu e le i mautu langa i le vaenga o fioanga, na ave i aia tunu o malo le tau pulenga. E 5 afe tā la le whailunga tupe maua lunga, mo nu e 5 ele aini atunu na ave i ai, ma le maua lunga fo i leo le whailunga tupe, na maua le fioanga le tūlanga mua, i nu e se furu o savai le top 10. Manuia le whai unga le vai aso le tātou utinu